hak desa na pake tau pandrita nasaba iya ro hak desa kadat tasi dia tau pandrita makada iya hak desa asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan, tapi iya ro tau pandrita liangi nangga iya ro hak desa hadis lemah. Makotoro si balikan na kadangkala angka hak desa angka tau pandrita makada iya hak desa melemah, tapi ulama yang lain justru makada iya hak desa mentada. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dena polukku nabita tuh polukku mi ulama. Jadi ya kong makada hak desa melemah dia itu na polukku nabita. Istilahnya dia na politania nabita tentukan itu malam mana matanda na tania tahu pandrita mi. Naiya ko tahu pandrita na tentukan ni relatif ni dia na mungkis sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to. Angka tahu tu biasa tu makada iya ko yano tu Pak Beliang. Angka tahu makada hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu. Gitu. Jadi kadat tasi dia mako mati ro hadesa nasaba untuk Malaysia dia hadesa nai pendek kedudukan nah. Apakah dia hadis sahih? Makanya ya kumakadani teh sahih Bukhari Muslim merajin-rajin itu betul kan? Ya nakadana sahih Bukhari Muslim, nakadana hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namoya tiya wa matung kana pangewang berkaitan masalah ye sininna masalah ko agama na merembes mana lo korumatu. Jadi ya kong katau makara hadisa melemah nang kepacara mau makara de maka matak de itu hadisa mako memang. Jadi aja nana idi malah saulu. Ya toh apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama na tapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai. Gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga amalan tapada hadisana sapa nanyero tau pandrite riolo demetonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunna makoy hadisana sapa ide magai nasaba de na palabangan ina rekode gagaw ko hadisa dega ko kita na runtuk makiro jadi tugas tay di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada itu tugasna pacara mae sampai dalilena jadi makiro yana tu ampai ya kong kata podangi maka mana dalilnya maka datanya aja macam aku ya tuh tahu dame meni kadatannya aja mak itu masa pada dalile ustaz se lau mutanai yana tu nakada biasa guruta iya ko najama ni guruta ambo dalle najama ni guruta kalisi dendreng napalabangan ni guruta saada pigau ni nasaba de tu napa gurongi ko de hade sana maki itu jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betongana iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu nanya mana nanya pak guronge wadi tajama nasaba padalen ya malah na tahu padalen repana makiro jadi pertama nasama turusi tahu pandrita makada dua neraka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat purana basubu tawe nasama turusi dua neraka tapi kan oke tapi dua pendapat nasama turun nak makada dua neraka yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabas subuh tawe biasa kepacara matang kalinga makoro to makada de basubuh teh angka sampaja sunnah don raka nasaba dua mito hadis dicari angka hadis mada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului dua neraka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr itu kere silengangnya
Jadi aku makadai rakaatanil fajri 2 rakaat sampaja sunnah subuh nama suruh. Tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajar 2 rakaat sampaja sunnah riolo na fajarannya. Berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampaja sunnah 2 rakaat capak na tahajud. Istilahnya macawe ni tama subuh. Sekitar 5 menit, 7 menit melona tama subuh, masam paja sunnah 2 rakaat. Iya naro nasa sholat sunat qablal fajar. Jadi upa pahang ini ya. Tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to. Angka makada yerona masue 2 rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum asan subuh iya masaworo nasidi tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri ina iya na masue sampai sunah subuh jadi pura mas subuh tau ijaman yero 2 rakaat iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha 2 rakaat sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masaro labbi na rekomelo ilaini layatu sampajange masaro labbi ya re gayase nanya lino lologisana itu iya to na sampajange naten nabita isalai na rekomat tangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komat tangak ko masampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko makada na salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salai wi tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita aja lalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ya ko maka dari kekasihku berarti maka dari waliullah walinnah tauripo jinna pun Allah Ta'ala jadi ya ko meki mancaji wali tauripo jiri pun Allah Ta'ala awitiri ya natu nakada nabita ajalalo nademo witiri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi itu witiri dia namu telah telu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jamir 10 pitu di dia nang kata witiri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mi asera ya madaring kena jamai angka narampe alena pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki maka da ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawa ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka dapat ku batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da
Palabai maka ada dua, tiga. Tapi iya kuya masaworoe maka dami dua napasidi. Jadi namanya saful witir. Jadi rodon rakanger. Iya parosi rakange matu akadani witir. Pak mega tahu tuh maka do sholli sholati sunnatil witir rakaatain. Mapan di ulu tu malaikat. Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil duan rakam. Kadai malaikat gendak bali tu kedua. Makanya sholli sholati sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witiri duan raka karena peromatu si rakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan. Ya toh. Jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witiri duan raka karena Allah Taala. Ya, magampan ya roh. Ya ko mabikumo pia kadani dua mijolo puang Allahu Akbar. Makun rula dan ni ko demo patapah. Gitu. Jadi oke roh. Rema kapemang. Jadi yo nak dua yolo na subuh. Laurincengi jolo. Jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai sunat dia penatama subuh. Angka to maka de purapi bas subuh tahu. Ia kui bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali. Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tau pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya kita na hiya limiddin angka koro kita rampe makada nani gini gitau mas sempajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kagayasan makuye iya ko angkat tau palamura nyawa na melo pasolangi denulay mak balu-balu kinang kataw siriang ati na melo kiringang ano makalileng di natambus ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito iya ro na rampe Imamul Ghazali nareko iya ro yala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya. Jadi tapala miro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isane itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasyaf. Iya. Jadi biasa ramping. Makadai nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Dah. Ya ko tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu maka dami tau pandai papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita okolalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabace kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah napa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja nalino
Kaya ka namin ipake. No? Iya ko meki malamanang ijaji. Raka pamulanna ibaca alam nasara, napa ibaca al-kafirun akatelu. No? Jadi raka pamulan ku pernah baca pate tale jolo alam nasara. Lettu isura alam nasara, tabaca al-kafirun akatelu. Napa ki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua, tabaca ni alpil li ila fi Quraisyin, napa tabaca alam tara kaipah. Napa tabaca kudu Allahu akatelu talamanan ni. Kak dia nak cocok yulangi itu kak dia nak cocok maka dak wai meka malamana ngipe ko carana lo jame jo lo dua kak dia si kamale dua dia nak cocok apa duan rekam ni makanya pengupui patama manang tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah al kafirun akatelu. Nasaba iyaro alam nasara dua non roi bima totama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna iya ko yarona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega bali wat disolangiki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisy. Jadi yaro alam nasara ka dobolo mu fungsina iya mi matu raka kedua iya na rupa makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatelu raka maduan napa matu napa taala li ila fi Quraisyin napa alam tarakaipa napa taala kulullahu akatelu kalamanan nih yang penting tingerang pak iya anu patu ipa biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak sirona itu pak biasa pak iya na tuh ampai iya ro tau pandrita maku ya perlu papahangi kia supaya aja na tuh salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na dena pat tentu ina bita maku ya iya ro aya eri lalana ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadakala deto kagak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrita materu nasabari na lolongan hikmana yana rona pak gurongan yana tiasa kaulun ulama iya ko makiro dena kadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak denang kana sorongnya nabi tamah kada baca kudu Allahu akasisap buka soi akasisap buka wani denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya ro kudu Allahu akasisap buka soi na baca tu kasisap buka wani sahabat na nabi ta si sanna mate muawiyah sanna si sanna mate masela nabi ta taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabita de to nisang maka damaga na kama lino tapi iya makoko kita maega misangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na namita yan na tu namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman ndo maega padahal nabita lagi de nisangi maka da mager kumi kamalino jadi yero nabi tekan angka matan nasoe malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masela nabi ta de to nagarhana maka di nabi ta napodangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe makalelyang de to kana me kamalino maka di Jibril de iya ro ampai de gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturu po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi asana ikin riya sange langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi
kemudian angka Pluto, ya naro Pluto na sementan relada, na langi mo pa ano mo pa yero, tanya pa langi, itu, na yero bintangnya, sisa butong perjalanan cahaya, ya kung kecepatan cahaya, sisa butong malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi. Nah makadamyo koya langit dihiasi oleh bintang, berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang. Tanya langit jadi pekoniero. Itu biar ko ya ko makaran itu kenri resange langi wallahu alam. Dia naga pahangiro di sakar kenri monro. Yang jelasna onrona malaikat langi. Nayero makadai Jibril napaturung ipo Allah taala malaikatna. Maka nabi tamagami menginap magi na may galanda no maka day lawi mas sampajangan ngiro sahaba mo Muawiyah tas sila nabi aga man kalabihan na ito magi man na ipanora malaika mas sampajangan na tau biasa mo tanya to nabi Muawiyah sahaba ko de salami tapi tanya nabi maka day malaikat Jibril tercatat ia rote okupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakuiwi okupu Allah Ta'ala maka ada ahli surah Al-Ikhlas. Nah, itu iya naro jadi itu kudu Allahu pak dia nasala itu maka dia baca kata lupa ada ku patamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya teti we mataku maka ada unrolopo na pamasena po Allah Ta'ala taudein uli mengaji malampe namu kudu Allah minabaca. Nah itu namun ya itu jadi itu tuh dia capa imah kudu Allah Pak angkat oje itu tuh kudu kudu Allah minamba pui mana sih kudu Allah siapa aja tak capa itu deh nawadi. Jadi makanya bita tolo tuh solo sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanay maka da iya lakai mue tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami kakanay ko akasiaga memang inabaca lakai mo kudu Allahu kagapasan na ro maka da kasi ko inabaca kudu Allahu lakai mo na incata manayasang ahli surah Al-Ikhlas maka bayne na pura ka na podang maka daya ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasisap buku Allahu baca de to na labu matan nasoy ko mubai ko de baca kasisap buku Allahu berarti kedua sabu sisap buku soy sisap buku wani itu liya mi rona pananong tapi iya ko ibilang sisap buku tapi makalaki jadi ini maniro iya kode hatul baca ya kaseko ro tak gang kuliangan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungangi maka da seko maka da sisa bunaya 500 kos 500 koni wadisa pedik apalagi makoko ka menyamang ang katasab beto yaitu tasab be pakina nomoro tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang tacu ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tama di ba o siano ni natambay man itu jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro ni yaitu ipasa apa ya ko yati pacene madari tak den na ko matangangi masih kiri na cakarudu pak setangi mematoha patinro ali na metola sapu-sapu mata ya mas kada magi-magi na tinro na din nalatto makito jadi iya metoro matana padam itu katomoto ko subuy mga katana madari ni aja lala matana makwe na nakalingete na sa manapay mga jililu jolo cede pa de to parap basi oh raba niya to yan naraba ele pinoto yung na sama memang setang yan na to nakada nadita akatalu to nasyo alomu nasyo matamu nasyo takalim jadi patuy rantena narekomoto ko iya komoto no pattu si rantena kade ko si jalo majenne iya nagesa no wae pattu talun itu yan ampai kada iya kung katau matin ruang iya na to ampai biasa yapi wae matanna to yapi wae matanna
Tapi engkau pesantren dia napi na bolomi te way mapantengan. Itu jadi na bolomi mati way mapantengan jadi magay na sabak memang loki majenne ko makiro langsung berwudu. Tamu ni betul ini. Oh monimot ko tami. Oh tak dampangi ka angka cara ko paleteang. Iya jadi engka tak sia ko palete jadi upasita ruminero makie. Jadi nak sapaja sunat subuh to selesai. Angka cek dek maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak. Dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh na tulu jam apa? Wat dingi kabak. Pura pi mas sampai subuh teh nai jamah. Namanya qada. Tapi risese na taude nangka na salaiwi. Iya ko bisa mo ide ta jama jabawana. Risese na mi taude nangka na salaiwi. Ya. Boleh di qada. Nasaba angka sahabat nangka riwayat. Ia naro niasang hadis takriri. Biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak kada Nabi tak cocok nih, tujuh nih, dia tu nak kada salah, mamakko bami. Tapi amakko na Nabi ta manur ulama hadisa pedih. Nasaba ia kene dia nawadi maka dia Nabi tak ajak. Tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun nama kada salah ia tu de. Agak pek napau makadami Nabi ta melo ko galau pak guru lebih makanja nya tu. Pasti na salah ini tayo kumakiro to. Melo ko pak guru lebih makanja nya tu. Maka dia sahabat, itu pak guru nak ya Rasulullah maka Nabi tayo mo baca. Na salah ini romato. Jadi dia nak Nabi ta salah yo poi di neraka ya tu. Wah tapa. Dia kagak silalona na jama ta parana kana sa pajabane pale. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tu nama rasa salah. Na sabana podan maka angka lebih makanja nya tu. Ada rotau masih kiri, pura masam paja subnya sel masih gie, masuleka batu karo manala. Meni sitan reuluna. Batu karo manala masih kiri. Na itay Nabi tawe, meni tangga sode pada salah ini. Ya daperi de nak Nabi ta salah jama-jamamu de na podami makada. Sipo nak gero pura ko masam paja subuh de panang masala masih gie. Nasa de nangka. Nasa tiga nasa tu lima sikiri kak. Maka Nabi tamai kan itu baca nasang. Akadua nilai ya betul. Betul rumah. Nama akan ditandre. Maka dia Nabi tak. Melo ko Pak Gur. Angka baca. Na baca Nabi tak. Subhanallah wa bihamdihi. Adada halqihi. Wa ridha'a nafsi. Wa sinata arusi. Wa midada kalimati. Maka Nabi tak. Ia ubaca ewe Pak kataldu noli Nabi tak. Ia ubaca kataldu ya kok kesurimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makoko namu ikali akasapulu yaitu mata namo pia kasapulu yo baca ketelu itu tapana soro batuna nasan tapak guru ini rona kana Nabi ta bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah tapala nih de wah iya je bicara gie Pak sisap melo pada ko makadai iye si bawa de jadi maponcol ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. De pania pala. Iya ro tak amalkan yana tu nak kada to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masam paja subuh namu iya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka kami nama matana dia naga cau ya tu ina tu sikiri tapi dia na ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama matana apalana tapi angka to sikiri mancaji tanah tanah ngoko suruga pada ko makanan kadoriang itana ngoko darah ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa angka to sikiri detane ya ro subhanallah matana yang kah kega
maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yen rosikiri tanah-tanah kilala na suruga. Itu jadi madu padupa. Kata maka dai komeko pakabari tapak mu baca la ilaha illallah. Madu padupang. Idi man ya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may kay baca. Ya ko makura-kura baca yen ro ta baca na subhanallah bihamdi ada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madu padupa mo. Yang penting ang kata amalkan. Pak makom itu ya kau maka DJ gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupa ya kada bani astagfirullah 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 ya benar ya kau makun rumo piero salawan namo salawa mi tapan nandong baraka lo pun nya to ya jadi dia naga coba gampang aja ko demo patisang salawa mate bawan ni jadi sampai sunat subuh. Kemudian lete kak sampaja sunnah yolona si bawa imonrin nalor ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya, termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali. Duan rakang yolona loro, duan rakang imonrin naloro muakkadah. Ya sange muakkadah denamo to makada denang kana salai nabita. Sampaja sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imonrin naloro muakkadah. Tanya gairu muakkad. Apa iya tu sampai ya sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imonrin. Nah. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad langsung ngapa wad dito masna-masna 2 rakaat di bersalam. Iya ko meloki ma suku-suku tapagan na ya Pak. Nah, itu apa ya ko 2 itu sampai sunat minimalis asana. Yan deh minimalis. Aga gunane repat. Angka riwayat puluku pagluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasin ani salamakan maka Nabi tanani gini kita mas sampai sunnah patan rakang yolona loro patan rakang imonrin loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis sa api neraka watakalina. Jadi pakada haram ujasadilan nerat lai harangan ni nagis sa api neraka watakalina. Iya to si oko kita hialimitin kita ni Imamul Ghazali patan rakas sampai sunnah imonrin loro tapi leng dena biasa. Maka dai Imamul Ghazali ta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana nah pamitter rokokna jadi dia nak katalungi baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akadu 20 sini iya dia nak katalu apa angkat tu nabila ya Allah subhanahu Allah gimana de metet sujud metet rokokna makoto paropa emang metet tu sujudna tapi petan rekangon na napakupure na jamayro tudang icinampo masikiri aga nasi Imamul Ghazali iya ko napakuiro batena jami sampai sunnah imonrin loro 70 sabbu malaika maciu mas sempaja si bawa alena 70 sabbu malaikat macuri masam pajang. Yang kedua, iya na malaikat macuri masam pajange matasabbe aswani milauri pong Allah Ta'ala sarekom mengionate ni pas salama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia cek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marek-jirek nak ko tahu marepa dia cocok. Apa metet terrokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak petak-petak. Itu tanya mapudong kanami. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti tak pahak kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina iya ko gairu muakkada apa ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur yolona as-sarae 2 muakkada
Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patanrakan hadis. Memang. Angka mi makada muakkadah, angka tau makada taniya. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yirona bitta qasarai patanraka sampaja sunnah na jaman na patahun sige. Angka to sahabat pawi makada uruntu inabita masampaja sunnah yolona sarae don rakami. Itu kayak kena. Itu jadi pura najama 2 pura toppa Aisyah mah kada apa najama kato sahabat mah kada bitai na bita 2 mi najama gitu ya naro nakada angka mah kada 2 angka mah kada 4 tapi yang jelasnya patan rakange angka hadisana aga pesan na bita ternyata angka padilana nani gini kita masampaja sunnah patan rakayo lona sarae apalanna yaitu patan rakange nawala ipung Allah taala pada eganna apalanna tau melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah, yana tuh sampai sunnah. Jadi ya ku 25 juta di pas dia na pelau umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalan na tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pa itu pengumrah biasa berkali-kali. Tak cicam milo mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masampaja sunnah ipatan rakayo lona sara. Jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh. Nani gini masampaja sunnah ipatan rakayo lona sara ya lengi di 25 juta khais. Baka masih gi. Nah. Desa kada kaya gano lapu imata mah. Jadi makira jadi itu karena padilanya. Yolona monri nasara dega sampai sunnah monri nasara. Tapi nabita angka lo bolana Ummu Salmah, induk Salmah. Iya na bayne na nabite matolak da inapi pu bayne. Apa mati ambok Salmah na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang musalma pak masarala da ikasih nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadha tambahi Allahumma ajur putolayanga iya talaiwe iya lebih makanja ini ya talaiwe. Jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ya tu inna lillahi tanya tau mate. Nih baca musibah mi. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala amate ngangi tau malasa tau kecelakaan. Ibaca inna lillahi. Mega apa tuh nasa dia pun jadi mati natanya itu macam tu mati ya tuh itu jadi ibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambah Allahumma ajurna fi musibatina put tolayang ya lebih makanja ini ya talai maka le Ummu Salmah purana nabaca roh nabaca sah napa makada angkamu pagatau lebih makanja nalakaiku betul na dena rapa ako kalan na sa nalakay ko na tau kanya arwani pasak bara na denang kana macay pasampajang tulimanya makinin na dena kaga tau pa ada lakay ko kanya na iya na roga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka da dena rapa tapak na Ummu Salmah mo podangnya rupa dongang sehingga nabi mendatangi na pugaw na kadena bita waktu kuisaliwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini ro mu pawe upodak kwe gitu nasa deje na de yakini de mina rapa kala ku seding pa makada de na sadi gaga tau pa ada kanja na lakay ko make na bita ke ga makanja lakay mo na ya napoy na mama ko ni iya tu ampai na bita na pubay niya tu umurnya 60 tahun lebih jadi tau matoa itu ipubay ni iya kong karoan itu lima bay di macuri nabi tasuro ni sapa atau matuan 60 na taon na kawingi wi
tu lima maju sunnah itu pak maka tu kako ya kau bayinya maka lita sunnah wah itu ya kau sampai aja maka kunruh jadi tapi ya kami tu mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kau kagak kata paletat deng iya naruh tak baca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di situ gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patahu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da di ka jiga baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiye pimpina pondok na macan ni matoki tu mak guru di ka ko kita eta runti rumah ka de baca na de ni namu ite gaga maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake kak magai na sa ide dalle na yero na laya aja na nilaway dalle na tahu itu mamagi-magi yero na lairo na uhalalakang ina pak baraka ina wadin wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangai ano wanita ina dinamo kola sari makalicubuh itu nade tanyala langi robungin na mo ato iti roto macan ne sapa de to nei takoto baru ano wana runtu yokoro berarti mako me maturo pura nagari sikange pong Allah Ta'ala dale na toro pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya matay ko makuikuin na yung motoro na makada dali na toro lima ko na dapat lo pula guru tabelo ko ako dia ulit tayo tu pak kiai makada muda pimo tu matu na mako ni guru ta imiro ta panapura nga makada tumilaw ilaw do ni pa ina sang anak kasi digaga wena na po nga Allah Ta'ala matuto nakate na loko masikola atan na po nga Allah Ta'ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa na tumilaw do na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga solat tu ila porange maka dayin na we dinamo na pasantrenge talu tau patamangi dinamo lupo guruta maka de guruta nari de chen tat de nga pa de gage dinamo talu kene de tat de mamak ko na jadi iya ro ko tau makanja pahana makoro de na masusah maka de tu nang katau maka iya ko ni nale te gagata melo mitu po Allah Ta'ala tola yang labi makanja pa de na tatola ko de na lagay tu itu kado jadi iro ipake sakira iya na jolo pangolongan ini kamu pematu apa napai pasapi na sampaja paralu ya nego pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan muharram kung kalasan na tawe pasti angka burai ini angka tu sampaja sunna o bulan sawal iya arwara kana ia pijame ro sampaja sunnae ia natona kana la saja ta maselang ia nang kamu to kutilalan nalino wad di boreki o kuinipi na boraiwi ia tu ya ampai ko malasa apa bu do maselang dari tong kala lo doktor kada aja nah aku mi rojolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sire na taunge baru-baru na kana la saula sidi ulah 10 sidi 20 10 sona deulo mak juma kedua padu le tokong dia ulah doktor apa waktu corona mari di mana pak kita ko dia ulah tatonge tapi tuli masa pajaliu maka dade tuli yaki nggak maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nang ko siruntuk de tahu pa ni sama bahasa Indonesia bahasa Arab na bahasa Inggris dia nang ko siruntuk na sa bauki Amerika monro si Hisham Kabani magi nang kaya rokilalan ni pole angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang ok yase na lamarimu o kung katutuk ko ay bosi o kilalan na lamari pasigaru ya rominungi yero na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu ele nga ro samsam na sa chapu ni daku de na chapung ko pa ko tu na lai na soy kato nga mo pa da kung katuwe bosi ko tu betul ako sa liwang itu air hujan di bulan 4 pasigaru mole nga winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejangan saratai winungi pas bajanna elo nak matasya aku cempa itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulala na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi jadi engkah tapi mundri pematu pengolongan supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jama kula leng
Pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh bapak mula kor ijam ya naliwan ni sawal pajatoni inina tamatapana pong Allah Subhanahu wa taala ke hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengulongi tentang sampaja sunnah sebab biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk Yawan Newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu, angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat melo pengolongan dua telu rupanna hadis napake tau pandrita nasaba ia roh hadis kadat tasid dia tau pandrita maka da ia hadis asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi iro tau pandrita liangi nangga iro hadis lemah. Makoto si balikan na. Kadangkala angka hadis angka tau pandrita maka dia hadis melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentedak. Jadi nasabah antara hasan sohi dengan daif dia na puluku nabita tu. Puluku mi ulama. Jadi aku ngka maka dah hadis malam dia itu nak perlu kena bita. Istilahnya dia nak perlu tanya nabi tentukan itu malam mana mata ada nak tanya tahu pandrita mi. Nih aku tahu pandrita nak tentukan ni relatif ni dia nak mungkis sama tu rupaha pada mati je idi Pak Bu to. Angka tahu tu biasa tu maka dah iya ku ya tu Pak Beliang. Angka tahu maka dah hade iya ku ya dia nak Pak Beliang tahu kanja ya tu. Jadi kadat tasi dia maku mati roh hadis saya nasabah untuk Malaysia dia hadis naik pendek kedudukan. Nah, apakah dia hadis sahih? Makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul nah. Ya nakadana sahih Bukhari Muslim, nakadana hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Apalagi ko makadai muttafaqun alai ai matadan itu. Sama terus ini tahu pandrita yang namo ya tu ya wai matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na merembes mana lo ko rumatu jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara maka de maka matat de itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya tu apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi maka ada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga we amalan tapada hadis na sapa nayero to pandrita riolo demetonang kaya tu na suroki maka da iya sampaja sunnah makoy hadisana sapai de magai na sabak de na palabangan ina rekode gago ko hadis de ko kita ina runtuk. Makiro jadi tugas tadi masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada. Nah itu tugasnya pacara mae sapa dalilena. Jadi makiro yang itu ampai ya kong kata podangi maka ada mana dalilnya maka datangnya aja macam aku ya tuh gitu tahu dah memang nih kedatannya aja mak itu masa pada lele ustaz saya lau mutanai iya na tuh nak kada dia segurutta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napak gurongi ko de hade sana maki itu jadi apa ya ini masyarakat galutan ta jama tahu rusuk betongana iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu nanya mana nanya pak guronge wadi tajama nasaba padahal yang malah na tahu padahal repana makiro
Jadi pertama, nasamaturusi tau pandrita makada duan raka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwatu purana basubu tawe. Nasamaturusi duan raka. Tapi kan oke. Tapi dua pendapat. Nasamaturu nak makada duan raka yolona sampaja subuh itu. Tapi angka dua pendapat, angka makada ia sange sampaja sunnah pajar, ia naritu sampaja sunnah riolodena panabasubu tawe. Biasa angka pacarama tangkalinga makoro to, makada de panabasubu teh angka sampaja sunnah don rakang. Nasaba oko hadesa dua memang to hadesa dicari. Angka hadesa makada rakaatanil fajri. Itu iya kui betong itumpu kului duan raka sampaja pajar, berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah asan subuh. Tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanil fajri, maka dai rakaatani qablal fajr. Itu kere silengang ya. Jadi aku makadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunnah subuh nama suruh. Tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajar duan raka sampaja sunnah riolona fajarange, berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya natu nang katau mas sampaja sunnah duan rakang capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakang iya naro nasa sholat sunnat qablal fajar. Itu jadi upa pahang ini ya. Tapi maka dake ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka makada yerona masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum asan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri ina iya na masue sampaja sunah subuh. Jadi na pura basubuh tawe ijama niero duan raka iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri hairum minat dunya wa ma fiha. Duan rakang sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masarolab bi narek pomelo ilai nilai iya tu sampajange masarolab bi ya rek gayase nanya lino lolong isana to na sampajange naten nabita isalai narikomat tangangi ijama nakama tawe itu naten maka dia nabita ya komat tangak komat sampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko makada na salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salai wi tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai. Nomor sini sampaja sunnah subuh, yang kedua sholat witir. Jadi kotoma witiri. Jadi itu witiri. Namo pura bas subuh tau itu. Ko napai haden atau sampajamai. Itu. Wat dingi jama. Oko kiro kaida. Mato pasan na nabita. Aja lalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega na jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nasamaturusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri makada ipo Allah taala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku iya ko makada kekasihku berarti makada waliullah walinna tau ripojinna po Allah taala jadi ya ko meki mancaji wali au ripoji ripo Allah taala awitiri yana tu nakada nabita
aja lalu na demo witri walau rakaatan namo mani hasil rakam. Jadi itu witri dia namu telah telu. Tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan. Dia tu nang kata jamir 10 pitu di. Dia nang kata witri 10 pitu. 10 5 dia tu. 10 telu dia tu. 10 siddi asera. Ia mesera yang madaring kena jaman. Angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi taupan rita pahakiki maka da ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namuan ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah. Serarakan nabi tiri. Iya kode maka dapat kubatik jami Pak Ustaz. 2 cidi. Nah, wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da 2 3. Tapi iya kuya masawroe maka dami 2 napasidi. Jadi namanya saful witir. Jadi rodon rakanger. Iya parosi rakange matu akadani witir. Pak mega tu maka do sholli salatis sunnatil witir rakaatain. Mapat diulu tu malaikat. Pak maka da wakatai masam paja sunna ganjil 2 rakam. Kadai malaikat gendak bali tu kedua. Makanya sholli salatis sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Ia permatu si rakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan. Ya toh. Jadi tepahan itu. Kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Magampan ya roh. Ia kau mabikumu pihak kalami 2 mijolo puang. Allahu Akbar. Makun rulak dah ni kau demo patapah. Gitu. Jadi okey roh. Rewa kape mang. Jadi yo nak 2 yolo na subuh. Lau rincengi jolo. Jadi okey roh nak berbeda kata pahan ni maka do angka maka dah sampai jas sunat dia penatama subuh. Angka to maka dek purapi bas subuh tahu. Ia kui bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali. Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tahu panalopo angki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya kita na hiya limiddin angka koro kita rampe makada nani gini gitau mas sampajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa ia kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuye ia ko angkat tahu palamura nyawa na melo pasolangi denulay mak balu-balu kinang kataw siriangi ati na melo kiringang ano makalileng di natambus ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito iya rona rampe Imamul Ghazali nariko iya ruyala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya. Jadi tapala miro 2 itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Ya nak kedana teh gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isakna itu.
Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis kaulun ulama. Tapi ya kaulun ulama tahu panrita tembus kasap. Ya, jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tarakaipah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Dah. Ya kau tahu mati ya tak baca. Tapi aku meki mati pasti tak lupai. Itu. Makadami tahu pandai papalampe sunga. Ah, iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tahu pandrita. Okolalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya, tapi ya kita kalau tidak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabace kuliah yuhal kafirun akatallu raka mamulan dari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kai ulawa pada raja nalino. Kaya ka namin ipake. So, iya ko meki malamanang ijaji. Raka pamulan na ibaca alam nasara, napa ibaca al-kafirun akatelu. No? Jadi raka pamulan ko pura baca pate tali jolo alam nasara. Lattu isura alam nasara, tabaca al-kafirun akatelu. Napa ki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua, tabaca ni alfil li ila fi Quraisyin, napa tabaca alantara kaipah, napa tabaca kudu Allahu akatallu talamanan ni. Kak dia cocok yulangi, itu? Kak dia cocok maka dak wai meka malamanan ipe ko carana, lo jame jolo dua kade si kamale dua sud dia cocok. Apa dun rakami? Makanya pengupui patama manang. Tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatalu. Nasaba iro alam nasara dua non roi bimato tama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna. Ya kuya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh edega gabali wat disolangiki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisyin. Jadi ro alam nasara ka do bolo mu fungsinna iya mi matu raka kedua iya na rupa makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatelu raka maduan napa matu napa taala li ila fi Quraisyin napa alam tarakaipa napa taala kulullahu akatelu. Kalamanan nih yang penting tingerang Pak ianu patu ipa biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak sirona itu ipa biasa pak iya na tuh ampai iya ro tau pandrita maku ya para lupa pahangi kia supaya aja na tuh salah paham maka da magi nang ka ipa tentu makoro na dena pat tentu ina bita maku ya iya ro aya eri lalana ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadakala deto kagak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrita materu nasabari na lolongan hikmana yana ro na pagurongan yana tiasa kaulun ulama iya ko makiro de na kadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah. Itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak denang kana surongnya Nabi ta makada baca kudu Allahu kasisap buka soi kasisap buka wani denang ka. Tapi angka sahabat na Nabi ta nabaca ya ro. Nabaca ya ro. Kudu Allahu kasisap buka soi nabaca tu kasisap buka wani. Sahabat na Nabi ta ya. Si sanna mate mualia sanna si sanna mate masela na vita taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino
Jadi namo tu nabita de to nisangi maka damaga nakama lino. Tapi ia makoko awita maega hamisangi. Maega. Nasa yan ang kanao ni mako ade na namita. Yan na tu namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman. Ndo? Maega padahal nabita lagi de nisangi maka da mager ko may kama lino. Jadi iro nabita kan ang kamatan na soe malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masela nabita deto nagarhana maka dia nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe makaliliang deto ka na may kama lino maka dia Jibril iya ro ampai dia gaga cahayana matan na soe Muhammad 70 sabbu malaikat na paturo po ang Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu onron na malaikat langi sana kinri ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto, ya naruh Pluto na sementan relada, na langi mo pa ano mo pa yun? Tanya pa langi, itu, nangiro bintangnya, sisa butaung perjalanan cahaya, ya kung kecepatan cahaya, sisa butawi malalang ngiro na panadapi bintang terdekat dari bumi. Nah makadanya koya langit dihiasi oleh bintang, berarti kenri, bumi dihiasi oleh bintang. Tanya langi jadi pekoniro itu biar ko ya ko makaran ite kenri resange langi wallahu alam dia naga pahangiro di sakar kenri monro yang jelasna onrona malaikat langi nanyero makadai Jibril napaturung ipo ang Allah Ta'ala malaikat na makin nabita magami manginap magina may galanda no makadai lawi mas sampajangan ngiro sahabatmu Muawiyah. Tas sila nabita aga mana kalabihan na itu magi mana na ipanoram malaikat masampajangan na tau biasa muri tanya to nabi Muawiyah sahabat ko dia salami tapi tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ia rote okupusi sena po Allah Ta'ala yang ngakuiwi okupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allahu pak dia na salah ya tu kumaka dia baca kata lupa ada ku patamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya teti we mataku makada unrolopo na pamasih na po Allah Ta'ala tau de inuli mangaji malampe namu kudu Allah mina baca itu namu ya itu jadi itu nawa dia capa ima kudu Allah pak katoje itu tau kutuli kudu Allah minamba pui mana sa kudu Allah ku sia aja ta capa itu de nawadi jadi makanya bita tolo tu solo sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanay makada iya lakay mo tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami katanay ko akasiaga memang inabaca lakay mo kudu Allahu kagapasan na ro makada kasi ko inabaca kudu Allahu lakay mo na incata manayasang ahli surah Al-Ikhlas maka bayne na pura ka na podang maka daya ruya baca ko dewatin roko wani ko de naganna kasi sabbu kudu Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasi sabbu kudu Allahu berarti kedua sabbu si sabbu ko soy si sabbu ko wani tulian ro na pananungan tapi ia kui bilang si sabbu tapi makalaki jadi ini maniro ia kode hatul baca ya kaseko ro tak gangkulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungan ni makada seko makada si sabbu naya 500 kos 500 koni wadisa padik apalagi makoko akan menyamang kata sabbe to yaitu tasabbe pakai na nomor tanya nih yaitu ipacene bilang-bilang
Tacho ko bilang pilain ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siya garon na. Yo po ko yato napasa dena ina mo matinro di tama di ba oh siya no ni natambay man edo. Jadi ya tu bilang pilang ni mako ko apa bilang pila tau patinro mi tu pasa gitu apa ya ko ya ti pacen madari tak den na. Ko matangangi masih kiri na cakaru du pak setangi mi matoha patinro. Hari na metolas sapu-sapu mata ya mah kada magi-magi na tinro na din nalatto. Makito jadi iya metoro matana padam itu ketemu to ko subuh mah katana. Madari ni aja lala matana mah ko na nakalingete na sa menapay mga jililu jolo cede pa de to parap basi. Oh raba ni tu ya narap ba ele pinoto. Yang lagi na sama memang setang ya na tu nakada nadita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narekomoto ko iya komoto no pattu si rantena kade ko si jalo majenne iya nagesa no wae pattu tallun itu ya nampai kada iya kong katau matin ruang iya na tu ampai biasa yapi wae matana to yapi wae matana tapi katau pasantre de napi na bolomete wae mapantengan itu jadi na bolome mati wae mapantengan jadi magai na sabak memang loki majenne ko makiro langsung baru wudu tamu ni batu ini oh monimot ko tame oh tak dampangi ka angka cara ko paleteang iya jadi engka tak sia ko palete jadi pasti terruminero makie jadi nak sapaja sunat subuh to selesai angka cek dek maka dawe madari apa ustaz terlambat kak dena kasih usap 4 jam sampai sunat subuh na 7 jam apa wat dingi khaba pura pi mas sampai subuh nai jama namanya qada tapi risesena taude nangka nasalaiwi iya ko bisa mo ide ta jama jabawana do risesena mi taude nangka nasalaiwi ya boleh di qada nasaba angka sahabat nangka riwayat ya naronia sang hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak kada Nabi tak cocok nih, tujuh nih, dia tu nak kada salah, mamakobam nih. Tapi amakona Nabi ta manur ulama hadisa pedih. Nasaba ia kene de nawadi maka dia Nabi ta aja. Tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk kotimun nama kada salah ia tu de. Agak pek napau makadami na bitta melo ko galau pak guru lebih makanja na tu pasti na salay ni tayo ko makiro to melo ko galau pak guru lebih makanja na tu makade sahabat itu pak guru na ya Rasulullah makin nabi tayo mo baca na salay ni romato jadi dia nak nabi ta salay yo poy di neraka ya tu tapa de kagak silalona na jama taparana kana sa pajabani pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tu nama rasa salah. Nasabah na podan maka angka lebih makan jaknya itu. Ada rotau masih kiri pura masam paja subnya sel masih masuleka batu karo manala. Meni sitan reuluna. Batu karo manala masih kiri. Na itay nabi tawe meni tangah sode pada salah ini. Ya daperi dia nak nabi salah jama-jamamu de na podan mi makada. Si pona gero pura ko masam paja subuh dia pernah ke salah masih nasa de nangka. Nasam tiga nasa tu lima sikiri kak. Maka Nabi tamai kan itu baca nasam. Akadua nilai ya betul rumah. Nama akan ditandre. Maka dia Nabi tak. Melo ko pak gur. Angka baca. Na baca Nabi tak. Subhanallah wa bihamdihi. Adada halkihi. Wa ridha'a nafsi. Wa sinata arusi. Wa midada kalimati. Maka Nabi tak. Ia ubaca ewe pak katalunoli Nabi tak. Ya baca kata dua, ya kok kesurimonri ni pasi timba si bawa ya tu si kirimu si pamulai letu makokoe, namu ikali akasapulu ya tu mata namu pia kasapulu ya baca kata dua. Tapa nasoro batuna nasang tapak guru ya naro nak kana Nabi ta bacai subhanallah wa bihamdihi
adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Sikiri tauret pa. Apa lah nih? De, wah. Iya je bicarogi ya Pak sisap melo pada kumakadai iye si bawa de. Jadi mapuncul ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. De pania apalah. Iya ro tak amalkan yana tu nak kena tu pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masam paja subuh namun iya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu doh jadi komeloki maka dah kami nama tanah dia naga cau ya tu yana tu sikiri tapi dia na ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanna tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makadang kadoria ngita ngoko darah ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa angka to sikiri detane ya ro subhanallah matana yang kah kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na ro sikiri tanah kilala na suruga. Itu jadi madu padupang kato makale komeko pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah madu padupang idi man ya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may baca ya ko makura-kura baca ya na rota baca na subhanallah bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu padupang mo yang penting ang kata amalkan pa makom itu ya ko makada deje gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupay akara ba niya astagfirullah ya benar ya kumakun rumo pero salawan namo salawa mi tapanan no nga barakalo po na ito ya jadi dia nagacho gampang ko demo pati sa salawa ay mate bawan ni jadi sampai sunnah subuh kemudian lete kak sampai sunnah yolona si bawa imonrin na loro ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imonri na loro muakkadah ya sange muakkadah denamo to makada denang kana salai nabita sampai sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imonri na loro muakkadah tanya gairu muakkad apa iya tu sampai sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imunrina nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wad langsung apa wad dito masna don rakaat di bersalam ya komelo ki ma suku-suku tapagan na ya pak nah itu apa ya ko 2 itu sampai sunat minimalis asanna yan minimalis aga gunane rapat angka riwayat puluku paglut Aisyah maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sore pamasin ani salamakan maka Nabi tanani gini kita mas sampai sunnah patan rakang yolona loro patan rakang imonrin na loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis sa api neraka watakalena. Jadi pakada haramul jasadil nirat lai harangan ni nagis sa pinaraka watakalena. Iya to si oko kita hialimidin kita ni Imamul Ghazali patan rakas sampai sunnah imonrin na loro tapi leng de na biasa maka de Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana nah pamit terrokokna jadi dia nak katalumi baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita aka 20 sini nah iya dia nak katalu apa angkat tu Nabi lah ya Allah Allah de metet sujud metet terrokokna makoto paropa emang metet tu sujudna tapi petan rekangon nah napakupure na jamayro tudang icinampo masikiri aga nasi Imamul Ghazali
Iya ko napakuiro batena jami sampaja sunna imonrin na loro 70 sabbu malaika macio mas sampaja si bawa alena. 70 sabbu malaika macio mas sampaja. Yang kedua, iya na malaika macio mas sampajange matasabbe aswani milauri po Allah taala sa rekom mengiyon nate ni pasalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marak-jirak nak ko tahu marepa dia nak cocok. Apa metet rokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak petak-petak. Itu tanya mapudong kanami. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta pahak kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patanrakan hadis. Memang. Angka mi makada muakkadah, angka to makada taniya. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yolona bitta qasarai patanrakan sampaja sunnah na zaman na petahun sige. Angka to sahabat pawi makada uruntu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai don rakami. Itu kena. Itu jadi pura najama 2 pura toppa. Aisyah makada apa najama? Angka to sahabat makada de bitai nabi ta 2 mi najama. Gitu. Ye naro nakada angka makada 2 angka makada 4. Tapi yang jelasnya patan rakange angka hadisana. Aga pesan nabi ta ternyata angka padilana. Nani gini kita umat sampaja sunnah patan raka yolona sarae apalanna yaitu patan rakange nawala ipung Allah Ta'ala pada eganna apalanna tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah ini tuh sampaja sunnah. Jadi ya ku 25 juta di ipasa dia napalo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalanna tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pak itu pengumrah biasa berkali-kali. Tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona sarai. Jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh. Nani gini masam paja sunnah ipatan raka yolona sarai ya lengi di 25 juta khais. Baka masigi. Nah, desa kada kay gano lapu imata mah. Jadi makira jadi itu karena padilanya. Yolona mga imonrina sara dekaga. Deka sampaja sunna imonrina sara. Tapi nabi ta angkanang kanalo bolana Ummu Salmah, Induk Salmah. Iya na bayne na nabi te matolak da inapi pu bayne. Apa mati ambok Salma na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang musalma pak masarala da ikasi nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambai Allahumma ajur putolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja ini ya talaiwe. Jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa iya tu inna lillahi tanya tau mate. Ni baca musibah mi. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala amatengangi tau malasa tau kecelakaan. Ibaca inna lillahi. Mereka apa tuh nasa dia pun jadi mati natanya itu baca mati itu itu jadi dibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambah Allahumma ajurna fi musibatina epot tolayang ya lebih makanja ini ya talai
Maka dia Ummu Salma purana nabaca sa napa maka dah angka mo pagataw la di makanja na lakay ko de betul na de na rapa ako kalan nasa nalakay ko na taw kanja arwani pasabara na de nang kana macay pasampajang tulimanya makinin na de na kaga taw pa ada lakay ko kanja na iya na roga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka de na rapa tepat na Ummu Salma mo podangnya rupa dongang sehingga Nabi mendatangi na pugaw na kada nabita waktu ku saliwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini ro mo pawe upodak kwe gitu nasa deje na de yakini de mina rapa kala ku seding pa maka de na sa digaga tau pa ada kanja na lakay ko makin nabita kega makanja lakay mo na ya napa na mama ko ni yaitu ampai nabita na pubay niya itu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoa itu ipubay ni iya kong karoan itu lima makbay di macuri nabita suruh ni sapa tahu matoan 60 na tahun nakawingi wih itu lima macu sunnah itu pak maka tuti kako ya kok bayinya makalita sunnah wah itu ya kok sampaja maka kunruh jadi tapi ya maka kami tuh mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagat tapaletat deng iya naruta baca Abu Sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka dah dia juga baca-baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiye pimpina pondok na macan ni matoki tu mak guru dia kok kita eta runti rumah kada ye baca na deni nam ite gawe maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake kak magai na sa ide dalle na yero na laya aja na ni lawai dalle na tau do mamagi-magi yero na lairo na uhalalakang ina pak baraka ina wadin ne wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangai ano wanita ina dinamo kola sari makalicubuh itu nade tanya lah langi robungnya namo atau itiro to macan ne sapa de to nei takut baru ano wana runtu yokoro berarti mako mematiro pura nagari sikange pong Allah Ta'ala dalle na tor pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya matay ko makuikuin na yung motorok na makadadali na toro lima ko na dapat lo pula guru tabi lo kuwade ako dia ulit tayo tu pak kiai maka da muda pimo tu matu na mama ko ni guru ta imiro ta panapura nga maka da tumilaw ilodo ni pa inasa nga nanay kasi digaga wena na po nga Allah Ta'ala matuto nakate na lo ko masikola atan na po nga Allah Ta'ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa na tumilaw doon na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga solat tu ilaporangnya maka da yinaw di namo na pasantrenge talu tau patamangi di namo lupo guruta maka da guruta nari de chen tat de nga pa de gage di namo talu kene de tat de mama ko na jadi iya ro ko tau makanja pahana makoro de na masusah maka de tu nang katau maka da iya ko ni nale te gagata melo mitu po Allah Ta'ala tolayang labi makanja pa de na tatola ko de na lagay tu itu kan tuh jadi iro ipake sakira iya na jolo pangolongan ini kamu pematu apa napai pasapi na sampaja paralu ya ni kau pasampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan Muharram kung kalasan na tawe pasti angka burai ini angka tu sampaja sunna o bulan Sawal ya arwara kana ya pijame ro sampaja sunna ya nato nakana la saja ta masilang ya nang kamu to ko tilalan nalino wad di boreki o kuinipi na boraiwi ya tu ya ampai ko malasa apa bu do masilang dari tong kalelo doktor kada aja nah aku mi rojolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sire na taunge baru-baru nakana la saulas sidi ulah 10 sidi 20 10 5 sona deulo mak juma kedua pada udah tokong dia udah dokter apa waktu corona mari di mana pak kitaku dia udah tetongnya tapi tuli masa pajali maka dade tuli yakin nggak maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nang kursi runtuh dia tahu apa nih sama bahasa Indonesia bahasa Arab dan bahasa Inggris
Dena kau siruntuk na sabab uki Amerika monro si Hisham Kak Bali. Magi nang kaya rokilalan ni pi pole. Angka pole Pak Guru maka dangka tuwe samsang uki asik na lamarimu o kong katutuk ko ay bosi ukilalan na lamari pasigaru ya rominungi. Iya na Pak Guru nga na pemade. Moto ka bodang ibu elenga roe sam-same nasa capun ni daku dene capung kau apa tu na lain nasa kata nga mo pa dakung kata we boy ko betul ako sa liwang itu air hujan di bulan 4 pasigarus mulai nggak winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejanga saratai winungi pas bajana elo nak matasi aku cempah itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulala na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi jadi engkah tapi munri pematu pengolongan supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jama kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh pamulo kor ijama ya naliwan ni sawal pajatoni. Inina tamat-tamat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah. Nasaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk iwan newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu, angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib. Pas sepina sampaja perlu. Mega rupana pattarona tau pandritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat ini lo pengolongan dua telu rupana hadis napake tau pandrita. Nah sebab ia rohat desa kadat tasik dia tahu pandrita maka dah ia had desa asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi ia roh tahu pandrita liangi nangga ia rohat desa hadis lemah. Maka toro si balikan nah. Kadangkala angka had desa angka tahu pandrita maka dah ia had desa melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadesa mentedak. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dia na puluku nabita tu. Puluku mi ulama. Jadi akong ka maka hadesa malamma dia itu na puluku nabita. Istilahnya dia na pulitannya nabita tentu kangi tu malamma na matanda na tania tahu pandrita mi. Naiya ko tahu pandrita na tentu kangi relatif ni dia na mungkis sama tu rupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tahu tu biasa tu makada iya ko yano tu Pak Beliang angka tahu makada hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu gitu jadi kada tasi dia mako mati ro hadesa nasaba untuk malai si dia hadesa nai pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul kan ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namoya tiya way matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na marembes mana lo ko rumatu jadi ya kong katau makara hadis melemah nang kepacara mau makan dede maka matak dede tu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya toh apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama na tapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai gitu jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga we amalan tapada hadis na sapa
Nayero tau ma pandrite riolo de metonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunna makoy hadesana sapai de magai na sabak de na palabangan ina rekode gago ko hadesa de ko kita ina runtuk makiro jadi tugas tai di masyarakat etannya sapa dalele mengamalkan dalil yang ada. Nah itu tugasna pacaramae sampai dalilena. Jadi makiro yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya maka datanya jama-jama aku ya tuh gitu tahu dame meni kadatannya jama aku tu masa pada dalile ustaz se law mutanai yana tu nakada dia seguruta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napa gurongi ko de hade sana maki tu jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betul na iya ro amalange ya kong kay podangi tapi kau ni tapi deto tu na yaman na ya pak guronge wa ditajama na sabab padalen ya malah na tahu padalen repana maki di pertama nasama turusi tau pandrita makada duan raka sampaja sunna yolona sampaja subuh riwat tu purana basubu tahu nasama turusi duan raka tapi kan oke tapi dua pendapat nah sama turun nak maka dua rakayo lo nah sampai subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampai sunnah pajar ia naritu sampai sunnah riolodena panabas subuh tawe dia sangka pacara matang kalinga makoro to makada de panabas subuh teh angka sampai sunnah dua rakaat nasabao ko hadesa dua memato hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului dua rakaat sampai pajar berarti yerona masuk sampai pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hadesa leler dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr itu kere silengangnya jadi ko makadai rakaatanil fajri dua rakaat sampai sunnah subuh nama suruh tapi ya kira makadai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampai sunnah riolona fajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampaja sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah dua rakaat iya na ronasa sholat sunat qablal fajar jadi upa pahami ni ya tapi maka dake ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka makada yerona masue dua rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasidi tau pandrita nama masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya nama masue sampai sunah subuh jadi pura basubuh tawe ijama niyaro dua rakaat iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha dua rakaat sampai sunnah nasubuero sampai sunnah fajar masaro lebih na rekomelo ilaini layatu sampajange masaro lebih ya regayase nanya lino lolong isana itu iya to na sampajange naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko makada de na salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salai dia tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai rosini sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir jadi kotoma witir
Jadi itu witiri namo pura itu ko napai ha din atau sampai jamai gitu wat dingi jama rokaida na angkana ka aja lalu na demo witiri namo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapiteki barakna maka daya macipi wattu cek dek mani wattu kega na jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ya ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah walinnah tau ripojinna pun Allah Ta'ala jadi ya ko meki wali tau ripoji pun Allah Ta'ala awitiri ya natu nakada nabita aja lalo na demo witiri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi itu witiri dia namu telah telu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jamir 10 pitu di dia nang kata witiri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mi asera ya madaring kena jaman angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki maka da ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawa ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka tapi ku batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga tapi iya ku iya masawroe maka da kami dua napa sidi jadi saful witir jadi rodon rakanger iya paro sirakangi matu akadani witir pak mega tu maka do sholli salati sunnatil witir rakaatain puluh tu malaikat pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kada malaikat genna bali tu kedua makanya sholli salati sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala ia permatu sirakange maka dani usolli salati sunnatil witir rakaatan ya toh jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala magampan ya roh iya ko mabikumo pihak kadani 2 mijolo puang Allahu Akbar makunru lada ni ko demo patapah gitu jadi oke roh rewa kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai ja sunat dia penatama subuh angka tau maka de purapi bas subuh tau iya ku buka alasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali iya Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tau pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu asalnya kita nah ya angka koro kita ramai makada nani gini kita umat sempajasun subuh jadi kupur ibas subuh teh pamulanna purana baca Fatihah baca insyirah jadi alam nasrah
raka maduanna riwayat purana mak baca Fatihah baca al-fil liila fisin. Maka ia tu tahu lai palapa ia kupo ngalala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasang makuye. Ia ko angkat tahu palamura nyawa na melo pasolangi denulay. Malu-balu kinang kataw sirya ni atin kiringan ni ano makalileng di natambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat di denulatu ito. Irona rampe Imamul Ghazali. Nala pangupo. Jadi rakaat pertama al-insyirah, alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mabaca surah al-ila fi Quraisy. Jadi tapala miru tau? Iya. Imam Ghazali ya. Angkatona rampe tau pandrite oko Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti mujarrabat beraisa netu. Itu termasuk kitab mujarrabat kubra itu kan jaran amal katena sebab mega hadis-hadis lemah mega tutannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tembus kasyaf. Iya. Jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Rakaat kedua sesudah kaipah ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dapi mangaribi ya kau tahu mati ya tabaca tapi mati pasti lupai itu maka dami tahu pandai papalampe sunga iro angka mau pecik di angka narapu pandrita oko lalan nasi dia kita saya lupa judul tak kalau tidak salah Badiul Azali narampe makada ni masampaja sunat subuh nabace kuliah yurun akatallu rakaat purana mak baca Fatihah napakuluhat akatallu ri rakaat maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja. Kaya nami pake. So, iya ko meki malamanang jaji. Raka pamulan di alam nasara napa baca al-kafirun. No? Jadi raka pamulan ko pura baca pate tali jolo alam nasara. Lat alam nasara tabaci al kafirun akatallu napaki rokok maka deki matua tabaca ni al fil li ila fi Quraisy napa tabaca alantara kaipah napa tabaca kudu Allahu akatallu kalamanan ni kak ni lucu yulangi itu kadena cocok maka da wai meka malamanang ipe ko carana lo jame jolo dua kada si kamale dua dena cocok apa don rekami makanya pupui patama manang tengerang ya jadi rakaat pertama alam nasara napulia yual kafiru nasabairo alam nasara dua non matota papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya kuya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh edega bali wat disolangi ki nasara si bawa alpil di ila fi Quraisy jadi ro alam nasara ka do bolo mu fungsina kami matu raka kedua ina rope makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatallu raka maduan napa matu napa taala liila fi Quraisyin napa alam tara kaipa napa taala kulola katallu kalamanan nih yang penting tingerang panu patu ipa biasa pa
Apa ya kode ini Pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak sirona. Itu biasa Pak. Iya tuh sampai iya ro tahu pandrita maku ya. Para lupa pahangi kia supaya aja nato salah paham maka da magi nang ka ipatan tu makoro na dena patan tu inabita. Maku ya. Iya ro aya eri lalanda ako ramalabi mas memiliki fadilah masing-masing. Ang kahaddes bicarai kadakala dito kakahaddes bicarai. Ang kato panamuan ulama istilahnya na amal kang itaw pandrita materu nasabari nalolongang hikmana gurong yan tiasa kaulun ulama. Iya kumake hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah. Ito termasuknya itu niga baca dua lahu kak dinang kana surong yang nabi tamah kada baca dua lahu akasisap bukos akasisap bukon ni. Tapi ang kita nabaca ya ro. Nabaca ya ro. Sak bukos soy nabaca tu kasisap bukon ni. Sahabat nabi tayi. Sisan na mate muawiyah sanna sisan na mate nabi ta tasilang. Magi na sa nasang imelo kama lino. Jadi namo tu nabita dito ni makadamaga na kama lino. Tapi iya makoko kita may hamisang Kaga nasa yan ang kanaw ni mako adi na namita. Yan at mo pa buray bitang katona pangubatan akhir zaman. Do? May ka padala din sang maka maro jadi iro nabita kan ang kamatan na soe malibu tapi dega cahayana ada miulangnya nabita dito nagarha maka di nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe makaliliang dito ka na may kamalino maka di Jibril de iya ro ampai de gaga cahayana mata na soe Muhammad 70 sakbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sakbu malaikat ang katori waya makada de na tarbatas makani malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu langi sana kinri ya sange langi wallahu alam penelitian makanya ang kayasang bumi kemudian angka Pluto yan aro Pluto na samantan relada na langi mo paano mo pa yero ano na yero bintang sisa daw perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butaw malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi na makadami ko ya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri aksana bumi tanya langit jadi pekoniero. Oi, biar ko ya kumakaran itu Henry resang elangi wallahu alam. Dia naga pahami ro limonro. Yang jelas na onro na malaikat elangi. Nanyero makadai Jibril tu Allah Taala malaikat na. Makin nabi magami menginap magi na may galanda no. Makadai lampajangan ngiro sahabat. Sila nabita aga mana kalabihan na itu magi mana na ipanorama masampajangan na tau biasa murid ternyata nabi Muawiyah sahabat ko dia salami tapi tadi makadai malaikat Jibril tercatat ia rote okupu sesena po Allah Taala yang ngakui okupu Allah Taala makada ahlul ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allahu Pak dia na salah ya tu kumaka dia baca kata lupa ada kui patama ikoran dia aja tangga biasa ni biasa kaya tati we mataku makada unrolopo na pamasih na po ng Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namu kumina baca itu namunya itu jadi itu dia capa imaku dua lahu pak katoje itu tu nambah pui mana si ikul jual lahu siat itu dia nawadi jadi makanya bita tolo tu sabak na tolo iya ro nabita benena na tanay makada iya lakay mo usalama
tercata iri sisena po Allah Ta'ala ahli surat makukami katanay ko akasya memang inabaca lakay mo kuduallahu kagapasan na ro makadakasi ko inabaca kuduallahu lakay mo tak manayasang ahli surah al-ikhlas makada bayne na pura ka na podang baca ko dewatin ro ko wani ko de naganna kasi sa kuduallahu baca de na baik ko dia baca ke sisa buku Allah berarti kedua sabu sisa buku soy itu liang rona pananong tapi ia ko ibilang sisa buku pemakaki jadi ini maniro ia ko dia tulis baca ya kaseko ro tak gang kuliah jaga tuleh tapi makanya nareko ipan nanungi maka da seko maka da sisa bunanya 500 kos 500 kon ni pedisa pedik apalagi makoko akan menyamang kata tasabbe to yaitu tasabbe pakinan nomor tanya ni yaitu ipatnya bilang itu ko bilang pilain tak den na pinalupay kada si agarona yo pokoknya itu napasa dena ina mo matinro di tama di ba o si ano ni natambay man ni itu jadi itu bilang kok apa bilang pila tau patinro ni itu pasa apa ya ko ya ti pacen madari tak den na ko matangangi masih kiri na cakarudu pak setangi mematoha apa ti ari na metala sapu-sapu mata ya mas kada magi-magi na ti gitu jadi iya mentoro matana padahal itu ketemu tanah madari ini aja lala matana nama kue nah nakalingete nasa menapai mangaji lilu jauh cedek pak dek to parap basi oh raba nih tu ya naraba ele pinoto yang lagi nasabak memang setang ya natu nakada nabita akatalu tu nasio alomu, nasio matamu, nasio takalim. Jadi patui rantena nareko moto ko. Ia ko moto no patu si rantena kade ko si jalo majenne. Ia nagesa no wae patu talun itu. Ya nampai kada. Ia ko ka tau matin roang ia na apa biasa ya pi wae matana. Pi wae matana. Tapi ka tau pasantre de napi na bolo mete way mapantengan itu jadi ti way mapantengan jadi magay na sabak memang loki majenne ko makiro langsung baru aman betul ini oh monimot ko tame oh tang cara ko paleteang iya jadi kata sia ko palete jadi pasti terruminir maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai ang kecede maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dena kami sampaja sunat subuh natuli jam apa wat dingi kaba pura pi mas sampaja subuh teh nai namanya kaba tapi risesena tau de nangka nasalaiwi de tajam meja bawah nah đó mi tàu đi nang kana salah ini ya boleh dikaba nasaba ang kasahabat ka riwayat ya naronia sang hadis ya sang takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok nih tujuh nih itu nak kada salah mengkobam nih tapi amakona nabita manur ulama nasabaya kena wadi kade nabita aja tapi ro nabita de lala nang kakalima masuk ko timun na makada salah ya tu de agape na pau makadami nabita melo ko galau pak guru makanja pasti na salah ni tayo ko makito Melo ko pak guru lebih makan jai nanya tu. Maka dia sahabat. Itu Pak Rasulullah makin Nabi tu yang membaca. Nasalah ini ya rumah tu. Jadi dia nak Nabi tak salah. Jadi neraka ya tu. Wah, tak. Dia kagak. Sila
aja mata perana kena sampai jabani pale. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah, na sabana podam maka angka lebih makan jaknya itu. Ada masih kiri, pura sampai jasuh bener sel masih masuleka batu karo manala. Meni sitan ulunna. Batu karo manala masih kiri. Naitai nabi tawe meni tangah solai ya daperi de nak nabi ta sala jama-jamamu de napot kada. Sipo nak gero pura ko masam pa jasu bude panang ka masala masigi nasa de nangka nasa ang tiyo nasa tuli masih kiri ka make nabi tamay ganito ba akadua nilete ya betul na makan ni maka de nabi ta melo ko Pak Gur angka baca nabaca nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sina wa midada kalimati. Makin nabita ye pak kataldu noli nabita ya ubaca kataldu ya kok kesurimonri ni pasitimba si bawa ya tu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akasapulu ya tu mata namu ya kasap utak panasoro batuna nas apa ini karena Nabi ta bacai subhanallah wa hamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi ta'arsi wa midada kalimati sikiri taurepa apa lah nih ogi pak si pemakai di mapun Allah wa bi ada nafsi wa si kalimati de barengi subuh pura iya mit biasa tanah napalannya di minam matana dena tu ini ya ros iya miro kapalanna atau si kiri pada ko maka kodara atu mabupa ini ya ros maka laku wal alim wallahu la wala na ros tanu kila jadi madu padu kabarita ila madu padu pang pa ila ida ko magpacaw na subhan ridha wa midad padu pantingang kata maka da tokat lupai iya ka astagfirullah terus salawain kalupun jadi patisanya salawat paja sunnah kemudian lete kak sampaja sunnah yolona si bawa imonrina loro ba'diyah dan qabliyah duhur iya ko ulama fikih ya termasuk Syafi'i Maliki Hanafi Ahmad bin Hambali duan rakang loro duan rakang imonrina loro muakkadah ya sange muakkadah denamo to makada denang kana salai nabita sampaja sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imonrina loro muakkadah tanya gair muakkad apa iya tu sampaja sunnah gair muakkad loro apa yolona apa imonrina nah jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wad langsung ngapa wad dito masna 2 rakaat di bersalam iya ko meloki ma suku-suku tapagan na iya pak nah itu apa ya ko 2 itu sampai jasuna minimalis asana yan de minimalis aga gunane repat angka riwayat puluku paglut Aisyah maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sore pamasin ani assalamualaikum maka Nabi tanani gini kita mas sampai jasuna patan rakang yolona loro patan rakang imonrina loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis sa api neraka watakalena jadi pakada haramul jasadil amirat lai harangan ni nagis sa api neraka watakalena
Iya to si oko kita hialimidin kita ni Imamul Ghazali patan raka sampaja sunnah imon rinna loro tapi leng dena biasa. Maka deh Imamul Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna. Agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana. Nah pametta rokokna. Jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim, ibaca bahasa kita akadu pulo sini. Ah iya. Dia nak kata lu. Apa angkat tu Nabi lah ya Allah kau semangat. Allah gimana itu? Metet sujud metet rokokna. Makoto paropa emang metet tu sujudna. Tapi petan rekangon nah. Napa kupure na jamayro tudang icinampo masih kiri. Aga nasi Imamul Ghazali. Iya ko napakoy ro batena jami sampaja sunna imon rinna loro 70 sabbu malaika macio mas sampaja si bawa alena 70 sabbu malaika macio ri mas sampaja. Yang kedua iya na malaika macio ri mas sampajange matasabbe aswani millauri pong Allah taala sarekpam mengionate ni passalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marak-jirak nak ko tahu marepa dia nak cocok. Apa metet terrokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak petak-petak. Itu tanya mapudong kanami. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta pahak kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patan rakang hadis. Memang. Angka mi makada muakkadah, angka to makada taniyah. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Maka da yolona bitta qasarai patan raka sampaja sunnah na zaman na petahun sige. Angka to sahabat pawi maka da uruntu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai don rakami. Itu kena. Itu jadi pura najama 2 pura topa. Aisyah maka da apa najama? Angka to sahabat maka da bita inabi ta 2 mi najama. Itu ya naro nakada angka maka da 2 angka maka da 4. Tapi yang jelasnya patan rakangnya angka hadisana. Aga pesan nabi ta ternyata angka padilana. Nani gini kita umasam paja sunnah patan raka yolona sarai apalanna yaitu patan rakangnya nawala ipung Allah Ta'ala padai eganna apalanna tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah ini tuh sampaja sunnah. Jadi ya ku 25 juta di ipasa dia napalo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalanna tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pak itu pengumrah biasa berkali-kali. Tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah patan raka yolona sarai. Jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh. Nani gini masam. Itu jadi makira jadi itu karena padilanya. Yolona mga imonrina sarai dega sampaja sunnah imonrina sarai. Tapi Nabi ta angkanang lo bolana Ummu Salmah, indok Salmah. Iya na bayne na Nabi te matolak da inapi pu bayne. Apa mati ambok Salmah na law Nabi tasyaraiwi lawi berduka natako makade Nabi ta bacai pedang musalmah pak masarala da ikasih nyawana kadai nabi ta baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambahi Allahumma ajur putolayanga iya talaiwe iya lebih makanja ini ya talaiwe
Jadi situngan na kung kataw yinaw motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ya tu inna lillahi tanya tau mate. Ni baca musibah mi. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala amatengang tau malasa tau kecelakaan. Ibaca inna lillahi. Mega po tuto nasa di pa jeda mate natandem itu baca tomate itu itu jadi ibaca ro di inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambai Allahumma ajurna fi musibatina pot tolayang ya lebih makanja ini ya talai makale Salma purana nabaca ro nabaca sa napa makada angkamu pagatau lebih makanja na lakaiku betul kan na rapa ako kalan na sa nalakay ko na tau kanya arwani pasakbara na denang ka na macay pasampajang tulimanya makinin na hindi na gaga tau pa ada lakay ko kanya na iya na ro gaga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka da denang rapa tapat na Salma mo podang ro pa dongang sehingga nabi mendatangi na pugaw na kada nabita waktu ku sa liwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini ro mu pawe upodak kwe nyedo nasa deje na dew yakini de mina rapa kala ku seding pa makada de na sadi gaga tau pa ada kanja na lakay ko make na bita ke ga makanja lakay mo na ya napa na mama ko ni yetu ampai na bita na pubay na yetu umurnya 60 tahun lebih jadi tau matoa itu ipubay ni iya kong karoan itu lima bay di macuri nabi tasuro ni sapa atau matawan 60 na tahun nakawingi wi to lima macu sunnah itu pak makatuti kako iya ko bay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaja maka kunruf jadi tapi ya kami to mulai lalanero jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagata paletat deng iya naro ta baca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji pataku di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da di ka jiga baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiye pimpina pondok na macan ni matoki tu mak guru dega ko kita eta runti rumah kada ye baca na deni namu ite gawe maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake kak magai na sa ide dalle na yero na laya aja na ni lawai dalle na tau do mamagi-magi yero na lairo na uhalalakang ina pak baraka ina wadin ne wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangai ano wanita na dinamo kola sari makalicubuh edo na de tanya la langi robungnya namo ato itiro to macan ne sapa de to nita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti mako mematuro pura nagari sikange pong Allah Ta'ala dale na tor pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya matay ko makuikuyin na yung motoro na makadadali na toro lima ko na dapat lo pura guru tabi lo kuwade dako dia ulit tayo tu pak kiai makada muda pimo tu matu na mama ko ni guru ta imiro ta panapura nga makada tumilaw ilodo ni pa inasa nga nanay kasi digaga wena na po nga Allah Ta'ala matuto nakate na lo kumasikola atan na po nga Allah Ta'ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa na tumilaw doon na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga solat tu ilaporangnya maka da yinaw di namo na pasantrenge talu tau patamangi di namo lupo guruta maka da guruta nari de chen tat de nga pa de gage di namo talu kene de tat de mama ko na jadi iya ro ko tau makanja pahana makoro de na masusah maka de tu nang katau maka da iya ko ni nale te gagata melo mitu po Allah Ta'ala tolayang labi makanja pa de na tatola ko de na lagay tu itu kan tuh jadi iro ipake sakira iya na jolo pangolongan ini kamu pematu apa napai pasapina sampaja paralu ya nego pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan Muharram kung kalasan na tawe pasti angka bura ini angka tu sampaja sunna o bulan Sawal
ya arwara kana ya pijame ro sampai sunnae ya nato nakana la saja ta maselang ya nang kamu to ko tilalan nalino wad di boreki o kuini pi na boraiwi ya tu ya ampai ko malasa apa bu do maselang dari orang kalau dokter roy kada aja nah aku ngerjolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sirek na taungi baru-baru nakana la saulas sidi ulah 10 sidi 20 10 sona deulo mak juma kedua padu le tokong deulo dokter roy apa waktu corona mari di mana pak kita ko deulo tatonge tapi tuli masa pajaliu maka dade tuli yaki maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak denang ko siruntuk dek tahu pa ni sama bahasa Indonesia bahasa Arab na bahasa Inggris denang ko siruntuk na sa Bauki Amerika monro si Hisham Kabani magi nang kaya rukilalan ni pi pole angka pole pak guru maka dang katuwe samsang o kiese na lamarimu o kung katutuk ko ay bosyok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi ya pero na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu elenga roe samsame na sa capun ni daku dene capung ka opa ko tu na lai na soy kato nga mo pa dakung katuwe bosyok ko betul ako sa liwang itu ay hujan di bulan 4 pasigaru mulai nggak winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejangan saratai winungi pas bajana elo nak matasi aku cempah itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulalan na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi jadi engkah tapi munri pematu pengolongan supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh bapak mulo kor ijam ya naliwan ni sawal pajatoni Inina tamat-tamat Allah Subhanahu wa taala ke hadir untuk pembahasan ta iwenewe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah sabab biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat untuk iwenewe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah iro sampaja sunnah Pak Bu angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pas sepina sampaja perlu mega rupanna patarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat ini lo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita nasaba ia rohat desa kadat tasid dia taupan rita maka da ia hadis asah ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan tapi iro taupan rita liangi nangga iro hadis hadis lemah makotoro si balikan na kadangkala angka hadis angka taupan rita maka dia hadis melemah tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentedak jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dia perlu ko nabita tu perlu ko mi ulama jadi akong maka hadis melemah dia itu perlu ko nabita istilahnya dia perlu tanya nabita tentu kang itu melemah nama tanda natania taupan rita mi naiya ko taupan rita na tentu kangi relatif ni dia na mungkis sama tu rupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tahu tu biasa tu makna iya ko yano tu Pak Beliang angka tahu makna hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu gitu jadi kadat tasi de makomati ro hade saya nasaba untuk malai si de hadis nai pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin-rajin itu betul kan ya nakadana sahih Bukhari Muslim
nakadana hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandita yang namoya tiya way matung kana pangewang berkaitan masalah ye sininna masalah ko agama na marembes mana lo ko rumatu jadi ya kong katau maka hadis malamma nang kepacara maka de maka matadda itu hadis mako memang jadi aja na idi malah saulu itu apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga we amalan tapada hadesana sapa na yero to pandrite riolo demetonang kaya tuna suro ki makada iya sampaja sunna makoy hadesana sapai de magai na sabak de na palabangangi na rekode gago ko hadesa dega ko kita na runtuk makiro jadi tugas tadi di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada itu tugasna pacara mae sapa dalilena jadi makiro yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya maka datanya aja aku ya tuh gitu tahu dame meni kadatannya aja mak itu masapa dalile ustaz sela mutanai yana tu nakada biasa guru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napa gurongi ko de hade sana maki itu jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betonganna iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi de to tu na mana na ya pak guronge wadi tajama nasaba padalen ya malah na tahu padalen repana makiro jadi pertama nasama turusi tau pandrita makada dua neraka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat purana basubu tawe nasama turusi dua neraka tapi kan oke tapi dua pendapat nasama tururu nak maka dua neraka yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabasubu tawe dia sangka pacara matang kalinga makoro to makada de panabasubu te angka sampaja sunnah don raka nasabao ko hadesa dua memato hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului dua neraka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr itu kere silengangnya jadi aku makadai rakaatanil fajri dua rakaat sampaja sunnah subuh nama suruh tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampaja sunnah riolona fajarange berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampaja sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakaat iya na ronasa sholat sunat qablal fajar jadi upah pahang ini ya tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka maka da yerona masue dua rakaat yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasidi tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampaja sunah subuh jadi pura basubuh tawe ijaman yaro dua rakaat iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha dua rakaat sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar
masarolabbi na rekomelo ilay nilay iya tu sampajangi masarolabbi ya re gayase nanya lino lolong isa na iya to na sampajangi naten na bitta isalay na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabi ya komatanga ko masampaja sunna nakama pak bange na yaki ko makadade na salasay sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salaiwi itu sampajamu kecuali ang kedua sampajang aja musalaiwi nomor sidi sampaja sunna subuh yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita aja lalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene ang kasampaja wadding ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapiteki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ya ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah walinna tauripo jinna pun Allah Ta'ala jadi ya ko meki mancaji wali tauripoji ripong Allah Ta'ala awitiri ya natu nakada nabita aja lalo na demo witiri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi itu witiri dia namu telah telu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan deto nang kata jamir 10 pitu di nang kata witiri 10 pitu 10 5 deto 10 telu deto 10 siddi asera ya me asera ya madaring kena jamai angka narampe alena pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki maka da ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawa ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka tapi ko batik jami Pak Ustaz dua cidi dah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga tapi ya kuya masaworoe maka dami dua napa sidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger Iyar paro sirakangi matu akadani witir. Pak mega tu maka do sholli salati sunnatil witir rakaataini. Mapat diulu tu malaikat. Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam. Kadai malaikat gendak bali tu kedua. Makanya sholli salati sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Ia peromatu sirakange maka dani usolli salati sunnatil witir rakaatan. Ya toh. Jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Ya, magampan ya roh. Iya ko mabikumo pia kadani 2 mijolo puang Allahu Akbar. Makunru lada ni ko demo patapah. Gitu. Jadi oke roh. Rewa kapemang. Jadi yo nak 2 yolo na subuh. Laurincengi jolo. Jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai sunat dia penatama subuh. Angka to maka de purapi bas subuh tahu. Ia kui bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali.
Imamul Ghazali ulama yang qasyaf, dikenal dengan istilah Hujjatul Islam, tahu pandrita lopoh. Angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya kita na hiya limiddin. Angka koro kita ena rampe makada nani gini gitau mas sempajas sunna subuh. Jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuye. Ia ko angkat tahu palamura nyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriang ati na melo kiringang ano makalileng natambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Ia rona rampe Imamul Ghazali nareko ia ruyala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya. Jadi tapalami ro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Ya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jalan na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tahu pandrita tembus kasap. Ya, jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaipah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Enggak? Ya ko tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu maka dami tahu pandita papalampe sunga. Iro. Dua, angka mau pecidi. Angka narampe tau pandrita okolalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi mas sampaja sunnah subuh nabace kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja nalino kaya nami pake no? Iya ko meki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasra nappa ibaca al kafirun akatallu no? Jadi rakaat pamulan ku pernah baca Fatihah tali jolo alam nasrah. Latu isura alam nasrah tabaci al kafirun akatallu napaki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al-fil li ila fi Quraisyin napa tabaca alam tara kaipah. Napa tabaca kudu Allahu akatallu kalamanan ni. Kak dene cucu yulangi. Itu kade na cocok maka da wai meka malamana ngipe ko carana lo jame jolo dua kade si kamale dua sud de cocok apa don rekami makanya pangupui patama manang tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun akatallu nasabairo alam nasara dua non roi bimato tama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya kuya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangi ki ibace alam nasra si bawa alpil di ila fi Quraisyin
Jadi ro alam nasraka do bolok mu fungsina. Iya mi matur raka kedua. Iya na rupa makada alam nasra raka pertama napat kuyal kafirun nakatelu. Raka maduan napa matu napa taala li ila fi Quraisyin napa alam tara kaifa napa taala kulullahu katelu. Nah, kalamanan nih. Yang penting tingerang Pak ianu patu ipa biasa Pak. Apa ya kode ini Pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak sirona itu Pak biasa Pak iya na tuh ampai iya ro tahu pandrita maku ya perlu papahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na dena pat tentu ina bita maku ya iya ro aya eri lalanda ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing. Angka hadis bicarai kadakala deto kagak hadis bicarai. Angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrita materu nasabari na lolongan hikmana yana ro napa gurongan yana tiasa kaulun ulama. Iya ko makiro de nakadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah. Itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak denang kana sorongnya nabi tamah kada baca kudu Allahu akasisap buka soi akasisap buka wani denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya ro kudu Allahu akasisap buka soi na baca tu kasisap buka wani sahabat na nabi ta si sanna mate Muawiyah sanna si sanna mate masela nabi ta taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabita de to nisang maka damaga na kama lino tapi iya makoko kita maega hamisangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na namita yan na tu namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman do maega padahal nabita lagi de nisangi maka da mager kumi kama lino jadi iro nabita kan angka matan na soe malibu tapi dega cahayana pada miulangnya masela nabita de to nagarhana maka de nabita napodangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe makaliliangnya de to kana me kama lino maka de Jibril de iya ro ampai de gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturu po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi ya sana ikin riya sange langi wallahu alam apa penelitian makada ia linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo paano mo pa yero tanya pa langi itu nang yero bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi. Nah makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri aksana bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniero itu biar ko ya ko makaran itu kenri resange langi wallahu alam dia naga pahangiro di sakar kenri monro yang jelasna onrona malaikat langi nanyero makadai Jibril napaturung po ang Allah Ta'ala malaikat na maka nabi tamagami menginap magi na may galanda no maka day lawi mas sampajangan ngiro sahaba mo Muawiyah tas sila nabi aga man kalabihan na ito magi man na ipanora malaika mas sampajangan na tau biasa mo tanya to nabi Muawiyah sahaba ko de salami tapi tanya nabi maka day malaikat Jibril tercatat ia rote oku posisi na po Allah Ta'ala yang ngakuiwi oku po Allah Ta'ala maka da ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allahu pa dia na salah itu kumaka da ibaca kata lupa ada kui patamai Quran dia aja tangga biasa nih
biasa kaya tati we mataku makada onrolopo na pamase na ko Allah taala taudein uli mangaji malampe namuku dua lahu minabaca itu namunya itu jadi itu tuh dia capa imaku dua lahu pak angkat oje itu tau kutuli ku dua lahu minamba pui mana sih ku dua lahu siapa aja tak capa itu de nawadi jadi makanya bita tolo tuh solo sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabi tar benena na tanay maka da iya lakai mue tahu salama tercatat iri sisena pong Allah taala ahli surah al-ikhlas mako kami ka tanay ko akasiaga memang ina baca lakai mu kudu Allahu kaga pesan naro maka da kaseko ina baca kudu Allahu lakai mu nai catak mana yasang ahli surah al-ikhlas maka baine na pura ka na podang maka daya ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasisap buku Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasisap buku Allahu berarti kedua sabu sisap buku soy sisap buku wani tulia mi rona pananunga tapi iya ko ibilang sisap buku tapi makalaki jadi ini maniro iya kode hatul baca ya kaseko ro tak gang kulengan ni siaga tulle tapi makanya nareko ipan nanungangi maka da seko maka da sisa bunaya 500 kos 500 kon ni pedisa pedik apalagi makoko ka menyamang ang katasab beto yaitu tasab pakai na nomor tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang tacho ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tama di ba o siano ni natambay man ni eto jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro ni yaitu ipasa apa ya ko yati pacene madari tak den na ko matangangi masih kiri na cakarudu pak setangi mematoha patinro ali na metola sapu-sapu mata ya mas kada magi-magi na tinro na de na letu makito jadi iya metoro matana padam itu ketemu to ko subuh maka katana madari ni aja lala matana makwe na nakalingete na sa menapay mga jililu jolo cede pa de to parap basi oh raba niya to yan naraba ele pinoto yung mga nasaba memang setang yan na to nakada na dita akatalu to nasyo alomu nasyo matamu nasyo takalim jadi patuy rantena narekomoto ko iya komoto no pattu sirante na kade ko si jalo majenne iya nagesa no wae pattu talun itu yan ampai kada iya kung katau matin ruang iya na to ampai biasa yapi wae matanna to yapi wae matanna tapi katau pasantre de napi na bolomete wae mapantengan itu jadi na bolome mati wae mapantengan jadi magay na sabak memang loki majenne ko makiro langsung berwudu tamu ni betul ini oh monimot ko tami tak dampangi ka angka cara ko paleteang iya jadi kata sia ko palete jadi pasitar ruminero maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai angka cede maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dena kasih usah 4 jam sampai sunat subuh na tulu jam apa wat dingi kabak pura pi mas sampai subuh teh nai jama namanya qada tapi risesena taude nangka nasalaiwi iya ko bisa mo ide ta jama jabawana do risesena mi taude nangka nasalaiwi ya boleh di qada nasaba angka sahabat nangka riwayat ya naron yasang hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok nih 7 nih dia tu nak kada salai mamakobami tapi amakona Nabi ta manur ulama hadisa pedih nasaba iya kene de nawadi maka de Nabi ta aja tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na makada salai ya tu de agak pek napau makadami nabita melo ko galau pak guru
lebih makanja na tuh. Pasti na salay ni tayo kumakiro to. Milo ko Pak Guru lebih makanja na tuh. Maka dari sahabat, itu Pak Guru na ya Rasulullah makin Nabi tayo mo baca. Nasalay niya rumato. Jadi dia nak Nabi tasalay, yo pwede. Wah, neraka ya tuh. Wah, tapa. Dia kagak. Silalona na aja mata perana kana sa pajaban ni pale. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tuh nama rasa salah. Nah sebab na podan maka angka lebih makanja na itu. Pada rotau masih kiri, pura masam paja subna sel masih gie, masuleka batu karo manala. Meni sitan reuluna. Batu karo manala masih kiri. Na itay nabita we, meni tangah sode pada salah ini. Ya daperi de nak nabita salah jama-jamamu de na podami makada. Si pona gero pura ko masam paja subuh de panang masala masih gie. Nasa de nangka. Nasa ang tiga nasa tuli masih kiri ka. Maka Nabi tamay kan itu baca nasang akadua nilai ya betul rumah nama akan ditandre maka dia Nabi ta melo ko Pak Gur angka baca na baca Nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati maka Nabi ta ia ubaca ewe Pak katallu noli Nabi ta ia ubaca katallu ya kok kesurimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulay letu makokoe namu ikali akasapulu yaitu mata namo pia kasapulu yo baca katalo itu tappa nasoro batuna nasang tapak guru yan na kana nabita bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri tauret pa apa lah nih de wah iya je bicara gie Pak sisap melo pada ko makadai iye si bawa de jadi maponcol ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati de pania pala iya ro tak amalkan yana tu nak kada to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masam paja subuh namu iya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka kami nama matana dia naga cau ya tu ina tu sikiri tapi dia na ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama matana apalana tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makadan kadoriang itana ngoko darah ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa angka to sikiri detane ya ro subhanallah matana mengka kega maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yen ro sikiri tanah-tanah kilala na suruga. Itu jadi madu padupa. Kata maka dai komeko pakabari tapak mu baca la ilaha illallah. Madu padupang. Idi man ya ko malam-malam may tapa la ilaha illallah may kay baca. Ya ko makura-kura baca yen ro ta baca na subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madu padupa mo. Yang penting ang kata amalkan. Pak makomiti ya ko makada DJ gawa pala ustaz. To kalulu aja ya si may baca siya lupa kada ban ya astagfirullah ya benar ya ko makunrumo pero salawan namo salawa mi tapan nandong baraka lupon na ito ya jadi dia naga coba pagi ko dia mau patisang salawa mate bawan ni jadi sampai sunnah subuh kemudian lete kak sampai sunnah yolona si bawa imonrin nalor ba'diyah dan qabliyah duhur iya ko ulama fikih ya termasuk Syafi'i Maliki Hanafi Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imonrin naloro muakkadah ya sangai muakkada denamo to makada denang kana salai nabita sampai sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imonrin naloro muakkadah tanya gairu muakkad apa ya tu sampai sunnah gairu muakkate loro apa yolona apa imonrin nah jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur
Cara jami wat di langsung ngapa wat dito masna don rakaci di bersalam. Ya ko melo ki ma suku-suku tapagan na ya pak. Nah itu apa ya ko dua mitu sampai jasuna minimalis asana. Yan deh minimalis. Aga gunane rapat. Angka riwayat puluh pagluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sore pamasin ani salamakan maka Nabi tanani gini kita mas sampaja sunnah patanrakang yolo na loro patanrakang imonrin na loro lai harangan nyokupong Allah Ta'ala nagis sa api neraka watakalina. Jadi pakada haram ujasadilan nirat lai harangan ni nagis sa api neraka watakalina. Iya to si oko kita hialinitin kita ni Imamul Ghazali patanraka sampaja sunnah imonrin na loro tapi leng dena biasa maka dai Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana napa mitta rokokna. Jadi dia nak katalu ibaca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akadu 20 sini. Ah iya. Dia nak katalu. Apa angkat tu Nabi lah ya Allah subhanahu. Allah mana itu. Metet sujud metet rokokna. Makoto paropa emang metet tu sujudna. Tapi patanrakangon na. Napakupure na jamayro tudang icinampo masikiri. Aga nasi Imamul Ghazali. Iya ko napakuiro batena jami sampaja sunnah imonrin na loro 70 sabbu malaika macio mas sampaja si bawa alena 70 sabbu malaika macio ri mas sampaja. Yang kedua iya na malaika macio ri mas sampajange matasabbe aswani millauri pong Allah Ta'ala sarekpam mengiyon nate ni passalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia nak cek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marak-jirak nak ko tahu marepa dia nak cocok. Apa metet terrokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak petak-petak. Itu tanya mapudong kana mi. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta paha kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patanrakan hadis. Memang. Angka mi makada muakkadah, angka tau makada taniyah. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yirona bitta qasarai patanrakan sampaja sunnah najama na petang sige. Angka to sahabat paui makada uruntu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai don rakami. Itu kena. Itu jadi pura najama 2 pura topa. Aisyah makada apa najama? Angka to sahabat makada dek bita inabi ta 2 mi najama. Gitu. Ya naro nakada angka makada 2 angka makada 4. Tapi yang jelasnya patan rakange angka hadisana. Aga pesan Nabi ta ternyata angka padilana. Nani gini kita umat sampaja sunnah patan raka yolona sarae apalanna yaitu patan rakange nawala ipung Allah Ta'ala pada eganna apalanna tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah ini tuh sampaja sunnah. Jadi ya ke 25 juta di ipasa dia napalo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalanna tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pa itu pengumrah biasa berkali-kali. Tak cicam milo mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona sara. Jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh.
Nah gini mas sampajasun apa tanra kayo lo nasara ya lengi di 25 juta kais. Baka masih gi. Nah, desa kada kaya kan lapu mata mah. Itu jadi makira jadi itu karena fadilahnya. Iolo na mga imonri nasara dega sampajasun na imonri nasara. Tapi nabita angkanang kanalo bolana Salmah, Indok Salmah. Iya na bayne na nabitte matolak da inapi po bayne. Apa mati ambo Salmah na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang Salmah pak masarala da ikasi nyawana kada nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambayi Allahumma ajurna fi musibatina hadha tambay Allahumma ajur putolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja ini iya talaiwe jadi situngan na kung katawin na motoro na tas sulit baca itu jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa ya tu inna lillahi tanya tau mate nih baca musibah mi maka dami ko dalile yang terkena musibah tat dengi motoro tat dengi sandala amate ngangi tau malasa tau kecelakaan ibaca inna lillahi mega po tuto nasa di pa jeda mate natanya itu baca to mate itu itu jadi ibaca ro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambay Allahumma ajurna fi musibatina pot tolayang nga ya lebih makanja ini ya talay makale Salmah purana nabaca ro nabaca sa napa makada ang kamo pagataw lebih makanja na lakay ko dero na betul na na rapa ako kalan nasa nalakay ko na taw kanja arwani pasakbara na denang kana macay pasampajang tulimanya makinin na hindi na kaga taw pa lakay ko kanja na iya na roga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka dena rapa tepat na Salmah mo podangnya rupa dongang sehingga nabi mendatangi na kadena bita waktu kuisa liwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini ro mo pawe upodak kwe gitu nasa deje na dew yakini de mina rapa kala ku seding pa maka dena sa digaga tau pada kanja na lakay ko makin nabita kega makanja lakay mo na iya napoy na mama ko ni iya tu ampai nabita na pubay na iya tu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoa itu ipubay ni iya kong karoan itu lima makbay di macuri nabita suruh ni sapa atau matoan 60 na tahun nakawingi wih itu lima macu sunnah itu pak makatuti kako ya ko bayinya makalita sunnah wah itu ya ko sampaja maka kunruh jadi tapi ya kami to mulai lalanero jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagat tapaletat deng iya naro baca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da di ka jiga baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiye pimpina pondok na macan ni matok itu mak guru di ka ko kita eta runti rumah kada ye baca na deni namu ite gaga maka di guru ta may kasana may kasawa pala tapi dia upake kak magay nasa ide dali na yero na laya aja na nilaway dali na tawi ito mamagi-magi yero na layro na uhalalakang ina pa baraka ina wadin na wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangay ano wanita na dinamo kola sari makalicubuh edo na de tanya lang iya rubungin na mo ato itiro to macan ne sapa de to nita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti mako me maturo pura nagari sikang pong Allah Ta'ala dali na tor pura halalaka ama ko na maka dati kilala makanya matay ko makuikuin na yung motoro na maka dali na toro lima ko na dapat lo pura guru tabelo ko ako dia ulit tayo to pa kiyay maka da muda pimo to matuna mama ko ni guru ta
Iya meron ta panapuranga maka da tumilaw ilaw ni pa ina sang anak kasi degaga wena na po nga Allah Ta'ala matuto nakate na loko masikola atan na po nga Allah Ta'ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa na tumilaw doon na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga solat tu ila porangi maka da yinaw dinamo na pasantrenge talo taw patamangi dinamo lupo guruta maka de guruta nari de chin tatde nga pa de gage dinamo talo kene de tatde mamak ko na jadi iya ro ko taw makanja pahana makoro de na masusah maka de to nang kataw maka iya ko ni nale te gagata melo mitu po ngala taala to layang labi makanja pa de na tatola ko de na lagay to itu kan jadi iro ipake sakira yan na jolo pangulongan ini kamu pematu apa napay pasapi na sampaja paralu ya nego pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan muharram kung kalasan na tawe pasti angka burai angka tu sampaja sunna o bulan sawal ya arwara kana ya pijame ro sampaja sunna ya nato nakana la saja ta masilang ya nang kamuto ko tilalan na lino wat di boreki o kuinipi na boraiwi ya tu ya ampai ko malasa apa bu do masilang dari tong kalelo doktor kada aja nah pa ko jolo kamu tu batu baraka na alhamdulillah sirek na taungi baru-baru nakana la saula sidi ulah 10 sidi 20 10 5 sona deulo mak juma kedua pada udah tokong dia udah dokter apa waktu corona mari di mana pak kita ku dia udah tetongnya tapi tuli masa pajaliu maka dade tuli yakin nggak maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nangkau siruntuk dia tahu apa nih sama bahasa Indonesia bahasa Arab mina bahasa Inggris dia nangkau siruntuk na sa bauki Amerika monro si Hisham Kak Bani magi nang kaya rukilalan nipi boleh angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang ok yase na lamarimu o kung katutok ko ay busyok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi iya pero na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu ali nga ro samsame nasa chapu ni dako de na chapung ka pa ko tu nalay nasa kato nga mo pa dakong katuwe busyok ko tu betul ako sa liwang itu ay hujan di bulan 4 pasigaru mole nga winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejanga saratai winungi pas bajana elo nak matasya aku cempa gitu. Itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulalan na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi itu jadi engkah tapi munri pematu pangolongan supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh pamulo kor pijama ya naliwan ni sawal pajatoni ini na tamatapa na pong Allah Subhanahu wa taala ke hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah nasaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat untuk iwan newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah iro sampaja sunnah Pak Bu sunnah terikat oleh keadaan kesampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasapina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu jadi ia pendapat melo pangolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita nasaba iya ro hadis kadat tasid dia taupan rita maka da iya hadis asah ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan tapi iya ro taupan rita liang nangga iya ro hadis lemah
makotoro si balikanna kadangkala angka hadesa angka tahu pandrita maka daya hadesa melemah, tapi ulama yang lain justru maka daya hadesa mentedak. Jadi nasabah antara Hasan Sahih dengan Dhaif dena puluku nabita tu puluku mi ulama. Jadi akong maka dah hadesa melemah dia itu na puluku nabita. Istilahnya dia na pulitannya nabita tentu kangi tu melemah na matanda na tania tahu pandrita mi. Naiya ko tahu pandrita na tentu kangi relatif ni dia na mungkis sama tu rupaha pada mati je idi Pak Bu to. Angka tahu tu biasa tu maka dah iya ko yano tu Pak Beliang. Angka tahu maka dah ade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu. Gitu. Jadi kada tasi dia mako mati roh hadesa nasabah untuk malai si dia hadesa nai pendek kedudukan. Nah, apakah dia hadis sahih? Makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim meraji-rajin itu betul ngana ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi ko makadai muttafaqun alai ai matandan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tiya way matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na marembes mana lo ko rumatu jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara maka de maka matadda itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya toh apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama na tapa makada kenri dalelena tapodangi maka da sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga we amalan tapada hadesana sapa nanyero to pandrita riolo de metonang kaya tu na suroki maka da iya sampaja sunna makoy hadesana sapai de magai na sabade na palabangangi na rekode gago ko hadesa de ko kita na runtuk. Nah, makiro jadi tugas tadi masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada. Nah itu tugasna pacara mae sapa dalilena. Jadi makiro yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya maka datangnya jama-jama aku ya tu tahu dah memang dalile ustaz sela mutanai yana tu nakada biasa guru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napa gurongi ko de hadesana makitu jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuh betongana iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu na mana na ya pak guronge wa ditajama nasaba padalen ya malah na tahu padalen repana makiro jadi pertama nasama turusi tahu pandrita makada dua neraka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tu purana basubuh tahu nasama turusi dua neraka tapi kan oke tapi dua pendapat nasama turun nak maka dua neraka yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabasubu tawe biasa kepacara matang kalinga makoro to maka dade panabasubu teh angka sampaja sunnah don raka nasaba ko hadesa dua memato hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului dua raka sampaja pajar su'e sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hadesa leler dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr itu kere silengangnya jadi aku makadai rakaatanil fajri dua rakaat sampaja sunnah subuh nama suruh tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampaja sunnah riolona fajarange berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampaja sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh
sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh masam paja sunnah idun rakang iya naro nasa sholat sunat qablal fajar. Itu jadi upa pahang ini ya. Tapi maka dake ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka maka da yero nama suwe duan raka yolona sampai subuh yolona sebelum asan subuh iya masaworo nasidi tau pandrita nama suwe rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri ina iya nama suwe sampai sunah subuh. Jadi pura mas subuh tawe ijama niyaro duan rakang iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minat dunya wa ma fiha duan rakang sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masarolab bi narekomelo ilai nilai iya tu sampajange masarolab bi ya rek gayase nanya lino lolong isana do iya to na sampajange naten nabita isalai narekomat tangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komat tangako masampaja sunnah nakama pak bange nayaki ko makada de na salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salai wi tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir. Nah. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita aja lalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri makada ipo Allah taala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku iya ko makada kekasihku berarti makada waliullah walinnah tau ripojinna po Allah taala jadi ya ko meki mancaji wali tau ripoji ripo Allah taala awitiri yana tu nakada nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi itu witri de namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan de to nang kata jamer 10 pitu di de nang kata witri 10 pitu 10 5 de to 10 telu de to 10 siddi asera ya mesera madaring kena jamai angka narampe alena pamulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namuan ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah serarakan na witiri iya kode maka dapat kubatik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da 2 3 tapi iya ku iya masaworoe maka dami 2 napasidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya parosi rakange matu akadani witir Pak mega tuh maka do sholli sholati sunnatil witir rakaatain mapat diulu tu malaikat Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakang kadai malaikat gendak bali tu kedua
Makanya sholli salatus sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri dua raka karena pong Allah Ta'ala. Ia permatu si rakange maka dani usolli salatus sunnatil witri rakaatan. Ya toh. Jadi tepahan itu. Kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witri dua raka karena pong Allah Ta'ala. Magampan ya roh. Iya ko mabikumo pihak kadani dua mijolo puang Allahu Akbar. Makun rulada ni ko demo patapahal. Gitu. Jadi oke roh. Rewa kape mang. Jadi yo nak dua yolo na subuh. Laurincengi jolo. Jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai sunat dia penatama subuh. Angka to maka de purapi bas subuh tahu. Ia ku bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali. Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam. Tahu pandrita lopoh. Angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya kita na hiya limiddin. Angka koro kita ena rampe makada nani gini gitau mas sempajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh teh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa ia kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuye. Ia ko angkat tahu palamuran nyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siryangi ati na melo kiringang anu makaleleng di natambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Ia rona rampe Imamul Ghazali. Nareko ia ruyala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya. Jadi tapala miro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis kaulun ulama. Tapi ya kaulun ulama tahu pandrita tembus kasyaf. Iya. Jadi dia seramping. Makadai nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Dah. Ya ko tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu. Maka dami tahu pandita papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka na rampe tau pandrita okko lalan na si dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi na rampe makada nigi masam paja sunnah subuh na baca kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka mamulan na riwayat purana mak baca Fatihah napa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja nalino kaya nami pake to iya ko meki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatallu to. Jadi rakaat pamulan ku pernah baca Fatihah tali jolo alam nasrah. Letu isura alam nasrah tabaci al kafirun akatelu napaki rokok.
Maka deki matu male rakaat kedua, eta baca ni alfil li ila fi Quraisyin, napa ta baca alantara kaipah, napa ta baca kudu Allahu katalluh kalamanan ni. Kak dina cocok yulangi, itu. Kak dina cocok maka da wai meka malamana ngipe ko carana, lo jame jolo dua wakade si kamale dua sip dina cocok. Apa dun rekami? Makanya pengupui patama manang. Tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatallu. Nasaba iro alam nasara dua non roi bimato tama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna. Ya kuya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh edega gabali wat disolangiki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisyin. Jadi alam nasara kan dobolo muy fungsina. Iya mi matu raka kedua. Iya na rupa maka da alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatallu. Raka maduan napa matu napa taala li ila fi Quraisyin napa alam tarakaipa napa taala kulu Allah akatallu. Kalamanan nih. Yang penting tingerang. Pak ianu patu ipa biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak siruna itu ipa biasa pak iya na tuh ampai iya ro tau pandrita maku ya para lupa pahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipa tentu makoro na dena pat tentu inabita maku ya iya ro aya eri lalana ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadangkala deto kagak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrita materu nasabari na lolongan hikmana yana ro na pagurongan yana tiasa kaulun ulama iya ko makiro de nakadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah. Itu termasuknya itu nih baca kudu Allahu kak dinang kana sorongnya Nabi ta makada baca kudu Allahu kasih sak buka soi kasih sak buka wani dinang ka. Tapi angka sahabat na Nabi ta nabaca ya ro. Nabaca ya ro. Kudu Allahu kasih sak buka soi nabaca tu kasih sak buka wani. Sahabat na Nabi ta ya. Si sanna mate muawiyah sanna si sanna mate masela na bitta taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu na bitta de to nisang maka damaga na kama lino tapi iya makoko wita maega hamisangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na metta yan na tu namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman ndo maega padahal nabi lagi deh nih sangi makada mager kami kamalino jadi iro nabi kan angka matan nasoe malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masela nabi ta deto nagarhana maka di nabi ta napodangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe makaliliang nih deto kan nami kamalino maka de Jibril de iya ro ampai de gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturu po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi ya sana ikinri ya sange langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo paano mo pa yero tanya pa langi itu na yero bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi. Nah makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniro
Itu, oi biar ko ya ko makaran ite kinri resang elangi wallahu alam. Dia naga pahami roh, di sakar kinri monroh. Yang jelasna onrona malaikat elangi. Nanya roh makadai Jibril napaturung ipo Allah Taala malaikat nah. Makin nabi tamagami menginap magi na may galanda no. Makadai lawi mas sampajangan ngiro sahabatmu Muawiyah. Tas sila nabi aga mana kalabihan nah. Itu magi mana na ipanoram malaikat masampajangan na tahu biasa murid tanya tu nabi Muawiyah sahabat ko dia salami tapi tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ia rote okupusi sena po Allah Taala yang ngakuiwi okupu Allah Taala makada ahli surah Al-Ikhlas. Itu iya naro jadi itu kudu Allahu pak dia na salah ya tu makadai baca kata lupa ada ku patamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya teti we mataku makada unrolopo na pamasena po Allah Taala tau de nulle mangaji malampe namo kudu Allah mina baca itu namunya itu jadi itu tuh dia capa imah kudu Allah pak katoje itu tau kutuli kudu Allah minamba pui mana sih kudu Allah ku sia aja ta capa itu de nawadi jadi makanya bita tolo tuh solo sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabi tar benena na tanay makada iya lakai mue tahu salama tercatat iri sisena po Allah Taala ahli surah Al-Ikhlas mako kami katanay ko akasiaga memang ina baca lakai mu kudu Allahu kaga pesan naro makada kaseko ina baca kudu Allahu lakai mu nai catak mana ya sangi ahli surah Al-Ikhlas makada bainena pura ka na podang maka daya ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasih buku Allahu baca de to na labu matan nasoy ko mubai ko de baca kasih buku Allahu berarti kedua sabu si sabu ko soy si sabu ko wani tulia mi rona pananong tapi iya ko ibilang si sabu tapi makalaki jadi ini maniro iya kode hatul baca ya kaseko ro tak gangkulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungan ni maka da seko maka da sisa bunaya 500 kos 500 pon ni pedisa pedik apalagi makoko akan menyamang ang katasab beto yaitu tasab pakinan nomor tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang kacu ko bilang pilain ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siya agarona yo poko yeto napasa dena ina mo matinro di tama di ba oh siya no ni natambay man ni edo jadi yeto bilang pilang ni mako ko apa bilang pila tau patinro ni yeto ipasa edo apa ya ko yeti pacen madari tak den na ko matangang masih kiri na cakarudu pak setangi mematoha patinro hari na metola sapu-sapu mata ya mah kada magi-magi na tinro na dena letu makito jadi iya metoro matana padam itu ketemu to ko subuh mah katana madari ni aja lala matana mah koe na nakalingete na sa menapay mangaji lilu jolo cede pa de to parap basi oh raba ni tu ya naraba ele pinoto yang lagi na sama memang setan ya na tu nakada nadita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narekomoto ko iya komoto no pattu si rantena kade ko si jalo majenne iya nagesa no wae pattu tallun itu ya nampai kada ya kong ka tau matin ruang ya na tu ampai biasa yapi wae matanna to yapi wae matanna tapi ka tau pasantre de napi na bolo mete wae mapantengan itu jadi na bolo me mati wae mapantengan jadi magai na sabab memang loki majenne ko makiro langsung berwudu tamu ni betul ini oh monimot ko tame tak dampangi ka angka cara ko paleteng iya jadi sia ko palete jadi pasita ruminero maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai angka cede maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak
de na kasi usap 4 jam, may sampaja sunat subuh, na 7 jam apo. Wat dingi qada. Pura pi mas sampaja subuh teh, nai jama. Namanya qada. Tapi risese na taude nangka na salaiwi. Iya ko bisa mo ide ta jama ja bawana. Risese na mi taude nangka na salaiwi. Ya. Boleh diqada. Nasaba angka sahabat nangka riwayat ia naronia sang hadis takriri ia sangnya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok nih tujuh nih dia tu nak kada salah mamakobam nih tapi amakona Nabi ta manur ulama hadis pedih nasaba ia kene de nawadi maka dia Nabi tak ajak. Tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na makada salah ya tu de. Agape na pau makadami Nabi ta melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu. Pasti na salah ni tayo ko makiro to. Melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu. Makade sahabat. Itu pak guru na ya Rasulullah makin Nabi tayo mo baca. Na salah ini ya romato. Jadi dia nak Nabi tasalai, yo poi di, wah neraka ya tu, wah tapa, dia kagak, silalona naja mata perana kena sampai jabani pale, makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tu nama rasa salah, nasabana podan maka angka lebih makan jaknya itu, pada roto masih kiri, pura masam paja subuhnya selama segi, masuleka batu karo manala, menisitan reulunah. Batu karo manala masih kiri na itay Nabi tawe me ni tanga sode pada salah ini ya daperi de nak Nabi ta salah jama-jama mu de na podami makada sipo nak gero pura ko masam paja subuh de panang salah masih nasa de nangka nasam tiga nasa tu 5 sikiri ka maka Nabi tamai dan itu baca nasang akadua ni lete ya betul rumah na maka ditandre maka de Nabi ta melo ko pak gur angka baca na baca Nabi ta Subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Makin Nabi ta ia ubaca ewe pak kataldu noli Nabi ta ia ubaca kataldu ia kok kesurimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akka 10 yaitu mata namo pi akka 10 ia ubaca kataldu. Tap panasoro batunah nasang tapak guru ini rana karena Nabi ta bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah tapala nih de wah iya je bicarogi ya Pak sisap melo pada ko makadai iye si bawa de jadi maponcok ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati de pania pala iro tak amalkan yana tu nak to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masam paja subuh namun iya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka da kami nama tanah de naga cau ya tu yana tu sikiri tapi de na ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanna tapi angka to sikiri mancajita na tanah ko suruga pada ko makadang kadoriang itana ngoko dara ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa angka to sikiri detane ya subhanallah matana yang kah kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na ro sikiri tanah-tanah kilala na suruga itu jadi madu pedupang engkau makanya komeko pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah madu pedupang idi manya ko malam-malam mai tapak la ilaha illallah mai baca ya ko makura-kura baca ya rota baca nak subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu pedupang yang penting ang kata amalkan pak makom itu ya ko makada DJ gawa pala ustaz to kalulu aja
Ya si may baca siya lupay ya kada bani astagfirullah ya benar ya kumakunru mo pero salawa na namo salawa mi tapan nano nga baraka lo po na ito ya jadi dia nagacho gampang gero ko demo pati sang salawa ay mate bawan ni itu jadi sampai sunnah subuh kemudian lete kak sampai sunnah yolona si bawa imonrina loro ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya, termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, duan rakang yolona loro, duan rakang imonrina loro muakkadah. Ya sange muakkadah dena moto makada denang kana salai nabita. Sampai sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imonrina loro muakkadah. Tanya gairu muakkad. Apa iya tu sampai sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imonrina. Nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad langsung ngapa wad dito masna 2 rakaat di bersalam. Ya ko melo ki ma suku-suku tapagan na ya pak. Nah itu apa ya ko 2 itu sampai sunat minimalis asanna. Yan de minimalis. Aga gunane rapat. Angka riwayat puluh pagluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabbi na Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng pamasin ni salamakan maka Nabi tanani gini kita mas sampai sunnah patan rakang yolona loro patan rakang imonrinna loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis sa api neraka watakalena. Jadi fakada haramul jasadi lan lai harangan ni nagis sa pinaraka watakalena. Iya to si oko kita hialimidin kita ni Imamul Ghazali patan rakas sampai sunnah imonrinna loro tapi leng dena biasa. Maka deh Imamul Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna. Agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana. Nah pamit rokokna. Jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim, ibaca bahasa kita akadu 20 sini. Ah iya. Dia nak kata lu. Apa angkat tu Nabi lah ya Allah subhanahu. Allah mana dah. Metet sujud metet rokokna. Makoto paropa emang metet tu sujudna. Tapi petan rekangon nah. Napakupure na jamayro tudang icinampok masikiri aga nasa Imamul Ghazali iya ko napakuiro bate na jami sampai sunnah imonrina loro 70 sabbu malaika macio mas sempaja si bawa alena 70 sabbu malaika macio di mas sempaja. Yang kedua iya na malaika macio di mas sempajange matasabbe aswani milauri pong Allah taala sarekom mengiyon nate ni pas salama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir nak ko tahu marepa dia nak cocok apa metet terrokok na metet tu sujud na tanya ya tak petak itu tanya mapudong kana mi betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta pahak kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada 2 yolona 2 imonrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali 2 yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampai sunnah yolona as-sarae patan rakang hadis. Memang angka mi makada muakkadah angka to makada taniyah. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Maka da yolona bita as-sarae patan rakang sampai sunnah na zaman na petang sige. Angka to sahabat pawi maka da urun tu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai don rakami itu kena itu jadi pura najama 2 pura topa Aisyah maka da apa najama
Kato sahabat maka dede bitai na bita dua miana jama. Gitu. Yan naro nakada angka makada dua angka makada empat. Tapi yang jelasnya patan rakange angka hadesana. Aga pesan na bita ternyata angka padilana. Nani gini kita umasam paja sunnah patan rakayo lona sarae apalan na yaitu patan rakange nawala ipung Allah Ta'ala padai eganna apalan na tau melaksanakannya ibadah umrah satu kali. Nah, yan na tuh sampaja sunnah. Jadi ya ku 25 juta di ipasa dia na pelau umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalan na tau ya ro umrah satu kali ko cicam minajama pak itu pengumrah biasa berkali-kali. Tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi atau make itu pada ko satu kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan rakayo lo nasara. Jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh. Nani gini masam paja sunnah ipatan rakayo lo nasara ya lengi di 25 juta khais. Baka masigi nah desa kada kay gano lapu imata mah itu jadi makira jadi itu karena padilanya iolona mga imonri nasara dega sampai jasuna imonri nasara tapi nabita angkanang kanalo bolana Ummu Salmah indok Salmah iya na bayne na nabite matolak da inapi po bayne apa mati ambok Salma na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang Ummu Salmah pak masarala da ikasih nyawana kade nabita bacai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadha tambai Allahumma ajur potolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja ini ya talaiwe jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa iya tuh inna lillahi ternyata umate nih baca musibah mi maka dami ko dalile yang terkena musibah tat dengi motoro tat dengi sandala amatengang tau malasa tau kecelakaan ibaca inna lillahi mereka apa tuh nasa dia pa jeda mate natanem itu macam mate itu itu jadi ibaca ro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambah Allahumma ajurna fi musibatina pot tolayang nga ya lebih makanja ini ya talay makale Ummu Salmah purana nabaca ro nabaca sa napa makada ang kamu pagataw lebih makanja na lakay ko dero na betul na na rapa ako kalan na nasa nalakay ko na taw kanja arwani pasakbara na denang kana macay pasampajang tulimanya makinin na ay di na kaga taw pa ada lakay ko kanja na iya na ro aga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka da na rapa tapat na Ummu Salmah mo podangi rupa dongange sehingga nabi mendatangi na pugaw na kada nabita waktu kuisaliwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini ro mu pawe upodak kwe gitu nasa deje na de yakini de mina rapa kala ku seding pa makada de na seding gaga tau pada kanja na lakay ko makin nabita kega makanja lakay mo na ya napa na mama ko ni yaitu ampai nabita na pubay na yaitu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoa itu ipubay ni iya kung karoan itu lima makbay di macuri nabita suruh ni sapa atau matawan 60 na tahun nakawingi wih itu lima macu sunnah itu pak makatuti kako iya ko baynya makalita sunnah wah itu iya ko sampaja maka kunruh jadi tapi ya kami tuh mulai lalanero jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagata paletat deng iya naruta baca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da dia gaji baca-baca ta pala iya ro pala wala wairo
pala ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matoki tu mak guru dia kok kita eta runti rumah kada ye baca na dia ni namu ite gawe maka dia guru tak mereka sama apa lah tapi dia upake kak magai na sa ide dalle na yero na laya aja na nilaway dalle na tahu do mamagi-magi yero na layro na uhalalakang ina pak baraka ina wadin ne wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangai ano wanita na dinamo kola sari makalicubuh edo na de tanyala lang robungnya na mo ato itiro to macan ne sapa de to nita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti mako me matiro pura nagari sikange po Allah taala dale na tor pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya matay ko makuy na yung motoro na maka dadali na toro lima ko na dapat lo pura guru tabi lo kuwade ako dia ulit tagi tu pak kiai maka da muda pimo tu matu na mama ko ni guru ta yemiro ta panapura nga maka da tumilaw ilodo ni pa ina sang anak kasi digaga wena na puang Allah taala matutu nakate na loko masikola atan na puang Allah taala pasting kay tarima don na kunegan na tuana na tumilodo na nang kadali na nang kadinamo karo we baraka na doon nga solat tu ilaporangnya maka dayin na di namo na pasantrenge talu tau patamangi di namo lupo guruta maka day guruta nari de chen tatde nga pa de gage di namo talu kene de tatde mamak ko na jadi iya ro ko tau makanja pahana makoro de na masusah maka de tu nang katau maka iya ko ni nale te gagata melo itu pangala taala tolayang labi makanja pa de na tatola ko de na laga itu itu kan tuh jadi iro ipake sakira yan na jolo pangolongan idi kamu pamatu apa napai pasapi na sampaja paralu ya nego pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan muharram kung kalasan na tawe pasti angka burai ini angka tu sampaja sunna o bulan sawal ya arwara kana ya pijame ro sampaja sunna ya nato nakana la saja ta maselang ya nang kamu to ko tilalan nalino wad di buraiki o kuinipi na buraiwi ya tu ya ampai ko malasa pa bo do maselang dari tong kala doktor roy kada aja nah aku mi rojolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sire na taunge baru-baru nakana la saula sidi ulah 10 sidi 20 10 sona deulo mak juma kedua pada udah tokong dia udah dokter apa waktu corona ya mari di mana pak kita ku dia udah tetongnya tapi tuli masa pajaliu maka dade tuli yakin nggak maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nangkau si runtuk dia tahu apa nih sama bahasa Indonesia bahasa Arab mina bahasa Inggris dia nangkau si runtuk nah sabak oki Amerika monro si Hisham Kak Bani magi nang kaya rokilalan nipi boleh angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang ok yase na lamarimu o kung katutuk ko ay bosi ok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi pero na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu elenga roe samsame na sa chapu ni daku dene chapung ko pa ko tu na lay nasoy kato nga mo pa dakong katuwe bosi ko betul ako sa liwang itu ay hujan di bulan 4 pasigaru mole nga winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejangan saratai winungi pas bajanna elo nak matasya aku cempa itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulala na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi jadi engkah tapi munri pematu pangolongan supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh pamulo kor ijam ya naliwan ni sawal pajatoni ini na tamatapana po Allah Subhanahu wa taala ke hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah nasaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat untuk Iwan Newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah iro sampaja sunnah Pak Bu
angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja solat sunnah nafilah atau solat sunnah rawatib. Pasepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat ini lo pangolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nasaba ia roh hadis kadat tasid dia taupan rita maka da ia hadis asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi iro tau pandrita liangi nangga iro hadis lemah. Makotoro si balikan na. Kadangkala angka hadis, angka tau pandrita maka dia hadis melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentenda. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif, dia na puluku nabita tu. Puluku mi ulama. Jadi ya kongka maka dah hadis malam dia itu napuluk ko nabita. Istilahnya dia napuluk tania nabita tentu kangnya tu malam mana matanda na tania tahu pandrita mi. Naiya ko tahu pandrita na tentu kangi relatif ni dia na mungkis sama tu rupaha pada mati je idi Pak Bu to. Angka tahu tu biasa tu maka dah iya ko yano tu Pak Beliang. Angka tahu maka dah hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu. Gitu. Jadi kadat tasi dia maka mati roh hadis saya nasabah untuk Malaysia dia hadis naik pendek kedudukan. Nah, apakah dia hadis sahih? Makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul ngana. Ya nakadana sahih Bukhari Muslim, nakadana hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Apalagi ko makadai muttafaqun alai ai matandan itu. Sama turusin itu pandrita yang namo ya tiya way matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na marembes mana lo ko rumatu. Jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara maka de maka matak de itu hadis mako memang. Jadi aja nana idi malah saulu ya to apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama na tapa makada kenri dalelena tapodangi maka ada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idina masyarakat tiga amalan tapada hadis ana sapa na yero to pandrita riolo de metonang kaya tu na suroki maka da iya sampaja sunnah makoe hadisana sapai de magai na sabak de na palabangangi na rekode gago ko hadis de ko kita ena runtuk. Nah, makiro jadi tugas tadi masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada. Nah, itu tugasnya pacara mae sapa dalilena. Jadi makiro yang itu ampai ya kong kata podangi maka ada mana dalilnya maka datangnya aja macam aku ya tuh gitu tahu dah memang nih kedatannya aja mak itu masa pada dalile ustaz saya lau mutanai ya na tuh nak kada biasa guru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napak gurongi ko de hadis sana maki itu jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betongana iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu naya mana naya pak guronge wadi tajama nasaba padahal ni amalan na tahu padahal repana makiro jadi pertama nasama turu si tahu pandrita makada dua neraka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tu purana basubu tahu nasama turu si dua neraka tapi kan oke tapi dua pendapat nasama tururu nak maka dua neraka yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabasubu tawe dia sangka pacara matang kalinga makoro to makada de panabasubu teh angka sampaja sunnah don raka
nasabao ko hadesa dua memato hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itumpu kului duan raka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr. Itu kere silengang ya. Jadi aku makadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunat subuh nama suruh. Tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajr duan raka sampaja sunnah riolo na pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampaja sunnah duan rakang capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah duan rakang iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar. Jadi upah pahang ini ya. Tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka maka da yero nama suwe duan raka yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasidi tau pandrita nama suwe rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya nama suwe sampai sunah subuh. Jadi pura basubu tawe ijaman yaro duan rakang iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakang sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masaro labbi na rekomelo ilai nilai iya tu sampajangi masaro labbi ya rek gayase nanya lino lologisana. Iya to na sampajangi naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komatanga ko masampaja sunna nakama pak bange na yaki ko makada de na salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajangi salai wi tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai. Nomor sidi sampai sunnah subuh, yang kedua sholat witir. Jadi kotoma witiri, jadi itu witiri. Namo pura bas subuh tau itu. Ko napai haden atau sampai jamai itu. Wat dingi jama. Oko kiro kaida. Na ang kami matau pasan na nabita. Aja lalo na demo witiri na mau manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri maka dai pong Allah taala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku iya ko maka dai kekasihku berarti maka dai waliullah walinna tau ripojinna pong Allah taala jadi iya ko meki mancaji wali au ripoji ripo Allah taala awitri yana tu nakada nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi itu witri de namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan de tonang kata jamer 10 pitu di denang kata witri 10 pitu 10 5 de to 10 telu de to 10 siddi asera ayam ya serai madaring kena jaman angka narampe alena pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah
mimpi ketemu Rasulullah asirarakan na witiri namuan ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah asirarakan na witiri iya kode maka dapat ku batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga tapi iya ku iya masaworoe maka dami dua napasidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya paro si rakange matu akadani witir Pak mega tu maka do sholli salati sunnatil witir rakaatain mapan diulu tu malaikat Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaikat gendak bali tu kedua makanya sholli salati sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 raka karena pong Allah Ta'ala ia permatu si rakange maka dani usolli salati sunnatil witir rakaatan ya toh jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 raka karena pong Allah Ta'ala magampan ya roh iya ko mabikumo pihak kadani 2 mijolo puang Allahu Akbar makunru lada ni ko demo patapahal gitu jadi oke roh rewa kape mang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai sunat dia penatama subuh angka to maka de purapi basubuh tahu ia ku bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tahu pandrita lupoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya kita na hiya limiddin angka koro kita rampe makada nani gini gitau mas sempajas sunnah subuh jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah jadi alam nasrah rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin maka ia tu tawe lai palappa ia kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya kegayasan makuye ia ko angkat tahu palamuran nyawa na melo pasolangi denulay mak balu-balu kinang kataw siriangi ati na melo kiringang ano makalileng di natambus ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito iya rona rampe Imamul Ghazali nareko iya ruyala pangupu jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi Quraisyin iya ro jadi tapala miro 2 itu iya Imam Ghazali ya angkato na rampe tau pandrite oko kita hasinatul asrar iya ro hasinatul asrar kitab gudang rahasia iya nak kedana teh gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isakna itu termasuk kitab mujarrabat kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah mega totannya hadis qaulun ulama tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasyaf iya jadi biasa ramping makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaipah ipalampiri umuru na dena mati ya tu na dapi mangaribi ya ko tahu mati ya tabaca tapi aku meki mati pasti talupai itu makadami tahu pandita papalampe sunga iro 2 angka mau pecidi
angka narampe tau pandrita okolalan na si dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi mas sampaja sunnah subuh nabace kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja nalino kaya ka namin ipake no? Iya ko meki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasara napa ibaca al kafirun akatallu no? Jadi raka pamulan ko pura baca pate tale jolo alam nasara lattu isura alam nasara tabaca al kafirun akatallu napaki rokok maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni alpil li ila fi quraisin napa tabaca alantara kaipah napa tabaca kudu Allahu akatallu talamanan ni kak dia cocok yulangi itu kak dia cocok maka dak wai meka malah mana ngipe ko carana lo jame jolo dua kak dia si kamale dua dia cocok apa dun rekami makanya pengupu patama manang tengerang ya jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun akatallu nasaba iyaro alam nasara dua non roi bima totama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku ya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega bali wat disolangiki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi quraisin jadi ro alam nasara ka do bolo muy fungsina iya mi matu raka kedua iya na rupa makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatallu raka maduan napa matu napa taala li ila fi quraisin napa alam tara kaipa napa taala kulu Allah akatallu talamanan nih yang penting tingerang pak ianu patu ipa biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak sirona itu ipa biasa pak iya na tuh ampai iya ro tau pandrita maku ya para lupa pahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na dena pat tentu ina bita maku ya iya ro aya eri lalana ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadakala deto kagak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kangi tau pandrita materu nasabari na lolongan hikmana yana ro na pagurongan yana tiasa kaulun ulama iya ko makiro dena kadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak denang kana sorongnya nabi ta makada baca kudu Allahu akasisap buka soi akasisap buka wani denang ka tapi angka sahabat na nabi ta nabaca ya ro kudu Allahu akasisap buka soi nabaca tu akasisap buka wani sahabat na nabi ta si sanna mate mualia sanna si sanna mate masela na bitta taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu na bitta de to nisang maka damaga na kama lino tapi iya makoko kita maega hamisangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na namita yan na tu namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman ndo maega padahal nabitta lagi deh sangi makada mager kumi kamalino jadi iro nabitta kan angka matan nasoe malibu tapi dega cahayana pada miulangnya masela nabitta deto nagarhana maka de nabitta napodangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe makalelyang deto kana me kamalino maka de Jibril de
iya ro ampai de gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturu po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu onron na malaikat langi sana kinri ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo pa ano mo pa yun tanya pa langi itu nangiro bintangnya sisa butaung perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butawi malalang ngiro na panadapi bintang terdekat dari bumi nah makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri aksana bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniro itu biar ko ya ko makaran ite kenri resange langi wallahu alam dia nagapahangiro di sakar kenri monro yang jelasna onro na malaikat langi nayaro makadai Jibril napaturung ipo ang Allah Ta'ala malaikat na makin nabita magami manginap magi na may galanda no makadai lawi mas sampajangan ngiro sahaba mo Muawiyah tas sila nabita aga man kalabihan na ito magi man na ipanora malaikat mas sampajangan na tau biasa mo tanya to nabi Muawiyah sahaba ko dia salami tapi tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat iya rote okupusisi na po ng Allah Ta'ala yang ngakuiwi oku po ng Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya na ro jadi itu kudu Allahu pa dia na salah itu kumakada ibaca kata lupa ada ku ipatamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya tati we mataku makada onrolopo na pamase na po ng Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namu kudu Allah minabaca itu namu ya itu jadi itu tuh dia capa imah kudu Allah pak katoje itu tau ketulik kudu Allah minamba pui mana si kudu Allah siapa aja tak capa itu de nawadi jadi makanya bita tolo tuh solo sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanay makada iya lakay mo tahu salama tercatat iri sisena po ng Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami katanay ko akasiaga memang inabaca lakay mo kudu Allahu kagapasan na ro makada kasi ko inabaca kudu Allahu lakay mo naicata manayasang ahli surah Al-Ikhlas makada bainena pura ka na podang makada yaro ya baca ko dewatin ro ko wani ko de naganna kasi sa buku Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasi sa buku Allahu berarti kedua sabu si sabu ko soy si sabu ko wani tulian ro na pananong tapi iya ko ibilang si sabu tapos makalaki jadi ini maniro iya kode hatul baca ya kaseko ro tak gangkulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungan ni makada seko makada sisa bunaya 500 kos 500 koni wadisa padik apalagi makoko ka manyamang ang katasab beto yaitu tasab pakai na nomoro tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang tacho ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tiba-tiba oh siano ni natambay man itu jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro ni yaitu ipasa gitu apa ya ko yati pacene madari tak den na ko matangangi masih kiri na cakarudu pak setangi mematoha patinro ali na metola sapu-sapu mata ya mah kada magi-magi na tinro na dena letu makito jadi iya metoro matana padam itu ketemu to ko subuh mah katana madari ni aja lala matan nama koe na nakalingete na sa menapay mga jililu jolo cede pa de to parap basi oh raba niya tu ya naraba ele pinoto yang lagi na sama memang setang ya na tu nakada nadita akatalu tu na sio
nasio alommu, nasio matamu, nasio takalim. Jadi patui rantena narek komoto ko. Ia komoto no pattu si rantena kade ko si jalo majenne. Ia nagesa no wae pattu tallun itu. Ya nampai kada. Ia kong ka tau matin roang, ia na tu ampai biasa ya pi wae matana. Ya pi wae matana. Tapi engkau pasantren dia napi na bolo mete wae mapantengan. Itu jadi na bolo mati wae mapantengan jadi magai na sabak memang loki mak jenne ko makiro langsung baru wudu. Tamu ni betul ini. Oh moni mot ko tame. Oh tak dampangi ka angka cara ko paleteang. Iya jadi engka tak sia ko palete jadi pasti terruminero. Maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai. Angka cek dek maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak. Dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh na 7 jam apa? Wat dingi kaba. Pura pi mas sampai subuh teh nai jama. Namanya kaba. Tapi risese na taude nangka na salaiwi. Ia ko bisa mu ide ta jama jabawana. Risese na mi taude nangka na salaiwi. Ya. Boleh dikaba. Nasaba angka sahabat nangka riwayat. Ia naronia sang hadis takriri. Biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak kada Nabi tak cocok nih, tujuh nih, dia tu nak kada salah, mamakobam nih. Tapi amakona Nabi ta manur ulama hadisa pedih. Nasaba ia kene dia nawadi maka dia Nabi tak aja. Tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk kotimun nama kada salah ia tu de. Agak pek napau makadami nabita melo ko galau pak guru lebih makanja nanya tu pasti na saleh ni tayo ko makiro to melo ko galau pak guru lebih makanja nanya tu makade sahabat itu pak guru nak ya Rasulullah makin nabita ya mau baca na saleh ni romato jadi dia nak nabita saleh yo poi di neraka ya tu wah tapa dia kagak silalona naja mata perana kana sa pajabani pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tu nama rasa salah. Nasabah na podan maka angka lebih makan jaknya itu. Ada rotau masih kiri pura masam paja subuna sel masih masuleka batu karo manala. Meni sitan reuluna. Batu karo manala masih kiri. Na itay nabita we meni tangah sode pada salah ini. Ya daperi dia nak nabita salah jama-jamamu de na podami makada. Si pona gero pura ko masam paja subu de panang masala masih nasa de nangka. Nasam tiga nasa tu lima sikiri kak. Maka Nabi tamai kan itu baca nasam. Akadua nilai ya betul rumah. Nama akan ditandre. Maka dia Nabi tak. Melo ko pak guru. Angka baca. Na baca Nabi tak. Subhanallah wa bihamdihi. Adada halkihi. Wa ridha'a nafsi. Wa sinata arusi. Wa midada kalimati. Maka Nabi tak. Ia ubaca ewe pak katalunoli Nabi tak. Ya ubaca katal due ya kok kesurimonri ni pasitimba si bawa ya tu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akasapulu ya tu mata namu pi akasapulu ya ubaca katal due tapana sorok batuna nasan tapak guru ya narana kana nabita bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah apalah nih de wah iya je bicarogi Pak sisap melo pada ko makada iye si bawa de jadi maponcol ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. De pania apalah. Iya tak amalkan yana tu nak kada to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masam paja subuh namu iya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka kami nama tanah dia naga cau ya tu
Iya na tu sikiri tapi dena ya ro sikiri kami nama kanja. Iya miro kami nama tanah apalana. Tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga. Pada ko makadang kadoriang itana ngoko darah ini salai. Iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa. Angka to sikiri detane ya ro subhanallah. Matana yang kah kega. Makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yen ro sikiri tanah-tanah kilala na suruga. Itu jadi madu-padupa. Kata maka ko meko pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah. Madu-padupang. Idi man ya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may baca. Ya ko makura-kura baca yen ro ta baca na subhanallah bihamdi ada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madu-padupa mo. Yang penting ang kata amalkan. Pak makom itu ya kau maka DJ gawa apa lah ustaz to kalulu aja ya si mei baca si lupa ya kada bani astagfirullah ya benar ya kau makun rumo piero salawan namo salawa mi tapanan nonga baraka lo pun nya tu ya jadi dia naga coba gampang aja ko demo patisang salawa mate bawan ni jadi sampai sunat subuh. Kemudian letek kak sampaja sunnah yolona si bawa imonrina loro ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya. Termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro, duan rakang imonrina loro muakkadah. Ya sange muakkadah denamo to makada denang kana salai nabita. Sampaja sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imon rinna loro muakkadah. Tanya gairu muakkad. Apa iya tu sampai ya sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imon rinna. Nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad langsung ngapa wad dito masna 2 rakaat di bersalam. Iya ko meloki ma suku-suku tapagan na ya Pak. Nah, itu apa ya ko 2 itu sampai sunat minimalis asana. Yan deh minimalis. Aga gunane repai. Angka riwayat puluku pagluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sore pamasin ani salamakan maka Nabi tanani gini kita mas sampai sunnah patan rakang yolona loro patan rakang imonrinna loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis sa api neraka watakalina. Jadi pakada haramul jasadil nirat lai harangan ni nagis sa api neraka watakalina. Iya to si oko kita hialimidin kita ni Imamul Ghazali patan rakas sampai sunnah imonrinna loro tapi leng dena biasa. Maka dai Imamul Ghazali ta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana nah pamit rokokna jadi dia nak katalungi baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akadu puluh sini iya dia nak katalu apa angkat tu nabila ya Allah subhanahu Allah metet ta sujud metet ta rokokna makoto paropa emang metet ta tu sujudna tapi petan rekangon napakupure na jamayro tudang icinampo masikiri agana si Imamul Ghazali iya ko napakuiro bate na jami sampai sunnah imonrina loro 70 sabbu malaika macio mas sampaja si bawa alena 70 sabbu malaikat macuri masam pajang. Yang kedua, iya na malaikat macuri masam pajange matasabbe aswani millauri pong Allah Ta'ala sarekom mengiyon nate ni pas salama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia cek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir nak ko tahu marepa dia cocok. Apa metet terrokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak petak-petak. Itu tanya mapudong kanami. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta pahak kutulai.
jadi muakkad gairu muakkad ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina iya ko gairu muakkada apa ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patanrakan hadis. Memang angka mi makada muakkada angka to makada taniya. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yolona bitta qasarai patanraka sampaja sunnah na jaman na patahun sige. Angka to sahabat paui makada uruntu inabi tama sampaja sunnah yolona sarae don rakami. Gitu. Kana. Itu jadi pura najama 2 pura toppa Aisyah mah kada apa najama kato sahabat mah kada bitai nabi ta 2 mi najama gitu ya naro nakada angka mah kada 2 angka mah kada 4 tapi yang jelasnya patan rakange angka hadisana aga pesan nabi ta ternyata angka padilana nani gini kita umasam paja sunnah patan rakayo lona sarae apalanna yaitu patan rakange nawala ipung Allah taala pada eganna apalanna tau melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah, yana tuh sampai sunnah. Jadi ya ku 25 juta di ipasa dia na pelau umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalan na tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pa itu pengumrah biasa berkali-kali. Tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan rakayo lona sarai. Jadi mereka apalan naro apa iya kene melo imakadapu imang roh. Nani gini masam paja sunnah ipatan rakayo lona sarai ya lengi di 25 juta khais. Baka masih gi. Nah. Desa kada kay ganola pu imata mah. Itu jadi makira jadi itu karena padilanya. Yolona monrina sara dega sampai sunnah monrina sara. Tapi Nabi ta angka lo bolana Ummu Salmah, induk Salmah. Iya na bainena Nabi te matolak da inapi pu baine. Apa mati ambok Salmah na law nabi tasya raiwi lawi berduka natako makade nabi ta bacai podang musalma pak masarala da ikasi nyawana kade nabi ta baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambahi Allahumma ajur putolayanga iya talaiwe iya lebih makanja ini ya talaiwe. Jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ya tu inna lillahi ternyata umate. Ni baca musibah mi. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala amate ngangi tau malasa tau kecelakaan. Ibaca inna lillahi. Mereka apa tu nasa dia pun jadi mati natanya itu macam tu mati itu itu jadi dibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambah Allahumma ajurna fi musibatina epot tolayang ya lebih makanja ini ya talai maka le Ummu Salmah purana nabaca roh nabaca sa napa makada angkamu pagatau lebih makanja nalakaiku betul na de na rapa ako kalan na sa nalakay ko na tau kanya arwani pasak bara na de nang kana macay pasampajang tulimanya makinin na de na kaga tau pa ada lakay ko kanya na iya na roga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka da de na rapa tapak na Ummu Salmah mo podangnya rupa dongang sehingga nabi mendatangi na pugaw na kada nabita waktu kuisa liwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini ro mu pawe upodak kwe gitu nasa deje na de yakini de mina rapa kala ku seding pa makada de na sa digaga tau pa ada kanja na lakay ko make na bita ke ga makanja lakay mo na ya napoy na mama ko ni ya tu ampai na bita na pubay na ya tu umurnya 60 tahun lebih
Jadi tahu matoa itu ibu bayi nih iya kong karoan itu lima mak bayi di macuri nabi tersuruh ni sapa tahu matoa 60 na tahun nakawingi wih itu lima macu sunnah itu pak maka tuh kako ya kok bayinya makalita sunnah wah itu ya kok sampaja maka kunruh jadi tapi ya maka kami tuh mulai lalaner. Jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagat tapaletat deng iya naruta baca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da di gaji ga baca-baca ta apa la iya ropa Allah walawero ustaz kiye pimpinan pondok na macan ni matok itu mak guru di gaga ko kita eta runti rumah kada ye baca na de ninawi te gaga maka de guru ta mai kasana mai kasawapa tapi upake kak magay nasa ide dali na yero na laya aja na nilaway dali na tawi ito mamagi-magi yero na layro na uhalalakang ina pa baraka ina wadin na wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangay ano wanita na dinamo kola sari makalicubuh itu nade tanya lang iya rubungnya namo ato itiro to macan ne sapa de to nei takoto baru ano wana runtu yokoro berarti mako me matiro pura nagari sikang pong Allah Ta'ala dale na tor pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya matay ko makuikuin na yung motoro na maka dale na toro lima ko na dapat lo pura guru tabelo ko ako dia ulit tayo to pak kiai maka da muda pimo to matuna mama ko ni guru ta meron ta panapuranga maka da tumilaw ilodo ni pa inasang nanay kasi di gagawin na po nga Allah Ta'ala matuto nakate na loko masikola atan na po nga Allah Ta'ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa nanay tumilaw doon na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga so lato ilapurang maka da yinaw dinamo na pasantren talo taw patamangi dinamo lupo guruta maka de guruta nari de chen tatde nga pa de gage dinamo talo kene de tatde mama ko na jadi iya ro ko taw makanja pahanna makoro de na masus sa maka de to nang kataw maka iya ko ni nale te gagata melo mitu po Allah Ta'ala to layang labi makanja pa de na tatola ko de na lagay to itu kan jadi iro ipake sakira iya na jolo pangolongan ini kamu pamatu apa napay pasapi na sampaja paralu ya nego pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan Muharram kung kalasan na tawe pasti angka buray ini angka to sampaja sunna o bulan Sawal iya arwara kana iya pijame ro sampaja sunna iya nato nakana la saja ta masilang iya nang kamu to ko tilalan na lino wad di burayki o kuinipi na buraywi iya ti ampay ko malasa pa po do masilang dari tong kalau dokter kada aja nah aku ngerjolo kamu tuh matu baraka na alhamdulillah sire na taung baru-baru na kana ala sa ulas sidi ulas 10 sidi 20 10 masona deulo mak juma kedua padu le tokong deulo dokter apa waktu corona mari di mana pak kita ko deulo tatonge tapi tuli masa pajaliu maka dade tuli yaki nggak maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nangkau si runtuk dek tahu pa nih sama bahasa Indonesia bahasa Arab mina bahasa Inggris dia nangkau si runtuk na sa bauki Amerika monro si Hisham Kabani magi nang kaya rokwi lalan nipi pole angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang kaya si na lamarimu kung katutok ko ay busyok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi iya pero na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu ele nga ro sam-same nasa chapu ni daku de na chapung ko pa ko tu nalay nasoy kato nga mo pa dakong katuway busyok ko tu betul ako sa liwang itu air hujan di bulan 4 pasigaru mole nga winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pajang saratay winungi pas bajanna elo nak matasya aku cempa itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulala na kita narampi padilana sampai ni kasana oko Ibnu Halizam narampi
jadi engkah tapi munri pematu pengolongan supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jama kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh pamulo kor ijam ya naliwan ni sawal pajatoni ini na tamat-tamat Allah Subhanahu wa taala yang hadir untuk pembahasan ta iwaniwe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah. Nasaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk iwaniwe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat melo pengolongan dua telu rupanna hadis napake tau pandrita. Nasaba ia roh hadis kadat tasid dia tau pandrita maka da ia hadis asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi iro tau pandrita liangi nangga iro hadis lemah. Makotoro si balikanna kadangkala angka hadis angka tau pandrita maka dia hadis melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentada. Jadi nasaba antara hasan sahih dengan dhaif dena puluku nabita tu puluku mi ulama. Jadi akong maka dah hadis malamma dia itu na puluku nabita. Istilahnya dia na pulitannya nabita tentukan itu malam mana matanda na tania tahu pandrita mi. Naiya ko tahu pandrita na tentukan ni relatif ni dia na mungkis sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to. Angka tahu tu biasa tu maka dah iya ko yano tu Pak Beliang. Angka tahu maka dah hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu. Gitu. Jadi kadat tasi dia maka mati roh hadis saya nasaba untuk Malaysia di hadis naik pendek kedudukan. Nah, apakah dia hadis sahih? Makanya ya kumakadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul kan? Ya nakadana sahih Bukhari Muslim, nakadana hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tu ya wai matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na merembes mana lo ko rumatu jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara maka de maka matat itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya tu apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi maka ada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga we amalan tapada hadis na sapa nanyero to pandrite riolo demetonang kaya tu na suroki maka da iya sampaja sunnah makoy hadisana sapai de magai na sabak de na palabangan ina rekode gago ko hadis de ko kita ina runtuk. Makiro jadi tugas tadi masyarakat etannya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada. Nah itu tugasnya pacara mae sapa dalilena. Jadi makiro yang itu ampai ya kong kata podangi maka ada mana dalilnya maka datangnya aja macam aku ya tuh gitu tahu dah memang nih kedatannya aja mak itu masa pada dalile ustaz lah mutanai iya tu nak kada dia segurutta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napak gurongi ko de hadis sana mak itu
Jadi apa ya ini masyarakat galuktan atau jamah tahu rusuk betongana iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu naya mana naya pak gurongnya wadi tajamah na sabab padahal yang malah na tahu padahal repana makiro. Jadi pertama nas sama turu si tahu pandrita makada duan raka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tu purana basubu tawe tas sama turusi duan raka tapi kan oke tapi dua pendapat nas sama tururu nak makada duan raka yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabasubu tawe biasa ke pacarama tangkalinga makoro to maka dade panabasubu teh angka sampaja sunnah don rakang nasabao ko hadesa dua memato hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itumpu kului don raka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr. Itu kere. Silengangnya jadi aku makadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunat subuh nama suruh. Tapi ya kira makna rakaatani qablal fajar dan rakaat sampaja sunnah riolona fajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampaja sunnah dan rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakaat ia naro nasa sholat sunat qablal fajar. Jadi upah pahang ini ya. Tapi maka dake ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka da yerona masue duan raka yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita nama sue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri ina iya nama su'e sampai sunah subuh jadi pura basubu tawe ijama niaro duan rakaat iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakaat sampai sunnah nasubuero sampai sunnah fajar masarolab bi na rekomelo ilai nilai iya tu sampajange masarolab bi ya rega yase nanya lino lolong isana itu iya to na sampajange naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko makadadena salasay sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salai tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai nomor sini sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita aja lalo na demo witiri na mo manihasirakang ya kene ang kasampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapite ki barakna maka dia macipi iwattu cek dek mani wattu kega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri
Apa ia witiri? Maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri, maka dia adalah kekasihku. Ia ko maka dari kekasihku berarti maka dari waliullah, walinnah, tauripo jinna pun Allah Ta'ala. Jadi ia ko meki mancaji wali, tauripo jiri pun Allah Ta'ala, awitiri ki. Yana tu nakada nabita, ajalalo na demo witiri, walau rakaatan, namo mani hasil rakam. Jadi ia tu witiri dia namu telah telu. Tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan. Dia tu nang kata jamer 10 pitu di. Dia nang kata witiri 10 pitu. 10 5 dia tu. 10 telu dia tu. 10 siddi. Asera. Ia mi asera yang madaring kena jaman. Angka narampe alena pangulutta Imam Al-Jaizi. Tau pandrita pahakiki. Maka da ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namuan ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka dapat ko batik jami Pak Ustaz dua cidi. Nah, wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga. Tapi ia kuya masawroe maka dami dua napa sidi. Jadi namanya saful witir. Jadi rodon rakanger. Iya baru sirakannya matu akadani witir. Pak Mega tahu tu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaat ini. Mapat diulu tu malaikat. Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam. Kadai malaikat gendak bali tu kedua. Makanya sholli sholati sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Ia permatu sirakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan. Ya toh. Jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Ya, magampan ya roh. Ia ko mabikumo pihak kadani 2 mijolo puang Allahu Akbar. Makun rulada ni ko demo patapahal. Gitu. Jadi oke roh. Rewa kapemang. Jadi yo nak 2 yolo na subuh. Laurincengi jolo. Jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai jas sunat dia penatama subuh. Angka tau maka de pura pibas subuh tahu. Ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali. Ia Imamul Ghazali ulama yang qasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam. Tahu pandrita lopoh. Angka kita noki, kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya ro kita na hiya limiddin. Angka koro kita enarampe makada nani gini gitau mas sampajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh teh. Rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwatu purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuye. Ia ko angkat tahu palamuranya wana melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriyang ati na melo kiringang anu makaleleng di natambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Ia rona rampe Imamul Ghazali. Nareko ia ruyala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya. Jadi tapala miro 2 itu. Iya. Imam Ghazali ya.
Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iyero Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis kaulun ulama. Tapi ya kaulun ulama tau pandrita tembus kasap. Iya. Jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tute na dapi mangaribi. Dah. Ya ko tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu makadami tau pandita papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita. Oko lalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya. Tapi iro kita. Kalau tidak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada. Nigi-nigi masam paja sunnah subuh. Nabace kuliah yuhal kafirun. Akatallu raka' mamulan dari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ko masjidak kai ulawa pada raja nalino kaya nami pake to iya ko meki malamanang ijaji raka' pamulanna ibaca alam nasra nappa ibaca al kafirun akatallu. No? Jadi rakaat pamulan ku pernah baca Fatihah tale jolo alam nasrah. Lattu isura alam nasrah tabaci al kafirun akatallu napaki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni alfil li ila fi quraisin napa tabaca alam tara kaifah. Napa tabaca kudu Allahu akatallu talamanan ni. Kak dene cucu yulangi. Itu kadina cocok maka dak wai meka malah mana ngipeko carana lo jame jolo dua kada si kamale dua sudene cocok apa dun rekami makanya pangupui patama manang tengerang ya jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatallu nasaba iro alam nasara dua non roi bemato tama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya kuya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangiki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi quraisin jadi ro alam nasara ka do bolo muy fungsina iya mi matu raka kedua iya na rupe makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatallu raka maduan na pamatu napatala li ila fi quraisin napa alam tara kaifa napa ta'ala kulu Allah katallu talamanan nih yang penting tingerang pak ianu patu ipa biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak siruna itu ipa biasa pak iya na tuh ampai iya ro tau pandrita maku ya perlu papahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipatentu makoro na dena patentu inabita makuye iya ro aya eri lalanna ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadakala deto kagak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrita materu nasabari na lolongan hikmana ya na rona pak gurongan ya na tiasa kaulun ulama iya ko makiro de na kadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu ka denang kana sorongnya nabi ta makada baca kudu Allahu kasisap buka soi akasisap buka wani denang ka tapi angka sahabat na nabi ta nabaca ya ro
kudu Allahu kasih sabbu kasoi na baca tu kasih sabbu koni sahabat nabi tayi si sanna mate Muawiya sanna si sanna mate masela nabi ta taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabi ta de tonis sangi maka damaga na kama lino tapi ia makoko awita maega hamisangi maega nasa yan ang kanao ni mako adi na namita yan na to namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman do maega padahal nabita lagi din sangi makada mager kung may kamalino jadi iro nabita kan ang kamatan na soe malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masela nabita dito nagarhana maka di nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nako mata soy makaliliang dito ka na may kamalino maka di Jibril de iya ro ampay de gaga cahaya na matan na soy Muhammad 70 sakbu malaikat na paturo po ang Allah Ta'ala no 70 sakbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi ya sana ikin riya sange langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo paano mo pa yun tanya pa langi itu na yero bintangnya sisa butau perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butau malalang yero na penadapi bintang terdekat dari bumi na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniero itu biar ko ya kumakaran itu kenri resange langi wallahu alam dia nagapahami ro di sakarkin rimon ro yang jelas na onro na malaikat elangi nanya ro makadai Jibril napaturung po ang Allah Ta'ala malaikat na makin nabita magami manginap magi na may galanda no makadai lawi mas sampajangan ngiro sahaba mo Muawiyah tas sila nabita aga man kalabihan na ito magi mana na ipanoram malaikat masampajangan na tau biasa muri tanya to nabi Muawiyah sahabat ko dia salami tapi tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ia rote okupusisi na po Allah Ta'ala yang ngakuiwi oku po Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allahu pak dia nasala ya tu kumakadai baca kata lupa ada ku patamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya teti we mataku makada unrolopo na pamasena po Allah Ta'ala tau de inule mangaji malampe namo kudu Allah mina baca itu namun ya itu jadi itu nawa dia capa ima kudu Allah pak katoje itu tau kutuli kudu Allah minamba pui mana sai kudu Allah ku sia aja ta capa itu de nawadi jadi makanya bita tolo tu solo sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanay makada iya lakay mo tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas makukwami ka tanay ko akasiyaga memang inabaca lakay mo kudu Allahu kagapasan na ro makada kasi ko inabaca kudu Allahu lakay mo naicata manayasang ahli surah Al-Ikhlas maka bayne na pura ka na podang maka daya ruya baca ko dewatin ro ko wanni ko de naganna kasi sabbu kudu Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasi sabbu kudu Allahu berarti kedua sabbu si sabbu ko soy si sabbu ko wanni tulian ro na pananong tapi ia kui bilang si sabuk tapi makalaki jadi ini maniro ia kode hatul baca ya kaseko ro tak gangkulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungan ni makada seko
maka da sisa bunaya 500 koso 500 kon ni pedisa pedik apalagi makoko akan menyamang ang katasab beto yaitu tasab pakai na nomor tanya ni yaitu ipacan ne bilang pilang tayo ko bilang pilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siya agarong na yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tama di ba oh siya ni natambay man ni eto jadi yaitu bilang pilang ni makoko apa bilang pilang tau patinro ni yaitu ipasa apa ya ko ya tipacan ne madari tak den na ko matangangi masih kiri na cakarudu pak setangi mematoha apa tinroy ari na metolas sapu-sapu mata ya mas kada magi-magi na tinro na dena letu makito jadi iya metoro matana padam itu ketemu to ko subuh maka tanah madari ni aja lala matan nama kue na nakalingete nasa menapay mga jililu jolo cede pa de to parap basi oh raba niya tu ya naraba ele pinoto yang lagi nasaba memang setang ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narekomoto ko ia komoto no pattu sirante na kade ko si jalo majenne ia nagesa no wae pattu tallun itu ya nampai kada ia kong ka tau matin roang ia na tu ampai biasa ya pi wae matana to ya pi wae matana tapi engkau pasantre de na pi na bolo mete wae mapantengan itu jadi na bolo mati wae mapantengan jadi magai na sabab memang loki majenne ko makiro langsung berwudu tamu ni betul ini oh monimot ko tami oh tak dampangi ka angka cara ko paleteang iya jadi engka tak sia ko palete jadi pasti teruminero maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai angka cede maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dena kasih usah 4 jam wat dingi kabak pura pi mas sampaja subuh teh nai jama namanya qada tapi risesena taude nangka nasalaiwi iya ko bisa mo ide ta jama jabawana sena mi taude nangka nasalaiwi ya boleh di qada nasaba angka sahabat nangka riwayat ya naronia sang hadis takriri ya sangnya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kena dia nak kada Nabi tak cocok ni tuju ni dia tu nak kada salah mamakobam ni tapi amakona Nabi ta menurut ulama hadis pedih nasaba ia kene dia nawadi maka dia Nabi tak ajak tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun nama kada salah ia tu de agak pek napau maka dami Nabi ta melo ko galau pak guru lebih makanja na itu pasti na salay ni tayo kumakiro to melo ko pak guru lebih makanja na itu maka dai sahabat itu pak guru na ya Rasulullah maka Nabi tayo mo baca na salay ni rumato jadi dia nak Nabi ta salay yo poy di neraka ya tu tapa de kaga silalona na jama taparana kana sa pajabani pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya namo salah de to na merasa salah na sabana podam maka angka lebih makanja na itu ada roto masih kiri pura masam paja subnya sel masih masuleka batu karo manala menisitan riuluna batu karo manala masih kiri na itay nabi tawe meni tanga sode pada salah ini ya daperi de nak nabi ta salah jama-jama de na podami makada sipo nak gero pura ko masam paja subuh de panang salah masih nasa de nangka nasa pigo nasa tuli masih kiri ka maka nabi tamay kan itu baca nasang akadua nilai ya betul rumah nama akan ditandre maka dia nabi ta melo ko pak gur angka baca na baca nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati maka nabi ta ia ubaca ewe pak katalunoli nabi ta ia ubaca katalue ia ko kesurimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akka 10 yaitu mata nak mo pi akka 10 yo baca katelu
tappa nasoro batunna nasan tapak guru ini rona karena bita bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah apa lah nih wah iya je bicarogi ya Pak sisap melo pada kumakadai iye si bawa deh jadi maponcok ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati deh penya apalah iya ro tak amalkan yana tu nak to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masampaja subuh namun ya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka da kami nama tanah de naga cau ya tu yana tu sikiri tapi de na ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanna tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makadan kadoriang itana ngoko dara ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa angka to sikiri detane ya ro subhanallah matana yang kah kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na ro sikiri tanah kilala na suruga itu jadi madu pedupang engkau maka ko meko pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah madu pedupang idi man ya ko malam-malam mai tapak la ilaha illallah mege baca ya ko makura-kura baca ya na rota baca nak subhanallah bihamdi ada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu pedupang yang penting ang kata amalkan pak makom itu ya ko maka deje gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupay ya karabani astagfirullah ya benar ya kumakun rumo pero salawa na namo salawa mi tapanan no nga baraka lo po na ito ya jadi dia nagacho gampang gero ko demo pati sang salawa ay mate bawan ni itu jadi sampai sunnah subuh kemudian lete kak sampai sunnah yolona si bawa imonrin na loro ba'diyah dan qabliyah duhur iya ko ulama fikih ya termasuk Syafi'i Maliki Hanafi Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imonrina loro muakkadah ya sange muakkadah dena moto makada denang kana salai nabita sampai ja sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imonrina loro muakkadah tanya gairu muakkad apa iya tu sampai ja sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imunrina nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wad langsung ngepa wad dito masna 2 rakaat di bersalam ya komelo ki ma suku-suku tapagan na ya pak nah itu apa ya ko 2 itu sampai jasuna minimalis asanna yan de minimalis aga gunane repa angka riwayat puluh puluh Aisyah maka dia Aisyah narampi ali malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng pamasin ni salamakan maka Nabi tanani gini kita mas sampai sunnah patan rakang yolona loro patan rakang imonrin na loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis sa api neraka watakalena jadi fakada haramul jasadi lan lai harangan ni nagis sa pinaraka watakalena iya to si oko kita hiya limitin kita ni Imamul Ghazali patan rakas sampai sunnah imonrin na loro tapi leng dena biasa maka de Imamul Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana nah pamit rokokna jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita aka 20 sini nah iya dia nak kata lu apa angkat tu Nabi lah ya Allah subhanahu Allah mana de metet sujud metet rokokna
makoto paropa emang meteta tu sujuna. Tapi petandra kangon napakupure na jamayaro tudang icinampok masikiri aga nasa Imam Ghazali. Iya ko napakuiro bate na jami sampaja sunna imonrin na loro 70 sabbu malaika macio masampaja si bawa alena. 70 sabbu malaika macio di masampaja. Yang kedua, iya na malaika macio di masampajange matasakbe aswani milauri po Allah Ta'ala sa rekom mengiyon nate ni pasalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaika milodongan dia cek dek 70 sabbu malaika milodongan. Tapi marajir-jiro nak ko tahu marepa dia cocok apa metet rokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak-petak. Itu tanya mapudong kanami betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti pahak kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina menurut ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patanrakan hadis. Memang angka mi makada muakkadah angka to makada taniya. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yolona bitta qasarai patanraka sampaja sunnah na jaman na petang angka to sahabat pawi makada uruntu inabi tama sampaja sunnah yolona sarae don rakami. Gitu kana itu jadi pura najama 2 pura toppa Aisyah mah kada apa najama kato sahabat mah kada bitai nabi ta 2 mi najama gitu ya naro nakada angka mah kada 2 angka mah kada 4 tapi yang jelasnya patan rakange angka hadisana aga pesan nabi ta ternyata angka padilana nani gini kita umat sampaja sunnah patan raka yolona sarae apalanna yaitu patan rakange nawala ipung Allah Ta'ala pada eganna apalanna tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah ini tuh sampaja sunnah. Jadi ya ku 25 juta di ipasa dia napalo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalanna tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pak itu pengumrah biasa berkali-kali tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona sara jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh nani gini masam paja sunnah ipatan raka yolona sara ya lengi di 25 juta khais baka masigi nah desa kada kay gano lapu imata mah itu jadi makira jadi itu karena padilanya yolona mga imonrina sara dega sampaja sunna imonrina sara tapi nabita angkanang kanalo bolana Ummu Salmah indok Salmah iya na bayne na nabite matolak da inapi pu bayne apa mati ambok Salma na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang musalma pak masarala da ikasi nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambai Allahumma jo putolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja ini ya talaiwe jadi situngan na kong katawin na motoro na tasuri baca itu jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa iya tu inna lillahi tanya tau mate nih baca musibah mi makadami ko dalile yang terkena musibah tak dengi motoro tak dengi sandala amatengan tau malasa tau kecelakaan ibaca innalillahi
Mega po tuto nasa di pa dah mati. Natanim itu macam tomate itu. Itu. Jadi dibaca ro. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Napai tambah Allahumma ajurna fi musibatina. Pot tolayang ya lebih makanja ini ya talay. Makale Salma purana nabaca ro. Nabaca sa. Napa makada angka mo pagataw lebih makanja na lakayko. Dero na betul na na rapa ako kalan na sa nalakay ko na taw kanya arwani pasabara na denang kana macay pasampajang tulima niya makinin na ay di na gagataw pa na lakay ko kanya na iya na roga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka da na rapa tapat na Salma mo podang rupa dongang sehingga nabi mendatangi na pugaw na kada nabita waktu ku sa liwa pintu na makin nabita Dega ye mu yakini ro mu pawe upodak kwe gitu nasa deje na dew yakini de mina rapa kala ku seding pa makada de na sa digaga tau pa ada kanja na lakay ko make na bita ke ga makanja lakay mo na ya ay napoy na mama ko ni yetu ampai na bita na pubay ni yetu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoa itu ipubay ni iya kong karoan itu lima makbay di macuri nabi tasuro ni sapa atau matawan 60 na tahun nakawingi wih itu lima macu sunnah itu pak makatuti kako iya ko bay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaja makakunruf jadi tapi ya kami to mulai lalanero jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagata paletat deng iya naro tabaca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da di ka jiga baca-baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiye pimpina pondok na macan ni matoki tu mak guru dega ko kita eta runti rumah kada ye baca na deni nam ite ga gawe maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake ka magai na sa ide dalle na yero na laya aja na ni lawai dalle na tau do mamagi-magi yero na lairo na uhalalakang ina pak baraka ina wadin ne wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangai ano wanita ina dinamo kola sari makali cubuh ni robungnya namo ato iti roto macan ne sapa de to ne ita ko baru ano wana runtu yokoro berarti mako me maturo pura nagari sikang pong Allah Taala dale na tor pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya mate ko maku kuinang motoro na maka dale na tor lima ko na dapat maka lo pura kiai maka da muda pimo tu matuna mama ko ni guru ta yemiro ta panapura nga maka da tumilaw do ni pa ina sang nana kasi digaga wena na po nga Allah Ta'ala matuto nakate na loko masikola atan na po nga Allah Ta'ala pasting kay tarima don na kunegan na tuwa nana tumilaw do na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na do nga solat tu ila porange maka da yinaw dinamo na pasantrenge tallo taw patamangi dinamo lopo guru ta maka de guruta nari de chin tat de ngapa de gage di namo talu kene de tat de mama ko na jadi iya ro ko tau makanja pahana makoro de na masusah maka de to nang kataw maka iya ko ni nale te gagata melo mitu po ngala taala to layang labi makanja pa de na tato la ko de na laga itu to kato jadi iya ro ipake sakira iya na jolo pangolongan idi kamu pamatu apa napai pasapi na sampai paralu ya ni kau pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan Muharram kung kalasan na tawe pasti angka burai ini angka tu sampaja sunna o bulan Sawal ya arwara kana ya pijame ro sampaja sunna ya natona kana la saja ta masilang ya nang kamu to ko tilalan nalino wad di buraiki o kuinipi na burai ya tu ya ampai ko malasa apa bu do masilang dari orang kalau doktor kada aja nah aku ngerjolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sirek na taungi baru-baru na kana ala saulas sidi ulah 10 sidi 20 10 masona deulo mak juma kedua padu le tokong deulo doktor apa waktu corona
mari di mana pak kita ko dia boleh tatonge tapi tuli masa pajaliu maka dade tuli yaki maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nangko siruntuk dek tahu pa ni sama bahasa Indonesia bahasa Arab na bahasa Inggris dia nangko siruntuk na sa Bauki Amerika monro si Hisham Kabani magi nang kayarok kilalan ni pi pole angka pole pak guru maka dang katuwe samsang okya na lamarimu o kung katutok ko ay busyok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi yero na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu alinga roe samsame nasa capun ni daku dene capung ko pa ko tu na lai nasoy kato nga mo pa dakong katuwe busyok ko betul ako sa liwang itu ay hujan di bulan 4 pasigaru muli nga winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pajang saratay winungi pas bajanna elo nak matasya aku cempa itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulala na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi jadi engkah tapi mundri pematu pangolongan supaya mana pak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jama kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh pamulokor ijama ya naliwan ni sawal pajatoni ini na tamatapaan na pong Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah nasaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat untuk iwan newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah iro sampaja sunnah Pak Bu angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pas sepina sampaja perlu mega rupanna pattarona tau pandritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat ini lo pangolongan dua telu rupanna hadis napake tau pandrita nasaba ia ro hadis kadat tasid dia tau pandrita maka da ia hadis asah ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan tapi iro tau pandrita liangi nangga iro hadis lemah makotoro si balikan na kadangkala angka hadis angka tau pandrita maka dia hadis melemah tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentedak jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dia na puluh nabita tu puluh mi ulama jadi akong kamaka hadis malam dia itu na puluh nabita istilahnya dia na puluh tania nabita tentu kang itu malam mana matanda na tania tahu pandrita mi naiya ko tahu pandrita na tentu kangi relatif ni dia na mungkis sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tahu tu biasa tu makada iya ko yano tu Pak Beliang angka tahu makada hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu gitu jadi kadat tasi de makomati ro hadis saya nasaba untuk Malaysia dia hadis naik pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul nah ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi ko makadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tiya way matung kana pangewang berkaitan ininna masalah ko agama na marembes mana lo korumatu jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara maka de maka matak itu hadis mako memang jadi aja na idi malah saulu ya to apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai
Gitu. Jadi kadang-kala kan idina masyarakat tiga we amalan tapada hadesana sapa nanyero to ma pandriterio lo demetonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunna makoy hadesana sapa ide magai na sabak de na palabangang ina rekode gagaw ko hadesa dega ko kita ina runtuk makiro jadi tugas tay di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada itu tugasna pacaramae sampai dalilena jadi makiro yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya maka datanya jama-jama aku ya tuh tahu dame meni kadatannya jama aku tu masa pada dalile ustaz sela mutanai yana tu nakada biasa guru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napa gurongi ko de hadesana makitu jadi apa ya di masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betongana iya ro amalange ya kong kay podangi tapi kau ni tapi deto tu na yaman na ya pak guronge wadi tajama nasaba padalen ya malah na tahu padalen repana makiro jadi pertama nasamaturu si tau pandrita makada duan raka sampaja sunna yolona sampaja subuh riwat purana basubu tawe nasamaturu si duan raka tapi kan oke tapi dua pendapat nasamaturu nak makada duan raka yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunna pajar ia naritu sampaja sunna riolodena panabasubu tawe biasa kepacarama tangkalinga makoro to makada de panabasubu te angka sampaja sunna don rakang nasaba oko hadesa dua memat to hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kuibat tong itumpu kului duan raka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr itu kere silengang ya jadi aku makadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunnah subuh nama suruh tapi yaktir makadai rakaatani qablal fajar duan raka sampaja sunnah riolona fajarange berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampaja sunnah duan rakang capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah iduan rakang iya naro nasa sholat sunat qablal fajar jadi upa pahang ini ya tapi maka dake ganonroi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka makada yerona masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo di tau pandrita nama sue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya nama sue sampaja sunah subuh jadi pura basubuh tawe ijama niero duan raka iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakang sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masaro labbi narek pomelo ilaini layatu sampajange masaro labbi ya rek gayase nanya lino lolong isana itu iya to na sampajange naten nabita isalai narikomat tangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komat tangak ko masampaja sunna nakama pak bange nayaki ko makada de na salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salai wi tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai nomor sidi sampaja sunna subuh yang kedua salat witir
Nah. Jadi kotoma witiri. Jadi itu witiri. Namo pura basu buta we. Itu. Ko napai den atau sampai jamai. Itu. Wat dingi jama. O ko kiro kaida. Na ang kami matto pasan na nabita. Aja lalo na demo witiri namo manihasirakang. Ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka daya macipi wattu cek dek mani wattu kega nai jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita maka da iya ko sampajang iya duwewe witiri mu jama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ya ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah walinnah tauripo jinna pun Allah Ta'ala jadi ya ko meki mancaji wali tauripoji ripong Allah Ta'ala awitiri ya natu nakada nabita ajalalo nademu witiri walau rakaatan namo manihasi rakam. Jadi itu witiri dia namu telah telu. Tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan. Dia tu nang kata jamir 10 pitu di. Dia nang kata witiri 10 pitu. 10 5 dia tu. 10 telu dia tu. 10 siddi asera. Ya mi asera ya madaring kena jamai. Angka ina pangulut ta Imam Al-Jaizi. Tau pandrita pahakiki. Maka da ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawa ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka dapat ko batik jami Pak Ustaz dua cidi. Nah, wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga. Tapi ia kuya masaworoe maka dami dua napasidi. Jadi namanya saful witir. Jadi rodon rakanger. Iya parosi rakangi matu akadani witir. Pak mega tu maka do sholli salati sunnatil witir rakaataini. Mapat diulu tu malaikat. Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam. Kadai malaikat gendak bali tu kedua. Makanya sholli salati sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Ia permatu sirakange maka dani usolli salati sunnatil witir rakaatan. Ya toh. Jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Ya, magampan ya roh. Iya ko mabik Allahu Akbar. Mau pada pahal. Jadi oke roh. Rewa kapemang. Jadi yo nak 2 yolo na subuh. Laurincengi jolo jadi ukuro nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampaja sunat dia penatama subuh angka to maka de purapi basu butawe ia kui bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tau pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya kita na hiya limiddin. Angka koro kita ena rampe makada nani gini gitau mas sempajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh teh. Rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala pole
perbuatan jahat musuhnya. Kagayasan makuye. Iya ko angkat tahu palamuran nyawa na melo pasolangi denulay. Ito? Termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak dinang kana surongnya nabi tamah kada baca kudu Allahu akasisap buko soy akasisap buko ni dinang ka. Tapi angka sahabat na nabi ta nabaca ya roh. Nabaca ya roh. Kudu Allahu akasisap buko soy nabaca tu kasisap buko ni. Sahabat na nabi ta ya. Si sanna mate Muawiyah sanna si sanna mate masela nabi ta taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabi ta de to nisang maka damaga na kama lino tapi iya makoko kita maega misangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na namita yan na to namo pa buray bitang katona pangobatan akhir zaman do maega padahal nabita lagi deh nih sangi makada mager kumi kamalino jadi yero nabita kan angka matan na soe malibu tapi dega cahayana pada miulangnya masela nabita de to nagarhana maka de nabita napodangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe makaliliang de to kana me kamalino maka de Jibril de iya ro ampai de gaga cahaya na matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya maka da de na terbatas maka dami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi sana ikinri ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada ia linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo paano mo pa yero anya palangi itu na yero bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi. Nah maka dami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniero itu biar ko ya ko makaran ite kenri resange langi wallahu alam dia naga pahami ro di sakar kenri monro yang jelasna onrona malaikat langi nanyero maka dei Jibril napaturung po ang Allah Ta'ala malaikat na maka nabi tamagami menginap magi na may galanda no maka day lawi mas sampajangang ngiro sahaba mo Muawiyah tas sila nabi aga man kalabihan na ito magi man na ipanora malaika mas sampajangang na tau biasa mo tanya to nabi Muawiyah sahaba ko de salami tapi tanya nabi maka day malaikat Jibril tercatat ya rote posisi na po ng Allah Ta'ala maka da ahli surah Al-Ikhlas nah, itu iya na ro jadi itu kudu Allahu pa dia na salay itu kumaka da ibaca kata lupa ada ku ipatamay Quran dia aja tangga biasa ani biasa kaya tati way mataku maka da unrolopo na pamase na po ng Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namu kudu Allahu minabaca nah itu namun ya itu jadi itu tuh dia capa imah kuduan lahu pak angkat oje itu tahu ketulik kuduan lahu minamba pui mana sih kuduan lahu siapa aja tak capa itu deh nawadi jadi makanya bita tolo tuh solah sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanay maka da iya lakai mue tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami katanay ko akasiaga memang inabaca lakay mo kuduan lahu kagapasan na ro makada kasi ko inabaca kuduan lahu lakay mo naicata manayasang ahli surah Al-Ikhlas makada bayne na pura ka na podang makada yaro ya baca ko dewatin ro ko wanni ko de naganna kasi sa kuduan lahu baca de to na labu matan na soy ko mukbai ko dia baca ke sisa buku Allah berarti kedua sabuk sisa buku soy sisa buku ni
Itu dia mirona pananungan. Tapi ia kui bilang si sepuh. Tapi makalaki. Jadi ini maniro. Ia kode hatul baca ya kasekoro tak gangkulengan ni siaga tulle. Tapi makanya nareko ipan nanungan ni maka da seko maka da sisa bunaya 500 kos 500 kon ni. Pedisa. Pedik. Apalagi makoko akan menyamang ang katasab beto. Yaitu tasab pakai na nomoro tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang. Tacho ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron. Yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tiba-tiba oh si ano ni natambay man ni. Edo. Jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro ni yaitu ipasa apa ya ko yati pacene madari tak den na. Ko matangangi masih kiri na cakarudu pak setangi mematoha apa tinroy. Hari na metola sapu-sapu mata ya mas kada magi-magi na tinro na dena letu. Makito jadi iya metoro matana padam itu kotomoto ko subuh maka katana. Madari ni aja lala matana nama kue na nakalingete na sa menapay mga jililu jolo cede pa de to parap basi. Oh raba niya tu ya naraba ele pinoto. Yang lagi na sama memang setang ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narekomoto ko. Ia komoto no pattu sirante na kade ko si jalo majenne ia nagesa no wae pattu talun itu ya nampai kada ia kong katau matin ruang ia na tu ampai biasa yapi wae matana to yapi wae matana tapi katau pasantre de napi na bolo mete wae mapantengan itu jadi na bolo me mati wae mapantengan jadi magai na sabak memang loki majenne ko makiro langsung berwudu tamu ni betul ini. Oh monimot ko tami. Oh tak dampangi ka angka cara koko paleteang. Iya, jadi engka tak sia koko palete jadi pasti terruminero. Maki. Jadi nak sapaja sunat subuh to selesai. Angka cek dek. Maka dawe madari ya Pak Ustaz, terlambat kak. Dena kasih usah 4 jam sampai sunat subuh na tulu jam apa? Wat dingi kabak. Pura pi mas sampai subuh nai jama namanya qada tapi risese na taude nangka nasalaiwi iya ko bisa mo ide ta jama ja bawana do risese na mi taude nangka nasalaiwi ya boleh di qada nasaba angka sahabat nangka riwayat ya naronia sang hadis takriri. Biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak kada Nabi tak cocok nih, tujuh nih, dia tu nak kada salah, mamakobam nih. Tapi amakona Nabi ta menurut ulama hadisa pedih. Nasaba ia kene dia nawadi maka dia Nabi tak aja. Tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk kotimun nama kada salah ya tu de. Agak na pau makadami na bitta melo ko galau pak guru lebih makanja na itu pasti na salay ni tayo ko makiro to melo ko galau pak guru lebih makanja na itu maka de sahabat itu pak guru na ya Rasulullah makin nabi tayo mo baca na salay ni romato jadi dia nak nabi ta salay yo poy di neraka ya tu tapa de kaga silalona na jama taparana kana sa pajabani pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tu nama rasa salah. Nasabana podam maka angka lebih makan jaknya itu. Pada roto masih kiri pura masam paja subune sel masigi masuleka batu karo manala. Meni sitan ulunna. Batu karo manala masih kiri. Naitai nabi tawe meni tangah sode pada salah ini. Ya daperi de nak nabi ta salah jama-jamamu de na podam mi maka da. Sipo nak gero pura ko masam paja subu de panang masala masigi. Nasat de nangka. Nasam tiga nasa tuli masih kiri kak. Maka Nabi tamai kan itu membaca nasam. Akadua nilai ya betul rumah. Nama akan ditandre. Maka dia Nabi tak. Melo ko pak gur. Angka baca. Baca Nabi tak. Subhanallah wa bihamdihi. Adada halkihi. Wa ridha'a nafsi. Wa sinata arusi.
wa midada kalimati. Makin nabita ia ubaca ewe pak kataldu noli nabita ia ubaca kataldu ia kok kesurimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akka 10 yaitu mata namo pi akka 10 ia ubaca kataldu. Itu tap panasoro batuna nasan tapak guru ini rona karena nabita bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah. Tapalah nih wah iya je bicara gie pak sisap melo pada kumakadai iye si bawa deh. Jadi maponcok ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Depanya apalah. Iro tak amalkan yana tu nak to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masampaja subuh namun ia itu mau baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka ada kami nama tanah dia naga cau ya tu yana tu sikiri tapi dia na ya sikiri kami nama kanja ia miro kami nama tanah apalanna tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makadan kadoriang itana ngoko dara ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na hidup pa angka to sikiri detane ya subhanallah matana yang kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Iya na sikiri tanah-tanah kilalana suruga. Itu jadi madu pedupang. Engkau maka aku meko pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah. Madu pedupang. Ini manya aku malam-malam mai tapak la ilaha illallah mege baca. Ya aku makura-kura baca ya na rota baca nak subhanallah bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madu pedupang mu. Yang penting ang kata amalkan. Pak makom itu ya aku maka DJ gawa pala ustaz. To kalulu aja ya si may baca siya lupay karabani astagfirullah ya benar ya kumakun rumo pero salawan namo salawa mi tapanan no nga baraka lo po na ito ya jadi dia nagacho gampang gero ko demo pati sang salawa mate bawan ni itu jadi sampai sunnah subuh kemudian lete kak sampai sunnah yolona si bawa imonrin nalor ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imonrina loro muakkadah ya sange muakkadah dena moto makada denang kana salai nabita sampai ja sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imonrina loro muakkadah tanya gari muakkad apa iya tu sampai ja sunnah gari muakkad loro apa yolona apa imunrina nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wad langsung apa wad dito masna 2 rakaat di bersalam ya komelo ki ma suku-suku tapagan na ya pak nah itu apa ya ko 2 itu sampai jasuna minimalis asanna yan de minimalis aga gunane rapat angka riwayat puluh paglut Aisyah maka dia Aisyah narampi ali malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng pamasin ni salamakan maka Nabi tanani gini kita mas sampai sunnah patan rakang yolona loro patan rakang imonrin na loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis sa api neraka watakalena. Jadi pakada haramul jasadilan nirat lai harangan ni nagis sa pinaraka wa takalin. Iya to si oko kita hialimidin kita ni Imamul Ghazali patan rakas sampai sunnah imonrin na loro tapi leng dena biasa. Maka de Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujudna. Agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana
na pamitter rokokna. Jadi dia nak katalu mi baca subhana rabbiyal azim, ibaca bahasa kita akadupuluh sini. Iya. Dia nak katalu. Apa angkat tu tahu Nabi lah, ya Allah, subhanallah. Allah gimana itu? Metet sujud, metet rokokna. Makoto paropa emang metet tu sujudna. Tapi petandra kangon nah. Napakupure na jamayro tudang icinampok masih kiri. Aga nasi Imamul Ghazali. Iya ko napakuiro bate na jami sampaja sunna imonrin na loro. 70 sabbu malaika macio mas sampaja si bawa alena. 70 sabbu malaika macio di mas sampaja. Yang kedua, iya na malaika macio di mas sampajange matasabbe aswani milauri pong Allah Ta'ala sarek pamengiyon nate ni pasalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir nak ko tahu marepa dia nak cocok apa metet terrokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak petak. Itu tanya mapudong kana mi. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta pahak kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patanrakan hadis. Memang. Angka mi makada muakkadah, angka tau makada taniyah. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yolona bitta qasarai patanraka sampaja sunnah na jaman na patarong sige. Angka to sahabat paui makada uruntu inabi tamasam paja sunna yolona sara idon rakami. Itu kena. Itu jadi pura najama 2 pura toppa. Aisyah makada apa najama? Angka to sahabat makada dek bita inabi ta 2 mi najama. Gitu. Yana ro nakada angka makada 2 angka makada 4. Tapi yang jelasnya patan rakange angka hadisana. Aga pesan nabi ta ternyata angka padilana. Nani gini kita umasam paja sunnah patan raka yolona sarae apalanna yaitu patan rakange nawala ipung Allah Ta'ala pada ganna apalanna tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah, yana tuh sampaja sunnah. Jadi ya ku 25 juta di ipasa dia napalo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalanna tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pak itu pengumrah biasa berkali-kali. Tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona sara. Jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh. Nani gini masam paja sunnah ipatan raka yolona sara ya lengi di 25 juta khais. Baka masigi. Nah, desa kada kay ganola pu imata mah. Itu jadi makira jadi itu karena fadilanya. Yolona monrina sara dega sampaja sunnah monrina sara. Tapi Nabi ta angkan lo bolana Ummu Salmah, Induk Salmah. Iya na baine na Nabi te matolak da inapi pu baine. Apa mati ambok Salma na law nabi tasyaraiwi lawi berduka natako makade nabi ta bacai podang musalma pak masarala da ikasih nyawana kade nabi ta baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambai Allahumma jo potolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja ini talaiwe. Jadi situngan na kong katawin na motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa iya tu inna lillahi tanya tau mate. Nih baca
musibah mi maka dami ko dalile yang terkena musibah tat dengi motoro tat dengi sandala amatengan tau malasa tau kecelakaan ibaca innalillahi mega po tuto nasa di pa jeda mate natanem itu macam to mate itu itu jadi ibaca ro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambai Allahumma ajurna fi musibatina pot tolayang nga ya lebih makanja na ya talay makale umusalma purana nabaca ro nabaca sa napa makada ang kamo pagataw lebih makanja na lakay ko betul na na rapa ako kalan nasa nalakay ko na taw kanya arwani pasakbara na dinang kana macay pasampajang tulimanya makinin na di na gagataw pa adalakay ko kanya na iya na ro gaga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka na rapa tapat na umusalma mo podangnya rupa dongang sehingga nabi mendatangi ng pugaw no kada nabita waktu ko sa liwa pinto na makinabita dega je mu yakini ro mu pawe upodak kwe gitu nasa deje na de yakini de minarapa kala ku seding pa maka de na sa digaga tau pa ada kanja na lakay ko makinabita kega makanja lakay mo na ya napay na mama ko ni iya tu ampai nabita na pubay na itu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu mato itu ipubay ni iya kung karoan ito limi mabay di mature na bita suro ni sapa taw matawan na pulo na taon na kawingi wi ito limi mature sunnah ito pak makatuti kako iya ko abay niya nga makalita sunnah wah ito iya ko sampaja makakunruh jadi tapi ya kami to mulai lalanero jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagat tapaletat deng iya naro tabaca abu sewa ki tawakal ki lori ko Allah taala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren law podangi maka da di ka jiga baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiye pimpinan pondok na macan ni matoki tu mak guru dega ko kita eta runti rumah kada ye baca na denin na wite ga gawe maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake ka magay na sa ide dalle na yero na laya aja na nilaway dalle na tawe do mamagi-magi yero na layro na uhalalakang ina pa baraka ina wadin na wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangay ano wanita na dinamo kola sari makalicubuh edo na de tanyala lang iya robungnya namo ato itiro to macan ne sapa de to ne ita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti mako me maturo pura nagari sikang ngepong Allah taala dale na tor pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya matay ko makuikuin na yung motoro na makadadali na toro lima ko na dapat lo pura guru tabelo ko wadi ako dia ulit tagi tu pak kiai maka da muda pimo tu matu na mama ko ni guru ta imiro ta panapuranga maka da tomilaw ilodo ni pa ina sang nanay kasi digaga wena na pungala ta ala matutu nakate na loko masikola madon na ko na gan na tu na tomilodo na nang kadali na nang kadinamo karo we baraka na doon nga solat tu ilaporangnya maka da yinaw di namo na pasantrenge talu tau patamangi di namo lupo guruta maka da guruta nari de chen tat de nga pa de gage di namo talu kene de tat de mama ko na jadi iya ro ko tau makanja pahana makoro dia na masusah maka dia tu nang kataw maka da iya ko ni nale te gagata melo mitu pangala taala tolayang labi makanja pa de na tatola ko de nalagay tu itu kan tuh jadi iro ipake sakira iya na jolo pangolongan ini kamu pematu apa napai pasapi na sampaja paralu ya ni kau pasampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan muharram kung kalasan na tawe pasti angka burai ini angka tu sampaja sunna o bulan sawal ya arwara kana ya pijame ro sampaja sunna ya nato nakana la saja ta masilang ya nang kamu to ko tilalan nalino wad di buraiki o kuinipi na buraiwi ya tu ya ampai ko malasa apa bu do masilang dari tong kalelo doktor kada aja nah aku mi rojolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sire na taungi baru-baru
nakana alasa ulas sidi ulas 10 sidi 20 15 sona deulo mak juma kedua padule tokong deulo dotoro apa waktu corona mari di mana pak kita ko deule tatonge tapi tuli masa pajaliu maka dade tuli yaki maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nangko siruntuk dek tahu pa ni sama bahasa Indonesia bahasa Arab mina bahasa Inggris dia nangko siruntuk na sa Bauki Amerika monro si Hisham Kabani magi nang kaya rokilalan ni pi pole angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang ok yase na lamarimu o kung katutuk ko ay bosyok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi pero na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu alinga roe samsame na sa chapu ni daku de na chapung ko pa ko tu na lay nasoy kato nga mo pa dakong katuwe bosyok ko betul ako sa liwang ito ay hujan di bulan 4 pasigaru mulai nggak winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejanga saratai winungi pas bajana elo nak matasi aku cempah itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulalan na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi jadi engkah tapi munri pematu pengolongan supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh pamulo kor ijam ya naliwan ni sawal pajatoni inina tamatapa na po Allah Subhanahu wa taala ke hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah Sabah biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk yang newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu, angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat ini lo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita nasaba ia ro hadis kadat tasid dia taupan rita maka da ia hadis asah ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan tapi iro tau pandrita liangi nangga iro hadis lemah makotoro si balikan na kadangkala angka hadis angka tau pandrita maka dia hadis melemah tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentedak jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dia na puluku nabita tu puluku mi ulama jadi ya kongka maka dah hadis malam dia itu napuluh ko nabita istilahnya dia napuluh tania nabita tentukan itu malam mana matanda na tania tahu pandrita mi naiya ko tahu pandrita na tentukan ni relatif ni dia na mungkis sama tu rupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tahu tu biasa tu maka dah iya ko yano tu Pak Beliang angka tahu maka dah hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu jadi kadat tasi dia makumati roh hadis saya nasabah untuk Malaysia dia hadis naik pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya kumakadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul nah ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namoya tiya way matung kana pangewang berkaitan masalah ye sininna masalah ko agama na marembes mana lo ko rumah malamma
nang kepacara maka dade maka matat dade itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya toh apa ya ko padami ko ka tahu pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga we amalan tapada hadisana sapa nanyero to pandrite riolo demetonang kaya tu nasuro ki makada akoy hadisana sapa ide magay na sabade na palabangan na rekode gago ko hadisa dega ko kita narunto makiro jadi tugas tayo di masyarakat tanya sa padalele mengamalkan dalil yang ada itu tugas na pacaramae sampai dalile na jadi makiro yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya maka datanya jama-jama aku ya tuh gitu tahu dame meni kadatannya jama aku tu masa pada dalile ustaz se mutanai yana tu nakada biasa guru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napa gurongi ko de hadis sana makitu jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betongan iya ro amalange ya kong kay podangi tapi kau ni tapi deto tu na yaman na ya pak guronge wadi tajama na sabab padalen ya malah na tahu padalen repana makiro jadi pertama nasamaturu si tau pandrita makada dua neraka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat purana basubu tawe nasamaturusi dua neraka tapi kan oke tapi dua pendapat nasamaturu nak maka dua neraka yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabasubu tawe dia sangka pacara matang kalinga makoro to maka dade panabasubu te angka sampaja sunnah don rakang nasabao ko hadesa dua memato hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului dua neraka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka desa leler dena kada rakaatani qablal fajr itu kere silengangnya jadi aku makadai rakaatanil fajri dua rakaat sampaja sunat subuh nama suruh tapi qablal fajr dua rakaat sampaja sunnah riolo na pajarangnya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampaja sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah dua rakaat iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar jadi upah pahang ini ya tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka maka da yero nama suwe dua rakaat yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasidi tau pandrita nama suwe rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya nama suwe sampaja sunah subuh jadi pura basubu tawe ijama niero dua rakaat iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha dua rakaat sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masaro labbi na rekomelo ilaini la iya tu sampajangi masaro labbi ya regayase nanya lino itu iya to na sampajangi naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange
na yaki ko makadade na salasay sampajaku ya na kata bere imange kata bere pamular na sampajange salaiwi itu sampajamu kecuali ang kedua sampajang aja musalaiwi nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir. Nah. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita namo manihasirakang ya kene ang kasampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dai pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku iya ko maka dai kekasihku berarti maka dai waliullah walinna tauripo jinna pong Allah Ta'ala jadi ya komeki mancaji wali tauripo jiri pong Allah Ta'ala awitri ya natu nakada nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi itu witri dia namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jamer 10 pitu di dia nang kata witri 10 pitu 10 lima deto 10 telu deto 10 siddi asera ayam asera ayam madaring kena jamai angka narampe alena pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawa ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka dapat ko batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita makada palaba makada dua tiga tapi iya kuya masaworoe makadami dua napasidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya parosi rakange matu akadani witir pak megatu tu makado sholli sholati sunnatil witir rakaatain mapan diulu tu malaikat pak makada wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaikat gendak bali tu kedua makanya sholli sholati sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala ia permatu si rakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan ya toh jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala magampan ya roh iya ko mabikumo pihak kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar makunru lakda ni ko demo patapahal gitu jadi oke roh rewa kape mang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi yolo jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai sunat dia penatama subuh angka to maka de purapi bas subuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tau pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya ro kita na hiya limiddin angka koro kita rampe makada nani gini gitau mas sampaja sunnah subuh jadi kupur ibas subuh teh
rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah, jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa ia kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuya. Ia ko angkat tau palamura nyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang katau siriangi ati na melo kiringang anu makaleleng natambus. Ang katau melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Ia rona rampe Imamul Ghazali nareko ia ruyala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya. Jadi tapala miru dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkatona rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isaknya itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasap. Iya. Jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Enggak? Ya ko tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu maka dami tahu pandita papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita okko lalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabace kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kai ulawa pada raja nalino kana mi pake to iya ko meki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasrah nappa ibaca al kafirun akatallu no. Jadi rakaat pamulan ku pernah baca Fatihah tali jolo alam nasrah. Latu isura alam nasrah tabaci al kafirun akatallu napaki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al fil li ila fi Quraisyin napa tabaca alam tara kaifah. Napa tabaca kudu Allahu akatallu talamanan ni. Kak dene cucuk yulangi. Itu kadina cocok maka da wai meka malah mana ngipe ko carana lo jame jolo dua kada si kamale dua dene cocok apa don rekami makanya pangupu patama manang tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun akatallu nasabairo alam nasara dua non roi bima totama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna. Ya kuya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega bali wat disolangi ki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisyin. Jadi ro alam nasara ka do bolo mu fungsina iya mi matur raka kedua iya na rupa makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatallu raka maduan napa matu napa taala li ila fi Quraisyin napa alam tara kaifa napa ta'ala kulu Allah katallu talamanan nih yang penting tingerang pak ianu patu ipa biasa pak
Apa ya kode ini pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak sirona itu pak biasa pak iya na tuh ampai iya ro tahu pandrita maku ya para lupa pahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na dena pat tentu ina bita maku ya iya ro aya eri lalana ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadakala deto kagak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kangi tau pandrita matungi hikmana yana rona pak gurongang yana tiasa kaulun ulama iya ko makiro dena kadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya itu niga baca kudu Allahu kak denang kana sorongnya nabi tamah kada baca kudu Allahu akasisap buka soy akasisap buka wani denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya ro kudu Allahu akasisap buka soy na baca tu kasisap buka wani sahabat na nabi ta sisan na mate Muawiyah sana si sana mate masela na bitta taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu na bitta de to nisang maka damaga na kama lino tapi iya makoko kita maega hamisangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na namita yan na to namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman do maega padahal nabitta lagi deh nih sangi makada mager kumi kamalino jadi iro nabitta kan angka matan nasoe malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masela nabitta de to nagarhana maka di nabitta napurangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe makaliliang de to kana me kamalino maka de Jibril de iya ro ampai de gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturu po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu unron na malaikat langi ya sana ikinri ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo paano mo pa yero tanya pa langi itu na yero bintangnya sisa butaung perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butawi malalang yero na penadapi bintang terdekat dari bumi na makadami koya langit dihiasi bumi dihiasi oleh bintang tanya langi jadi pekoniro itu biar ko ya ko makaran ite kenri resange langi wallahu alam de naga pahangiro de sakar kenri monro yang jelasna onrona malaikat langi nayero makadai Jibril napaturung po ang Allah Ta'ala malaikat na maka nabi tamagami menginap magi na may galanda no maka day lawi mas sampajangan ngiro sahabat mo Muawiyah tas sila nabi aga man kalabihan na ito magi man na ipanora malaikat mas sampajangan na tau biasa mo tanya to nabi Muawiyah sahabat ko de salami tapi tanya nabi maka day malaikat Jibril tercatat iya rote okupusisi na po ng Allah Ta'ala yang ngakuiwi oku po ng Allah Ta'ala maka da ahli surah Al-Ikhlas itu iya na ro jadi itu kudu Allahu pa dia na salah itu kumaka da ibaca kata lupa ada ku ipatamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya tati we mataku maka da unrolopo na pamase na po ng Allah Ta'ala taudein uli mengaji malampe namu kudu Allahu minabaca itu namu ya itu jadi itu tuh dia capa imah kudu Allahu pak katoje itu tau kutuli kudu Allahu minamba pui mana si kudu Allahu siapa aja tak capa itu de nawadi jadi makanya bita tolo tuh salah sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanay
maka da ialah kaimu tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami katanay ko akasiaga memang inabaca lah kaimu kudu Allahu kagapasan na ro maka da kasi ko inabaca kudu Allahu lah kaimu na incata manayasang ahli surah Al-Ikhlas maka baine na pura ka na podang maka daya ruya baca aku dewatin roko wani ko de naganna kasi sa buku Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasi sa buku Allahu berarti kedua sabu si sabu ko soy si sabu ko wani tulian mi rona pananung tapi iya ko ibilang si sabu tapos makalaki jadi ini maniro iya kode hatul baca ya kaseko ro tak gang kulengan ni siaga tulle tapi makanya nareko ipan nanungan ni maka daseko 500 ko 500 kon ni pedisa pedik apalagi mako ko akan menyamang kata sabbe to yaitu tasabbe pakai na nomor tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang tahu ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tama di ba o siado ni natambay bilang ni mako ko apa bilang-bilang tau patinro ni yaitu ipasa apa ya ko yati pacene madari tak den na ko matangang tangi mi matoha patinro ari na metola sapu-sapu mata ya mas kada magi-magi na tinro na dena letu makito makito jadi iya mentoro matana pada itu ketemu to ko subuh maka tanah madari ni aja lala matana nama koe na nakalingete na sa menapai mangaji lilu jolo cede pa de to parap basi oh raba ni tu ya naraba ele pinoto yang lagi na sama memang setan ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patu yo ia ko moto no pattu sirante na kade ko si jalo majenne ia nagesa no wae pattu tallun itu ya nampai kada ia ko engka tau matin roang ia na tu ampai biasa ya pi wae matana to ya pi wae matana tapi engka tau pasantre de na pi na bolo mete wae mapantengan itu jadi na bolo me mati wae mapantengan jadi magai na sabab memang loki majenne ko makiro langsung berwudu tamu ni betul ini oh monimot kutame oh tak dampangi ka angka cara koko paleteang iya jadi engka tak sia koko palete jadi pasti terruminero maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai angka cede maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dena kasih usah 4 jam sampai sunat subuh na 7 jam apa wat dingi kaba pura pi mas sampai subuh nai jama namanya qada tapi risese na taude nangka nasalaiwi iya ko bisa mo ide ta jama jabawana do risese na mi taude nangka nasalaiwi ya boleh di qada nasaba angka sahabat nangka riwayat ya naronia sang hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok nih 7 nih dia tu nak kada salah mamakobam nih tapi amakona Nabi ta manur ulama hadisa pedih nasaba iya kene de nawadi maka de Nabi ta aja tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun nama kada salah ya tu de agak pek napau makadami na bitta melo ko galau pak guru lebih makanja na itu pasti na salay ni tayo ko makiro to melo ko galau pak guru lebih makanja na itu makade sahabat itu pak guru na ya Rasulullah makin nabi tayo mo baca na salay ni rumato jadi dia nak nabi ta salay yo poy di neraka ya tu tapa de kagak silalona na jama taparana kana sa pajabani pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya namo salah de to na merasa salah na sabana podan maka angka lebih makanja na itu pada roto masih kiri pura masam paja subuna sel masigi masuleka batu karo manala menisitan reuluna
batu karoban hala masih kiri na itay nabita we me ni tanga so de pada sala ini ya da peri de na kan nabita sala jama-jama de na podami makada si pona gero pura ko masam paja subuh de panang sala masiki nasa de nangka nasa tiga nasa tu lima sikiri ka maka nabita main dan itu baca nasang akadua ni nama akan ditandre maka de nabita melo ko pak gur angka baca na baca nabita subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati maka nabita iya ubaca ewe pak katallu noli nabita iya ubaca katallu iya kokke surimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akka 10 yaitu mata namo pi akka 10 iya ubaca katallu itu panasoro batuna nasa tapaguru yan na karena nabita bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah tapala nih de wah iya je bicara gie pak sisap melo pada kumakadai iye si bawa de jadi maponcol ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati de pania pala iro tak amalkan yana tu nak to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masam paja subuh namu iya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu toh jadi komeloki maka kami nama tanah de naga cau ya tu yana tu sikiri tapi de na ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanna tapi angka to sikiri mancaji tanah ko suruga pada ko makadang kadoriang itana ngo ko dara ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa angka to sikiri detane ya subhanallah matana yang kah kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na ro sikiri tanah-tanah kilala na suruga itu jadi madu pedupang kata maka ko meko pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah madu pedupang idi manya ko malam-malam mai tapak la ilaha illallah mai baca ya ko makura-kura baca ya na rota baca nak subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu pedupang yang penting ang kata amalkan pak makom itu ya ko maka de gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupay akan bani astagfirullah ya benar ya kumakun rumo pero salawan namo salawa mi tapanan nga barakalo po na ito ya jadi dia nagacho gampang gero ko demo pati sa salawa mate bawan ni jadi sampai sunnah subuh kemudian lete kak sampai sunnah yolona si bawa imonrin nalor ba'diyah dan qabliyah duhur iya ko ulama fikih ya termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imonri na loro muakkadah ya sange muakkadah denamo to makada denang kana salai nabita sampai ja sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imonri na loro muakkadah tanya gair muakkad apa ya tu sampai ja sunnah gair muakkad loro apa yolona apa imun rindah jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wad langsung ngapa wad dito masna 2 rakaat di bersalam ya komelo ki ma suku-suku tapagan na ya pak nah itu apa ya ko 2 itu sampai jasuna minimalis asanna yan de minimalis aga gunane repa angka riwayat puluku paglut Aisyah maka dia Aisyah narampi ali malabbi na Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasin ni salamakan maka Nabi tanani gini kita mas sampai sunnah patan rakang yolo na loro patan rakang imonrin na loro lai harangan nyukupong Allah taala nagis sa api neraka watakalena
Di pakada haramul jasadi lan irat lai harangan ni nagissa pinaraka wa takalina. Iya to si oko kita hialimidin kita ni Imamul Ghazali patan raka sampaja sunnah imon rinna loro tapi leng dena biasa. Maka deh Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujudna. Nya berarti malampe-lampe bacaan surana. Napa mitta rokokna. Jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim, ibaca bahasa kita akadu 20 sini. Ah iya. Dia nak kata lu. Apa angkat tu Nabi lah ya Allah subhanahu. Allah gimana itu? Metet sujud metet rokokna. Makoto paropa emang metet tu sujudna. Tapi petan rekangon nah. Napa kupure na jamayro tudang icinampo masih kiri aga nasi Imamul Ghazali iya ko napa kuiro batena jami sampaja sunnah imun rina loro 70 sabbu malaika maciu mas sampaja si bawa alena. Yang kedua iya na malaika maciu mas sampajange matasabbe aswani milauri pong Allah Ta'ala sarekom mengionate ni pas salama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir-jiro nak ko tahu marepa dia na cocok apa metet terrokok na metet tu sujud na tanya ya tak petak-petak itu tanya mapudong kanami betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti pahak kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona as-sarae patanrakan hadis. Memang. Angka mi makada muakkadah, angka to makada taniyah. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yolona bitta as-sarae patanraka sampaja sunnah na jaman na patarong sige. Ang kato sahabat pawi makada uruntu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai don rakami itu kena itu jadi pura najama 2 pura toppa Aisyah makada apa najama kato sahabat makada de bita inabi ta 2 mi najama itu nya naro nakada angka makada 2 angka makada 4 tapi yang jelasnya patan rakange angka hadisana aga pesan nabi ta ternyata angka padilana. Nani gini kita umasam paja sunnah patan raka yolona sarai apalanna yaitu patan rakange nawala ipung Allah Ta'ala pada eganna apalanna tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah, yana tuh sampaja sunnah. Jadi ya ku 25 juta di ipasa dia na pelau umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalanna tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pak itu pengumrah biasa berkali-kali tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona sarai jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh nani gini masam paja sunnah ipatan raka yolona sarai ya lengi di 25 juta hais baka masigi nah desa kada kay ganola pu imata mah itu jadi makira jadi itu karena padilanya yolona mga imonrina sara dega sampaja sunnah imonrina sara tapi nabita angka nang kanal indok salemah iya na bayne na nabite matolak da inapi pu bayne apa mati ambok salemah na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang musalma pak masarala da ikasih nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi
Allahumma ajurna fi musibatina hadha. Tambah Allahumma ajur putolayang nga iya talay ini talay. Jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ya tu inna lillahi tanya tahu mate. Nih baca musibah mi. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala amatengan ni tahu malasa tahu kecelakaan. Ibaca inna lillahi. Mereka apa tu nasa dia pun dah mati nak tanya itu macam tu mati itu itu jadi ibaca roh dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambah Allahumma ajurna fi musibatina pot tolayang ya maka le Salma purana na baca roh na baca sa napa maka dah angkamu pagatau lah di makanja na lakaiku dero na betul na na rapa ako kalan na sa nalakay ko na tahu kanja arwani pasak bara na denang kana macai pasampajang tulimanya makinin na de na kaga tahu pa ada lakay ko kanja na iya na roga na sabari ni podan na bito ko malaikat Jibril maka da dena rapa tepat na Salma mo podangnya rupa dongang sehingga nabi mendatangi na puga na kadena bita waktu ku saliwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini ro mu pawe upodak kwe gitu nasa deje na de yakini de mina rapa kala ku seding pa maka da de na sa digaga tau pa ada kanja na lakay ko make na bita ke ga makanja lakay mo na ya napa na mama ko ni ya tu ampai na bita na pubay na ya tu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoa itu pubay ni iya kong karoan itu lima makbay di macuri nabi tasuro ni sapa atau matawan na pulo na taon na kawingi wi itu lima macu sunnah itu pak makatuti kako iya ko akbay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaja makakunruf jadi tapi ya kami to mulai lalanero jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagata paletat deng iya naro baca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da di ka jiga baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiye pimpina pondok na macan ni matoki tu mak guru dega ko kita eta runti rumah kada ye baca na deni nam ite ga maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake ka magai na sa ide dalle na yero na laya aja na ni lawai dalle na tau do mamagi-magi yero na lairo na uhalalakang ina pa baraka ina wadin ne wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangai ano wanita na dinamo kola sari makalicubuh edo na de tanya la langi robungnya namo ato itiro to macan ne sapa de to nei takoto baru ano wana runtu yokoro berarti mako mematiro pura nagari sikange pong Allah Ta'ala dale na tor pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya matay ko makuikuin na yung motoro na makadadali na toro lima ko na dapat lo pula guru tabi lo kuwade ako dia ulit tayo tu pak kiai maka da muda pimo tu matu na mama ko ni guru ta yemiro ta panapura nga maka da tumilaw do ni pa inasa nga nanay kasi digaga wena na po nga Allah Ta'ala matuto nakate na lo ko masikola atan na po nga Allah Ta'ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa nanay tumilaw do na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga solat tu ilaporangnya maka dayin na di namo na pasantrenge talu tau patamangi di namo lupo guruta maka day guruta nari de chen na tatde nga pa de gage di namo talu kene de na tatde mama ko na jadi iya ro ko tau makanja pahana makoro de na masusah maka de tu nang katau maka iya ko ni nale te gagata melo mitu po Allah Ta'ala tolayang labi makanja pa de na tatola ko de na lagay tu itu kan tuh jadi iro ipake sakira iya na jolo pangolongan ini kamu pematu apa napai pasapi na sampaja paralu ya ni kau pasampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan Muharram kung kalasan na tawe pasti ang kabura ini
angka tu sampai sunna aku bulan Sawal ya arwara kana ya pijamero sampai sunna ya natona kana la saja ta maselang ya nang kamu to ko tilalan nalino wad di boreki o kuinipi na boraiwi ya tu ya ampai ko malasa apa bu do maselang dari tong kalau doktor kada aja nah aku ngerjolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sirek na taunge baru-baru na kana la saulas sidi ulah 10 sidi 20 10 sona deulo mak juma kedua pada udah tokong deulo doktor apa waktu corona mari di mana pak kitaku deulo tatonge tapi tuli masa pajaliu maka dade ang kecil di tahu pandrita pak dia nangko siruntuk de tahu panis dia nangko siruntuk na sabau ki Amerika monro si Hisham Kabani magi nang kaya rokilalan nipi pole angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang kiase na lamarimu o kong katutuk ko ay bosyo kilalan na lamari pasigaru ya rominungi ya pero na pak guru nga na pemade moto ka bodang ibu elenga roe sam-same nasa capun ni daku dene capung kau pa ko tu na lai nasa ka to nga mo pa dakong katuwe bosyo ko betul ako sa liwang itu air hujan di bulan 4 pasigarus mulai nggak winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejanga saratai winungi pas bajana elo nak matasi aku cempah itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulala na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi jadi engkah tapi munri pematu pengolongan supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jama kula leng pas pura malapa sulah ya sana malapa Idul Fitri teh pamulo kor ijama ya naliwan ni sawal pajatoni ini na tamat-tamat Allah Subhanahu wa taala ke hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah nasaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat untuk iwan newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah iro sampaja sunnah Pak Bu angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pas sepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu jadi ia pendapat melo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita kadat tasik dia taupan rita maka da ia hadis asah ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan tapi iro taupan rita liangi nangga iro hadis lemah makotoro si balikan kadangkala angka hadis angka taupan rita maka dia hadis melemah tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentedak jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dia na puluku nabita tu puluku mi ulama jadi akong ka maka hadis melemah dia itu na puluku nabita istilahnya dia na pulit tania nabita tentu kang itu melemah na matanda na tania tau pandrita mi naiya ko tau pandrita na tentu kangi relatif nih dia na mungkis sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tahu tu biasa tu makada iya ko yano tu Pak Beliang angka tahu makada hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu gitu jadi kadat tasi de makumati roh hadesa nasaba untuk Malaysia de hadesa nai pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul ngana ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim
apalagi ku makadai muttafaqun alai ai mataddan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tu ya wai matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na merembes mana lo korumatu jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara maka de maka matadda itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya toh apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga we amalan tapada hadesana sapa nanyero to pandrite riolo demetonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunna makoy hadesana sapai de magai na sabade na palabangangi na rekode gagaw ko hadesa dega ko kita na runtuk makiro jadi tugas tadi masyarakat etannya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada itu tugasnya pacara mae sapa dalilena jadi makiro yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya maka datangnya aja maku ya tuh gitu tahu dame meni kadatannya aja maku tu masapa dalile ustaz sela mutanai yana tu nakada dia segurutta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kalisi dendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napa gurongi ko de hadesana maki tu jadi apa ya redi masyarakat galutan ta jama tahu rusuk betongana iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi de to tu na mana na ya pak guronge wadi tajama nasaba padalen ya malah na tahu padalen repana makiro jadi pertama nasama turusi tau pandrita makada duan raka sampaja sunna yolona sampaja subuh riwat purana basubu tahu nasama turusi duan raka tapi kan oke tapi dua pendapat nah sama turun nak makada dua tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunna pajar ia naritu sampaja sunna riolodena panabasubu tawe dia sangka pacara matang kalinga makoro to makada hadesa dua memang to hadesa dicarai angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului duan raka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr itu jadi kere silengangnya jadi aku makadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunnah subuh nama suruh tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajr duan raka sampaja sunnah riolona pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampaja sunnah duan raka capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh masam paja sunnah idun rakang iya naro nasa sholat sunat qablal fajar jadi upa pahang ini ya tapi maka daki ganonroi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka makada yerona masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasidi tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampaja sunah subuh jadi pura basubuh tawe ijama niyaro duan raka iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakang sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masarolabbi na rekomelo ilaini layatu sampajange masarolabbi ya regayase nanya lino lolong isana itu iya to na sampajange
naten nabita isalai narikomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komatanga komasampaja sunna nakama pak bange na yaki ko makadadena salasay sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salaiwi itu sampajamu kecuali ang kedua sampajang aja musalaiwi nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita witiri namo manihasirakang ya kene ang kasampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ya ko maka dari kekasihku berarti maka dari waliullah walinnah tauripo jinna pun Allah Ta'ala jadi ya ko meki mancaji Allah Ta'ala awitiri kalau nade mu witiri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi itu witiri dia namu telah telu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jamer 10 pitu di dia nang kata witiri 10 pitu 10 lima dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mi asera ya madaring kena jamai angka narampe alena pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki maka da ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namuan ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka dapat kubatik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga tapi ia kuya masaworoe maka dami dua napa sidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya baru sirakangi matu akadani witir pak mega tu maka do sholli sholatis sunnatil witir rakaatain mapat diulu tu malaikat pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaikat gendak bali tu kedua makanya sholli sholatis sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala ia peromatu sirakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan ya toh jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala ya magampan ya roh iya ko mabikumo pihak kadani 2 mijolo puang Allahu Akbar makun rulada ni ko demo patapahal gitu jadi oke roh rewa kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampaja sunat dia penatama subuh angka to maka de purapi bas subuh tahu iya ku bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali iya Imamul Ghazali ulama yang qasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tau pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya kita na hiya limiddin
angka koro kita enarampe makada nanigi tau mas sempajas sunna subuh. Jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy. Maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasang makuye. Ia ko angkat tau palamura nyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriangi ati na melo kiringang ano makalileng di natambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Iyaro na rampe Imamul Ghazali. Nareko iyaro yala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah, alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah yalai surah al-fil liila fi Quraisy. Iyaro. Jadi tapala miro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iyaro Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasyaf. Iya. Jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Dah. Ya ko tahu mati ya tabaca. Tapi ya ko meki mati pasti talupai. Itu maka dami tau pandai papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita okolalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi mas sampaja sunna subuh nabace kuliah yuhal kafirun akatallu raka mamulan dari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja nalino kaya nami pake so iya ko meki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasrah nappa ibaca al kafirun akatallu no. Jadi rakaat pamulan ku pernah baca Fatihah tale jolo alam nasrah. Latu isura alam nasrah tabaci al kafirun akatallu napaki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al fil li ila fi Quraisy napa tabaca alam tara kaifah. Napa tabaca kudu Allahu akatallu talamanan ni. Kak dene cucuk yulangi. Itu kadina cocok maka da wai meka malah mana ngipe ko carana lo jame jolo dua kada si kamale dua dene cocok apa dun rekami makanya pangupui patama manang tengerang ya jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatallu nasabairo alam nasara dua non roi bimatotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku ya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangi ki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisy jadi ro alam nasara ka do bolo muy fungsina iya mi matu raka kedua iya na rupe makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatallu raka maduan napa matu napa taala li ila fi Quraisy napa alam tara kaifa napa ta'ala kulu Allahu katallu
Kalamanan nih. Yang penting tingerang. Pak, ianu pa tu, ipa biasa pa. Apa ya kode ni pak biasa tu lika jili-jili ni tu agak sirona. Itu ipa biasa pa. Iya na tu ampai iya ro tau pandrita maku ye. Para lupa pahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na de na pat tentu ina bita. Maku ye. Iya ro aya eri lalanda ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing. Angka hadis bicarai kadangkala deto kagak hadis bicarai. Angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrita materu nasabari na lolongan hikmana yana ro na pagurongan yana tiasa kaulun ulama. Iya ko makiro de nakadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah. Itu termasuknya tu niga baca kulu Allahu kak denang kana sorongnya nabi ta makada baca kulu Allahu akasisap buka soi akasisap buka wani denang ka. Tapi angka sahabat na nabi ta nabaca yaro. Nabaca yaro kulu Allahu akasisap buka soi nabaca tu akasisap buka wani. Sahabat na nabi ta si sanna mate muawiyah sanna si sanna mate masela na bitta taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu na bitta de to nisang maka damaga na kama lino tapi iya makoko kita maega hamisangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na namita yan na to namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman do maega padahal nabi lagi deh nih sangi makada mager kumi kamalino jadi iro nabi kan angka matan nasoe malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masela nabi dia to nagarhana maka dia nabi napodangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe makaliliang nih dia to kan nami kamalino maka de Jibril de iya ro ampai de gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturu po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi ya sana kinri ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo pa ano mo pa yero tanya apa lagi itu na yero bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang yero na penadapi bintang terdekat dari bumi. Nah makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri jadi pekoniro itu biar ko ya ko makaran itu kenri resange langi wallahu alam dia naga pahangiro di sakar kenri monro yang jelasna onro na malaikat langi nayero makadai Jibril napaturung ipo ang Allah Ta'ala malaikat na makin nabi tamagami menginap magi na may galanda no maka day lawi mas sampajangan ngiro sahabatmu Muawiyah tas sila nabita aga man kalabihan na ito magi man na ipanoram malaikat mas sampajangan na tau biasa mo tanya to nabi Muawiyah sahabat ko dia salami tapi tanya nabi maka day malaikat Jibril tercatat iya rote okupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakuiwi okupu Allah Ta'ala maka da ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allahu pak dia nasala itu maka dia baca kata lupa ada ku patamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya tati we mataku maka da onrolopo na pamasena po Allah Ta'ala taudein uli mengaji malampe namu kudu Allahu minabaca itu namu ya itu jadi itu tuh dia capa imah kudu Allahu pak katoje itu tau kutu kudu Allahu minamba pui mana si kudu Allahu siapa aja tak capa
Itu de nawadi. Jadi makanya bita tolo tu solo sahabat, noli sahabat na tolo. Iya ro nabita benena na tanay. Maka da iya lakai mue tahu salama tercatat iri sisena pong Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas. Mako kami katanay ko. Akasiaga memang ina baca lakai mu kudu Allahu. Kagak pesan naro maka da kasi ko ina baca kudu Allahu lakai mu. Nain catak mana ya sangi ahli surah Al-Ikhlas. Maka baine na pura ka na podang maka daya ruya baca ko dewatin roko wani ko de naganna kasi sa buku Allahu baca. De to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasi sa buku Allahu berarti kedua sabu si sabu ko soy si sabu ko wani. Tulia mi rona pananong tapi iya ko ibilang si sabu. Tapos makalaki. Jadi ini maniro iya kode hatul baca ya kaseko ro tak gang kulengan ni siaga tulle. Tapi makanja nareko ipan nanungang ni maka da seko maka da sisa bunaya 500 kos 500 kon ni. Wadisa. Padik. Apalagi makoko ka manyamang ang katasab beto. Yaitu tasab pakai na nomor tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang tacu ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron na dena ina mo matinro di tama di ba o siya ni natambay man ni edo jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro ni yaitu ipasa apa ya ko yaitu ipacene madari tak den na ko matangangi masih kiri na cakaru du pak setangi mematoha patinro. Ari na metolas sapu-sapu yung mata yung mga kada magi-magi na tinro na din nalatto. Makito. Jadi iya mentoro matana. Padam itu kotomoto ko subuy mga katana. Madari niya je lala matana na mga kwe na nakalingete na sa manapay mga jililu jolo de pa. De to pa rabba si. Oh raba niya to yan na rabba. Ele pinoto. Yung mga kinasama memang setang yan na to nakada nabita akatalu to nasyo alomu nasyo matamu nasyo takalim jadi patuy rantena narekomoto ko iya komoto no patu si rantena kade ko si jalo majenne iya nagesa no wae patu talun itu yan ampai kada iya kong katau matin ruang iya na to ampai biasa yapi wae matana yapi wae matana. Tapi kato pasantre de napi na bolomete way mapantengan. Itu jadi na bolome mati way mapantengan jadi magay na sabak memang loki majenne ko makiro langsung berwudu. Tama ni batu ini? Oh monimot ko tame. Oh tak dampang ni ka angka cara ko paleteang. Iya jadi kata sia ko palete jadi pasti terruminero maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai ang kecede maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dena kasih natulu jamapu wat dingi kaba pura pi mas sampaja subuh nai jama namanya kaba tapi risese na taude enangka nasalaiwi. Iya ko bisa mo ide taja meja bawa na. Risese na mi taude enang kana salaiwi. Nasaba angka sahabat nang riwayat. Iya na ron yasang hadis takriri. Yasangnya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak kada Nabi ta cocok nih, tujuh nih. Dia tu nak kada salai mamakobam nih. Tapi amakona nabita manur ulama hadisa pedih nasaba iya kene de nawadi maka de nabita aja tapi ro nabita de balala nang kakalima masuk ko timun na maka da sala ya tu de agape na pau maka dami nabita melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu pasti na salay ni tayo ko makiro to melo ko pak guru lebih makanja na ya tu maka de sahabat itu pak guru na ya Rasulullah maka nabi tayo mo baca nasalay niya rumato jadi dia nak nabi tasalay yo pwede neraka ya tu tapa de kaga silalona na jama taparana kana sa pajabay ni pale
Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia itu nama rasa salah. Nah sebab apa dah maka angka lebih makan jaknya itu. Pada roto masih kiri pura masam paja subnya selama segi masuleka batu karo manala. Meni sitan ulunna. Batu karo manala masih kiri. Nah itai nabi tawe meni tangah sode pada salah ini. Ya daperi dia nak nabi salah jama-jamamu deh. Na podami maka dah. Si pona gero pura ko masam paja subuh dia pernah ke masalah segi. Nasa dia nangka. Nasa tiga nasa tuli masih kiri kak. Maka Nabi tamai kan itu baca nasang. Akadua nilai ya betul. Betul rumah. Nama akan ditandre. Maka dia Nabi tak. Melo ko Pak Gur. Angka baca. Na baca Nabi tak. Subhanallah wa bihamdihi. Adada halkihi. Wa ridha'a nafsi. Wa sinata arusi. Wa midada kalimati. Maka Nabi tak. Ia ubaca ewe Pak katalu noli Nabi tak. Ia ubaca katalu ya kok kesurimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akasapulu yaitu mata namo pi akasapulu ya baca katalu itu tapana soro batunna nasang tapak guru yana rana kana nabi ta bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Si kiri taurepah. Apa lah nih? Wah. Iya je bicara gi Pak sisap melo pada ko maka dai iye si bawa deh. Jadi maponcok ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. De penia apalah. Iro tak amalkan yana tu nak to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masam paja subuh namu iya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka da kami nama tanah dia naga cau ya tu yana tu sikiri tapi dia na yaro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanna tapi angka to sikiri manca pada ko makadan kadoriang itana ngoko dara ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa angka to sikiri detane ya subhanallah matana yang kah kega maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Iya na ro sikiri tanah-tanah kilalana surga. Itu jadi madu pedupang. Kata maka dia komeko pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah. Madu pedupang. Idi man ya ko malam-malam mai tapak la ilaha illallah mai baca. Ya ko makura-kura baca iya na ro ta baca na subhanallah bihamdi ada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madu pedupang mo. Yang penting ang kata amalkan. Pak makom itu ya ko maka DJ gawa pala ustaz. To kalulu aja ya si may baca siya lupay akala ba niya astagfirullah ya benar ya kumakun rumo pero salawa na namo salawa mi tapan nano nga baraka lo po na ito ya jadi dia nagacogang pagiro ko demo pati sa salawa ay mate bawan ni jadi sampai sunnah subuh kemudian lete kak sampai sunnah yolona si bawa imonrin na loro ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya. Termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, duan rakang yolona loro, duan rakang imonri na loro muakkadah. Ya sange muakkadah denamo to makada denang kana salai nabita. Sampai ja sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imonri na loro muakkadah. Tanya gair muakkad. Apa ya tu sampai ja sunnah gair muakkad loro apa yolona apa imunrina nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wad langsung apa wad dito masna 2 rakaat di bersalam ya komelo ki ma suku-suku tapagan na ya pak nah itu apa ya ko 2 itu sampai jasuna minimalis asana yan de minimalis aga gunane rapat angka riwayat puluh pagluta Aisyah
Maka dia Aisyah narampi ali malabini Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasi nani salamakang maka Nabi tanani gini kita mas sampaja sunnah patanrakang yolo na loro patanrakang imonrin na loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis sa api neraka watakalena. Jadi perangan ini nagis sa api neraka watakalena. Iya to si oko kita hialinitin kita ni Imamul Ghazali patanraka sampaja sunnah imonrin na loro tapi leng dena biasa. Maka dia Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana napa mitta rokokna jadi dia nak katalu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akadupulu sini iya dia nak katalu apa angkat tu Nabi ya Allah subhanahu Allah gimana de metet sujud metet rokokna makoto paropa emang metet tu sujudna tapi patanrakangon na napakupure na jamayro tudang ichinampo masikiri aga nasa Imamul Ghazali iya ko napakuiro bate na jami sampaja sunna imonrin na loro 70 sabbu malaika macio mas sampaja sibawa alena 70 sabbu malaikat macuri masam pajang. Yang kedua, iya na malaikat macuri masam pajange matasabbe aswani millauri pong Allah Ta'ala sarekom mengiyon nate ni pasalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia cek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir-jiro nak ko tahu marepa dia cocok. Apa metet terrokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak petak-petak. Itu tanya mapudong kanami. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta pahak kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona as-sarae patanrakan hadis. Memang angka mi makada muakkada angka to makada taniya magai nasaba angka narampe Aisyah makada yero nabi takwasarai patanraka sampaja sunna na jaman na patarong sige angka to sahabat pawi makada uruntu inabi tama sampaja sunna yolona sarai don rakami itu kana itu jadi pura na jama dua pura toppa Aisyah makada apa na jama angka to sahabat makada de bitai nabi ta dua mi na jama itu ya naro nakada angka makada 2 angka makada 4 tapi yang jelasnya patanrakangnya angka hadisan aga pesan Nabi ternyata angka padilana nani gini kita umas sampaja sunnah patanraka yolona sarae apalanna yaitu patanrakangnya nawala ipung Allah Ta'ala pada eganna apalanna tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali nah ya tuh sampaja sunnah. Jadi ya ku 25 juta di ipasa dia na pelau umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalan na tahu ya ro itu pengumrah dia berkali-kali taci cemilo mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi tahu make itu pada kos 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah patanraka yolona sara jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh nani gini gimas sampaja sunna patanraka yolona sara ya lengi di 25 juta khais bakka masigi nah desa kada kay ganola pu imata mah itu jadi makira jadi itu karena fadilanya yolona monrina sara dega sampaja sunna monrina sara tapi nabi ta angka na bolana Ummu Salmah indok Salmah iya na bayne na nabite matolak da inapi po bayne
lemah na law nabitas ya raiwi lawi berduka na tako makade nabita bacai podang musalma pak masarala da ikasi nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadha tambahi Allahumma ajur putolayanga iya talaiwe iya lebih makanja ini ya talaiwe. Jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ya tu inna lillahi tanya atau mate. Ni baca musibah mi. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala mate ngangi tau malasa tau kecelakaan. Ibaca inna lillahi. Mereka apa tu nasa dia pun dah mati natanya itu macam tu mati itu itu jadi dibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambah Allahumma ajurna fi musibatina epot tolayang ya lebih makanja ini ya talai maka le Salma purana nabaca roh nabaca sah napa maka dah angkamu pagataw lebih makanja na lakaiku dero na betul na na rapa ako kalan nasa nalakay ko na tau kanya aro sampajang to limanya makinin na de na gaga tau pa ada lakay ko kanya na iya na ro gaga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka de na rapa tepat na Salma mo podangnya rupa dongang sehingga nabi mendatangi bisa liwa pintu na makin nabita dege upodak kwe gitu. Nasa deje na dia kini de minarapa kalau ku seding pak maka da de na seding gaga tau pa ada kanja na lakay ko makin nabita kega makanja lakay mo na iya napay na mama ko ni iya tu ampai nabita na pubay na iya tu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu mato itu ipubay ni iya kong karoan itu lima makbay di macuri nabita suruh ni sapa tahu mato 60 na tahun na kawingi wih itu Pak makatuti kako ya ko bayinya makalita sunnah wah itu ya ko sampaja maka kunruh jadi tapi ya kami to mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagata paletat deng ieu naruta baca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah taala nasaba maka di itu gaga pasanna guru tero Pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka dah dia juga baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiye pimpina pondok na macan ni matoki tu mak guru dia ko kita eta runti ro maka dia baca na dia ninawi tega gawe maka dia guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake kak magai na sa ide dalle na iro na laya aja na nilaway dalle na tau magi-magi ya rona lairo na uhalalakang ina pak baraka ina wadin wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangai ano wanita ina dinamo kola sari makali cubuh itu na de tanya la langi robungnya na mo to itiro to macan ne sapa de to nei takoto baru ano wana runtu yokoro berarti mako mematiro pura nagari sikange pong Allah taala dale na tor pura halalakang ama kona maka dati kilala makanya matay ko makuikuyin na yung motoro na makadadali na toro ni makona dapat lo pula guru tabi lo kuwade dako dia ulit tayo tu pak kiai maka da muda pimo tu matu na mama ko ni guru ta imiro ta panapura nga maka da tumilaw ilodo ni pa inasang nanay kasi di gagawin na po nga lata ala matuto nakate na loko masikola atan na po nga lata ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa na tumilaw doon na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga solat tu ilaporangnya maka da yinaw di namo na pasantrenge talu tau patamangi di namo lupo guruta maka da guruta nari de chen tat de nga pa de gage di namo talu kene de tat de mama ko na jadi iya ro ko tau makanja pahana makoro dia na masusah maka dia tu nang katau maka iya ko ni nale te gagata melo mitu po nga lata la tola yang labi makanja pa de na tato la ko de na laga itu
Itu kan tuh. Jadi iro ipake. Sakira iya na jolo pangolongan ini kamu pematu apa napai pasapina sampai paralu ya. Nego pa sampaja sunna, angka sampaja sunna haja, angka sampaja sunna toba, angka sampaja sunna tasabbe, angka sampaja sunna utaka, o bulan Muharram, kung kalasan na tawe, pasti angka buray ini. Angka tu sampaja sunna o bulan Sawal, iya arwara kana, iya pijame ro sampaja sunna iya nato nakana lasa aja tamasilang. Iya nang kamu to ko tilalan na lino wat di burayki o kuinipi na buraywi. Iya tu ya ampai ko malasa apa bu do masilang. Dari orang kalau dokter kada aja nah aku mirjolo kamu tuh matu baraka na alhamdulillah sirek na taungi baru-baru na kana ala saulas sidi ulas 10 sidi luli masona deulo mak juma kedua padu le tokong deulo dokter apa waktu corona mari di mana pak kita ku deulo tatongi tapi tuli masa pajaliu maka dade tuli yakin maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nangko si runtuk dek tahu pa nih sama bahasa Indonesia bahasa runtuk nasa bauki Amerika monro magi nang kaya rokwi lalan ni angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang oki ase na lamarimu o kong katutuk ko ay bosi oki lalan na lamari pasigaru ya rominungi ya pero na pak guru nga na pemade moto ka bodang ibu elenga roe sam-same nasa capun ni daku dene capung kau pa ko tu na lai nasa kato nga mo pa dakung kato we bo ko betul ako sa liwang itu air hujan di bulan 4 pasigarus mole nga winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pajang saratai winungi pas bajanna elo nak matasya aku cempah itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulala na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi jadi engkah tapi munri pematu pangolongan supaya mana pak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jama kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh pamulo kor ijam ya naliwan ni sawal pajatoni ini na tamat-tamat na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah. Nasaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk iwan newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu, angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasepina sampaja perlu mega rupanna patarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat ini lo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nasaba iya rohat desa kadat tasid dia taupan rita maka dah sah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi iya ro taupan rita liangi nangga iya rohat desa hadis lemah. Makotoro si balikanna kadangkala angka hadis angka taupan rita maka dia hadis melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentada. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dia na pulukku nabita tu pulukku mi ulama jadi akong maka hadis malamma dia itu na pulukku nabita istilahnya dia na pulitannya nabita tentu kangnya tu malamma na matanda na tania tau pandrita mi naiya ko tau pandrita na tentu kangi relatif ni dia na mungkis sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tahu tu biasa tu makada iya ko yano tu Pak Beliang angka tahu makada hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu gitu. Jadi kada tasi de makumatiro hadesa nasaba untuk malai si de hadesa nai pendek kedudukan nah
apakah dia hadis sahih? Makanya ya kumakadani teh sahih Bukhari Muslim meraji-rajin itu betul kan? Ya nakadana sahih Bukhari Muslim, nakadana hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matandan itu sama turusin itu pandrita yang namanya tiya way matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na marembes mana lo ko rumatu jadi ya kong katau maka hadis malamma nang kepacara maka de maka matadda itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu itu apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi maka ada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga we amalan tapada hadesana sapa nanyero to pandrite riolo demetonang kaya tuna suroki maka da iya sampaja sunna makoy hadesana sapai de magay na sabak de na palabangangi na rekode gagaw ko hadesa dega ko kita narunto makiro jadi tugas tadi di masyarakat tanya sapa dalil yang ada itu tugasnya pacara mae sapa dalilena jadi makiro yang itu ampai ya kong kata podangi maka mana dalilnya maka datangnya aja aku ya tuh tahu dame meni kadatannya aja mak itu masa pada lele ustaz lah mutanai iya tu nakada biasa guru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napa gurongi ko de hade sana mak itu jadi apa ya di masyarakat galutan ta jama tahu rusuk betongana iya ro amalange ya kong kai podangi tapi gau ni tapi deto tu na mana na ya pak guronge wadi tajama na sabab padalen ya malah na tahu padalen repana makiro jadi pertama nasama turusi tau pandrita makada duan raka sampaja sunna yolona sampaja subuh riwat tu purana basubu tahu nasama turusi duan raka tapi kan oke tapi dua pendapat nah sama turun nak maka dua rakayo lo nah sampai subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampai sunnah pajar ia naritu sampai sunnah riolodena panabas subuh tawe biasa ke pacara matang kalinga makoro to makada de panabas subuh teh angka sampai sunnah dua rakaat nasabao ko hadesa dua memato hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului dua rakaat sampai pajar berarti yero nama su'e sampai pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hadesa leler dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr itu kere silengang ya jadi aku makadai rakaat sampai sunnah subuh nama suruh tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajr dan rakaat sampai sunnah riolo na fajarangnya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampai sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampai sunnah dua rakaat iya na ronasa sholat sunat qablal fajar jadi upah pahang ini ya tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka makada yerona masue dua rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasidi tau pandrita nama masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya nama masue sampai sunnah subuh jadi pura basubuh tawe ijaman yero dua rakaat iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha
duan rakang sampaja sunnah na subuero sampaja sunnah fajar masarolab bi narek pomelo ilai nilai ia tu sampajangi masarolab bi ya rek gayase nanya lino lolong isana itu iya to na samatangangi ijama nakama tawe itu naten maka dia nabi taya ko matanga ko masampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko makadadena salasay sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salaiwi itu sampajamu kecuali ang kedua sampajang aja musalaiwi nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua salat witir. Nah. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita aja lalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu ega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ya ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah walinnah tauripo jinna pun Allah Ta'ala jadi ya ko meki mancaji wali tauripo jiri pun Allah Ta'ala awitiri ya natu nakada nabita ajalalo na demo witiri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi itu witiri dia namu telah telu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jamir 10 pitu di dia nang kata witiri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mi asera ya madaring kena jaman angka narampe alena pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni juma ni bawa ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka dapat ko batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita makada palaba makada dua tiga tapi ia kuya masaworoe makadami dua napa sidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya parosi rakange matu akadani witir pak megatau tu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaatain mapan diulu tu malaikat pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaikat gendak bali tu kedua makanya sholli sholati sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakam karena pong Allah Ta'ala ia permatu si rakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan ya toh jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala magampan ya roh iya ko mabikumo pihak kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar makun rulada ni ko demo patapahal gitu jadi oke roh rewa kape mang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampaja sunat dia penatama subuh angka to maka de purapi bas subuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali
Yaitu Imamul Ghazali, ulama yang kasyaf, dikenal dengan istilah Hujjatul Islam, tau pandrita lupuh. Angka kita noki, kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya kita na hiya limiddin. Angka koro kita ena rampe makada nani gini gitau mas sempajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh teh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa ia kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kagayasan makuya. Ia ko angkat tau palamura nyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang katau siriangi ati na melo kiringang anu makaleleng di natambus. Ang katau melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Ia rona rampe Imamul Ghazali. Nareko ia ruyala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah, alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya. Jadi tapala miro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Ya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jarana amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasap. Ya, jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Dah. Ya ko tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu. Maka dami tahu pandita papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita okolalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi mas sampaja sunnah subuh nabace kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka mamulan dari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja nalino kaya ka nami pake so iya ko meki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasrah nappa ibaca al kafirun akatallu no? Jadi rakaat pamulan ku pura baca Fatihah tali jolo alam nasrah. Lattu isura alam nasrah tabaci al kafirun akatallu napaki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al fil li ila fi Quraisyin napa tabaca alam tara kaifah. Napa tabaca kudu Allahu akatallu talamanan ni. Kak dene cucuk yulangi. Itu kadina cocok maka da wai meka malah mana ngipe ko carana lo jame jolo dua kada si kamale dua dene cocok apa dun rekami makanya pangupu patama manang tengerang ya jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatallu nasaba iro alam nasara dua non roi bima totama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya kuya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega bali buat disolangi ki ibace alam nasra si bawa alpil di ila fi Quraisy
Jadi ro alam nasara ka do bolo muy fungsina. Iya mi matu raka kedua. Iya na rupa makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun nakatelu. Raka maduan na pamatu napatala liila pi Quraisyin napa alam tarakaipa napatala kulullahu katelu. Nah, kalamanan nih. Yang penting tingerang pak ianu patu ipa biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak sirona itu ipa biasa pak iya na tuh ampai iya ro tau pandrita maku ya para lupa pahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipa tentu makoro na dena pat tentu ina bita maku ya iya ro aya eri lalana ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing ang kahadesa bicarai kadakala deto kahadesa bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrita materu nasabari na lolongang hikmana yana ro na pagurongang yana tiasa kaulun ulama iya kumakiro de nakadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak denang kana surongnya nabi ta makada baca kudu Allahu kasih sak buka soi kasih sak buka wani denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya ro kudu Allahu kasih sak buka soi na baca tu kasih sak buka wani sahabat na nabi ta si sanna mate Muawiyah sanna si sanna mate masela na bitta taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu na bitta de to nisang maka damaga na kama lino tapi iya makoko kita maega misangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na namita yan na tu namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman ndo maega padahal nabi lagi deh nih sangi makada mager kumi kamalino jadi yero nabi kan angka matan nasoe malibu tapi dega cahayana pada miulangnya masela nabi ta deto nagarhana maka de nabi ta naporangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe makaleliang nih deto kan me kamalino maka de Jibril de iya ro ampai de gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturu po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi ya sana ikinri ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo paano mo pa yero tanya pa langi itu nang yero bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi. Nah makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniro itu biar ko ya ko makaran ite kenri resange langi wallahu alam de naga pahangiro de sakar kenri monro yang jelasna onrona malaikat langi nanyero makadai Jibril napaturung ipo Allah Ta'ala malaikatna maka nabi tamagami menginap magi na may galanda no maka day lawi mas sampajangan ngiro sahabat mo Muawiyah tas sila nabi aga man kalabihan na ito magi man na ipanorama malaikat mas sampajangan na tau biasa mo tanya to nabi Muawiyah sahabat ko de salami tapi tanya nabi maka day malaikat Jibril tercatat iya rote oku posisi na po ng Allah Ta'ala yang ngakuiwi oku po ng Allah Ta'ala maka da ahli surah Al-Ikhlas itu iya na ro jadi itu kudu Allahu pa dia na sala itu kumaka da ibaca kata lupa ada ku ipatamai Quran dia aja tangga biasa nih
biasa kaya tati we mataku makada onrolopo na pamase na po ng Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namuku Allah minabaca itu namun ya itu jadi itu tuh dia capa imaku dua lahu pak katoje itu tahu katolik dua lahu minamba pui mana sih ikut dua lahu siapa aja tak capa itu deh nawadi jadi makanya bita tolo tuh solo sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanay maka da iya lakai mue tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami katanay ko akasiaga memang inabaca lakai mo kuduan lahu kagapasan na ro maka da kasi ko inabaca kuduan lahu lakai mo naicata manayasang ahli surah Al-Ikhlas maka bayne na pura ka na podang maka daya ruya baca ko dewatin roko wani ko de naganna kasi sa buku Allah baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasi sa buku Allah berarti kedua sabu si sabu ko soy si sabu ko wani tulia mi rona pananong tapi iya ko ibilang si sabu tapos makalaki jadi ini maniro iya kode hatul baca ya kaseko ro tak gangkulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungan ni maka da seko maka da sisa bunaya 500 kos 500 koni wadisa padik apalagi makoko ka manyamang ang katasab beto yaitu tasab pakai na nomoro tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang tacho ko bilang pilain ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron yo po ko yeto napasa dena ina mo matinro di tama di ba o siado ni natambay man ni eto jadi yeto bilang pilang ni mako ko apa bilang pila tau patinro ni yeto ipasa eto apa ya ko yeti pacen madari tak den na ko matangang masih kiri na cakaru do pa setangi mematoha patinro hari na metola sapu-sapu mata ya mah kada magi-magi na tinro na dena letu makito jadi iya metoro matana padam itu ketemu to ko subuh mah katana madari ni aja lala matana mah koe na nakalingete na sa menapay mangaji lilu jolo cede pa de to parap basi oh raba ni tu ya naraba ele pinoto magi na sama memang setang ya na tu nakada nadita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalem jadi patui rantena narekomoto ko iya komoto no pattu si rantena kade ko si jalo majenne iya nagesa no wae pattu tallun itu ya nampai kada iya kong katau matin roang iya na tu ampai biasa yapi wae matanna to yapi wae matanna tapi katau pasantre de napi na bolomete wae mapantengan itu jadi na bolome mati wae mapantengan jadi magai na sabak memang loki majenne ko makiro langsung baru wudu tamu ni betul ini oh monimot ko tame tak dampangi ka angka cara ko paleteang iya jadi engka tak sia ko palete jadi pasti terruminero maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai angka cede maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dena kasih usap 4 jam sampai sunat subuh na 7 jam apa wat dingi kaba pura pi mas sampai subuh nai jama namanya qada tapi risesena taude nangka nasalaiwi iya ko bisa mo ide ta jama jabawana do risesena mi taude nangka nasalaiwi ya boleh di qada nasaba angka sahabat nangka riwayat ya naronia sang hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok nih 7 nih dia tu nak kada salah mamakobam nih tapi amakona Nabi ta manur ulama hadisa pedih nasaba iya kene de nawadi maka de Nabi ta aja tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun nama kada salah ya tu de agak pek napau makadami na bitta melo ko galau pak guru
lebih makanja na itu. Pasti na salay ni tayo kumakiro to. Milo ko Pak Guru lebih makanja na itu. Maka dia sahabat, itu Pak Guru na ya Rasulullah makin nabi tayo mo baca. Nasalay niya rumato. Jadi dia nak nabi tasalay, yo poy di. Wah, neraka ya tuh. Wah, tapa. Dia kagak. Silalona na aja mata peranaka nasa pajabani pale. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tuh nama rasa salah. Nasabah na podan maka angka lebih makanja na itu. Ada rotau masih kiri, pura masam paja subnya sel masih gie, masuleka, batu karo manala. Meni sitan reuluna. Batu karo manala masih kiri. Na itay nabita we, meni tanga sode pada salah ini. Ya daperi de nak nabita salah jama-jamamu de na podami makada. Si pona gero pura ko masam paja subuh de panang masal masih gie. Nasa de nangka. Nasa tiga nasa tuli masih kiri ka. Maka Nabi tamay kan itu baca nasang. Akadua nilai ya betul rumah. Nama akan ditandre. Maka dia Nabi ta. Melo ko Pak Guru. Angka baca. Baca Nabi ta. Subhanallah wa bihamdihi. Adada halkihi. Wa ridha'a nafsi. Wa sinata arusi. Wa midada kalimati. Maka Nabi ta. Ia ubaca ewe Pak katalunoli Nabi ta. Ia ubaca katalwe. Ya kok kesurimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akasapulu yaitu mata namu pia kasapulu ya baca katalu itu tapana sorok batuna nasan tapak guru ini rana karena bita bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Si kiri taurepa. Apa lah nih? Wah. Iya je bicarogi ya Pak sisap melo pada kumaka dai iye si bawa de. Jadi maponcol ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. De pania apalah. Iro tak amalkan yana tu nak kena to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masam paja subuh namun iya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka kami nama tanah dia naga cau ya tu yana tu sikiri tapi dia na yaro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanna tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makadang kadoria ngita ngoko darah ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na hidup pa angka to sikiri detane yaro subhanallah matana yang kah kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ina rosikiri tanah-tanah kilala na suruga. Itu jadi madu padupang. Kata makadai komeko pakabari tapak mu baca la ilaha illallah. Madu padupang. Idi man ya ko malam-malam may tapa la ilaha illallah may kay baca. Ya ko makura-kura baca iya na rota baca na subhanallah bihamdi adada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madu-madu mo. Yang penting ang kata amalkan. Pak makomiti ya ko makada DJ gawa pala ustaz. To kalulu aja ya si may baca siya lupay akada bani astagfirullah. Ya benar. Ya ko makunrumo pero salawan. Namo salawa mi tapanan nga barakalo po na ito. Jadi dia nagacau gampang aja ko dia mau patisangin salawa mate bawan ni. Jadi sampai sunnah subuh. Kemudian lete kak sampai sunnah yolona si bawa imonrin nalor ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya. Termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali. Duan rakang yolona loro duan rakang imonrin naloro muakkadah ya sange muakkada dena moto makada dena kana salai nabita sampai sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imonrin naloro muakkadah tanya gairu muakkad apa ya tu sampai sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imonrin nah. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur.
Cara jami wat di langsung ngapa wat di Thomas namasna don rakaci di bersalam. Ya ko melo ki ma suku-suku tapagan na ya pak. Nah itu apa ya ko dua itu sampai jasuna minimalis asanna. Yan deh minimalis. Aga gunane repai. Angka riwayat puluku pagluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sore pamasin ani salamakan maka Nabi tanani gini kita mas sampaja sunnah patanrakang yolona loro patanrakang imonrin na loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis sa api neraka watakalena. Jadi pakada haram jasadilani rat lai harangan ni nagis sa api neraka watakalena. Iya to si oko kita hialimidin kita ni Imamul Ghazali patan rakas sampai sunnah imonrin na loro tapi leng dena biasa maka deh Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana nah pamitta rokokna. Jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim, ibaca bahasa kita akadu puluh sini. Ah iya. Dia nak kata lu. Apa angkat tu Nabi lah ya Allah kau semang. Allah gimana itu. Metet sujud metet rokokna. Makoto paropa emang metet tu sujudna. Tapi petan rekangon nah. Napa kupure na jamayro tudang icinampo masih kiri. Aga nasi Imamul Ghazali. Iya ko napakoiro batena jami sampai sunnah imonrin na loro 70 sabbu malaika macio mas sempaja si bawa alena 70 sabbu malaika macio mas sempaja. Yang kedua iya na malaika macio mas sempajange matasabbe aswani milauri pong Allah taala sarekom mengionate ni pas salama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marak-jirak nak ko tahu marepa dia nak cocok. Apa metet terrokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak petak-petak. Itu tanya mapudong kanami. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Senang. Jadi kiro monro mesti ta pahak kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampai sunnah yolona sarae patan rakang hadis. Memang. Angka mi makada muakkadah, angka to makada taniya. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Maka dari Nabi takwas sarai patan rakang sampai sunnah na zaman na petahun sige. Angka to sahabat paui maka ada urun tu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai don rakami gitu kena itu jadi pura najama 2 pura topa Aisyah maka ada apa najama angka to sahabat maka ada bita inabi ta 2 mi najama gitu ya naro nakada angka maka ada 2 angka maka ada 4 tapi yang jelasnya patan rakangnya angka hadisana aga pesan nabi ternyata angka padilana. Nani gini kita umat sampaja sunnah patan raka yolona sarae apalanna yaitu patan rakangnya nawala ipung Allah Ta'ala pada eganna apalanna tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah ini tuh sampaja sunnah. Jadi ya ku 25 juta di ipasa dia napalo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalanna tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pak itu pengumrah biasa berkali-kali tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona sarai jadi mereka apalan naro apa iya kene melo imakadapu imang roh
na nigi masam pajasun na patanra kayo lo nasara ya lengi di 25 juta kais baka masigi desa kada kay gano lapu imata mah itu jadi makira jadi itu karena padilanya iolo na mga imonri nasara dega sampajasun na imonri nasara tapi nabita ang kanang kanalo bolana Ummu Salmah Indok Salmah iya na bayne na nabite matolak da inapay po bayne apa mati ambo Salma na law nabita siya raywi lawi berduka natako makade nabita bacay pudang Ummu Salmah pak masarala da ikasi nyawana kada nabita bacay inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambaywi Allahumma ajurna fi musibatina hadha. Tambay Allahumma ajur putolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja ini iya talaiwe. Jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa iya tu inna lillahi ternyata umate. Nih baca musibah mi. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala amate ngangi tau malasa tau kecelakaan ibaca innalillahi mega po tuto nasa di pa jeda mate natanem itu baca to mate itu itu jadi ibaca ro innalillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambah Allahumma ajurna fi musibatina pot tolayang ya lebih makanja ini ya talai makale Ummu Salmah purana nabaca ro nabaca sa napa makada ang kamu pagataw labi makanja na lakay ko dero na betul na de na rapa ako kalan na nasa nalakay ko na taw kanja arwani pasabara na denang kana macay pasampajang tulimanya makinin na de na kaga taw pa ada lakay ko kanja na iya na roga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka dadena rapat tepat na Ummu Salmah mo podangnya rupa dongange sehingga Nabi mendatangi na poga na kada nabita waktu ku saliwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini ro mo pawe upodak kwe nyedo nasa deje na dew yakini de mina rapa kala ku seding pa maka dadena sadigaga tau pa ada kanja na lakay ko makin nabita kega makanja lah kay munaya napa na mama ko ni yaitu ampai nabita na pubay na yaitu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoa itu ipubay ni iya kong karoan itu lima makbay ni macuri nabita suruh ni sapa tahu matoa 60 na tahun na kawingi wih tuli macu sunnah itu pak maka tuti kako ya kok bayinya makalita sunnah wah itu ya kok sampaja maka kunruh jadi tapi ya maka kami tuh mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagat tapaletat deng iya naruta baca Abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da di ka baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiye pimpina pondok na macan ni matoki tu mak guru di ka ko kita eta runti ro maka da ye baca na de ni namu ite gaga maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake kak magay nasa ide dalit na yero na laya aja na nilaway dalit na tau magi-magi yero na layro na uhalalakang ina pak baraka ina wadin wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangay ano wanita ina dinamo kola sari makalicubuh itu nade tanya lang ya robungnya na mo ato itiro to macan ne sapa de to nita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti mako me maturo pura nagari sikang pong Allah Ta'ala dale na tor pura halalaka ama ko na maka dati kilala makanya matay ko maku ko yun yung motoro na maka dale na toro lima ko na dapat lo pura guru tabi lo ko wade dako dia ulit tayo to pa kiye maka da muda pimo to matuna mama ko ni guru ta
iya meron ta panapuranga maka da tumilaw ilaw ni pa inasang nanay kasi di gagawin na po nga Allah Ta'ala matuto nakate na loko masikola atan na po nga Allah Ta'ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa na tumilaw doon na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga solat tu ilaporang maka da yinaw di na mo na pasantreng talo taw patamangi di na mo lupo guruta maka de guruta nari de chin tatde nga pa de gage di na mo talo kini de tatde mamak ko na jadi iya ro ko taw makanja pahana makoro de na masusah maka de to nang kataw maka iya ko ni nale te gagata melo mitu po ngala taala to layang labi makanja pa de na tatola ko de na lagay to itu kan tuh jadi iro ipake sakira iya na jolo pangolongan ini kamu pematu apa napai pasapi na sampaja paralu ya ni kau pasampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan muharram kung kalasan na tawe pasti angka burai ini angka tu sampaja sunna o bulan sawal iya arwara kana iya pijame ro sampaja sunna iya na to nakana la saja ta masilang iya nang kamu to ko tilalan na lino wad di buraiki o kuinipi na buraiwi iya tu ya ampai ko malasa apa bu do masilang dari tong kalelo doktor kada aja nah aku mi rojolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sire na taung baru-baru nakana la sa ulas sidi ulas 10 sidi 20 10 sona deulo mak juma kedua padu le tokong deulo doktor apa waktu corona mari di mana pak kitaku deulo tatonge tapi tuli masa pajaliu maka dade tuli yaki nggak maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nangkau siruntuk dek tahu pan sama bahasa Indonesia bahasa Arab mina bahasa Inggris dia nangkau siruntuk na sabau ki Amerika monro si Hisham Kabani magi nang kaya rokilalan nipi pole angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang ok yase na lamarimu o kung katutuk ko ay bosyok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi iya pero na pak guru nga na pemade moto ka bodang ibu elenga ro samsame na sa capun ni daku dene capung ko pa ko tu na lai na soy kato nga mo pa dakong katuwe bosyok ko betul ako sa liwang itu ay hujan di bulan 4 pasigaru mulai nga winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejanga saratai winungi pas bajanna elo nak matasya aku cempah itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulala na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi jadi engkah tapi munri pematu pangolongan supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jama kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh pamulo kor ijama ya naliwan ni sawal pajatoni ini na tamat-tamat Allah Subhanahu wa taala ke hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah nasaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat untuk iwan newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah iro sampaja sunnah Pak Bu angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasepina sampaja perlu mega rupanna patarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat ini lo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita nasaba iya ro hadisa kadat tasi dia tau pandrita maka da iya hadisa asah ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan tapi iya ro tau pandrita liangi nangga iya ro hadisa hadis lemah
makotoro si balikan na kadangkala angka hadesa angka tahu pandrita maka daya hadesa melemah, tapi ulama yang lain justru maka daya hadesa mentedak. Jadi nasabah antara Hasan Sahih dengan Dhaif, dia na pulukku nabita tu pulukku mi ulama. Jadi akong maka dah hadesa melemah dia itu na pulukku nabita. Istilahnya dia na pulitannya nabita tentukan itu melemah nama tanda na tania tahu pandrita mi. Naiya ko tahu pandrita na tentukan ni relatif ni dia na mungkis sama tu rupaha pada mati je idi Pak Bu to. Angka tahu tu biasa tu makada iya ko yano tu Pak Beliang. Angka tahu makada hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu. Gitu. Jadi kada tasi dia makomati roh hadesa nasabah untuk malai si dia hadesa nai pendek kedudukan. Nah, apakah dia hadis sahih? Makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul ngana ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namoya tiya way matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na marembes mana lo ko rumatu jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara mau maka dede maka matat itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya toh apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga amalan tapada hadis na sapa nayero tau ma pandrite riolo de metonang kaya tu na suro ki makada iya sampaja sunna makoy hadesana sapai de magay na sabak de na palabangan ina rekode gagaw ko hadesa de ko kita na runto makiro jadi tugas tay di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada. Nah itu tugas na pacara mae sapai dalilena jadi makiro yang itu ampai ya kong kata podangi maka ada mana dalilnya maka datangnya aja aku ya tuh tahu dame meni datangnya aja mak itu masa pada dalile ustaz sela mutanai iya tu nak kada biasa guru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napa guru ngi ko de ka sana maki itu jadi apa ya di masyarakat galutan na tajama tahu rusuh betongan iya ro amalange ya kong kay podangi tapi kau ni tapi deto tu na yaman na ya pak gurong ewa di tajama na sabak padalen ya malah na tahu padalen repana makiro jadi pertama nasama turu si tahu pandrita makada dua neraka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat purana basubu tahu nasama turu si dua neraka tapi kan oke tapi dua pendapat nah sama turun nak maka dua neraka yolo na sampai subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampai sunnah pajar ia naritu sampai sunnah riolodena panabah subuh tahu dia sangka pacara matang kalinga makoro to makada de panabah subuh teh angka sampai sunnah dua neraka nasabao ko hadesa dua memato hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului dua rakaat sampai pajar berarti yero nama su'e sampai pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hadesa leler dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr itu kere silengangnya jadi aku makadai rakaatanil fajri dua rakaat sampai sunnah subuh nama suruh tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampai sunnah riolo na fajarangnya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampai sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh
sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh masampaja sunnah idun rakang iya naro nasa sholat sunat qablal fajar. Itu jadi upa pahang ini ya. Tapi maka dake ganonroi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka maka da yero nama suwe duan raka yolona sampai subuh yolona sebelum asar subuh iya masaworo nasidi tau pandrita nama suwe rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya nama suwe sampai sunah subuh jadi pura bas subuh tawe ijama niyaro duan rakang iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakang sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masaro labbi na rekomelo ilaini la iya tu sampajange masaro labbi ya regayase nanya lino lolong isana itu iya to na sampajange naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komatanga ko masampaja sunna nakama pak bange na yaki ko makada de na salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salai wi tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita aja lalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapiteki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri maka dari puang Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku iya ko maka dari kekasihku berarti maka dari waliullah walinna tau ripojinna puang Allah Ta'ala jadi ya ko meki mancaji wali tau ripoji ripuang Allah Ta'ala awitiri ya natu nakada nabita aja lalo na demo witiri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi itu witiri dia namu telah telu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan dia tonang kata jamir 10 pitu di dia nang kata witiri 10 pitu 10 5 dia to 10 telu dia to 10 siddi asera ya mesera madaring kena jamai angka narampe alena pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawa ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka tapi kumbatik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da 2 3 tapi iya kuya masaworoe maka dami 2 napasidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya parosi rakange matu akadani witir pak megatau tu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaatain mapadi ulu tu malaikat pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakang kadai malaikat ganna bali tu ko duai
Makanya sholli salatus sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri dua raka karena pong Allah Ta'ala. Ia permatu si rakange maka dani usolli salatus sunnatil witir rakaatan. Ya toh. Jadi tepahan itu. Kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witri dua raka karena pong Allah Ta'ala. Magampan ya roh. Ya kau mabikumo pihak kadani dua mijolo puang Allahu Akbar. Makun rula dan ni kau demo patapah. Gitu. Jadi oke roh. Rewa kapemang. Jadi yo nak dua yolo na subuh. Laurincengi jolo. Jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai sunat dia penatama subuh. Angka to maka de purapi bas subuh tahu. Ia kui bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali. Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam. Tahu pandrita lopoh. Angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya kita na hiya limiddin. Angka koro kita rampe makada nani gini gitau mas sempajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh teh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuye. Ia ko angkat tahu palamura nyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriangi ati na melo kiringang ano makalileng dinatambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Iyaro na rampe Imamul Ghazali. Nariko iyaro yala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah yalai surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya. Jadi tapalak miro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Ya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jalan na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasap. Ya, jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Enggak? Ya kau tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu maka dami tahu pandita papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita okolalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi mas sampaja sunnah subuh nabace kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah napa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja nalino kana mi pake to iya ko meki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasra napa ibaca al kafirun akatallu to. Jadi rakaat pamulan ku pernah baca Fatihah tali jolo alam nasrah. Latu isura alam nasrah tak baca al kafirun akatallu napaki rokok.
Maka deki matu male rakaat kedua, eta baca ni alfil li ila fi Quraisyin, napa ta baca alantara kaipah, napa ta baca kudu Allahu katalluh talamanan ni. Kak dina cocok yulangi itu kak dina cocok maka da wai meka malamana ngipe ko carana lo jame jo lo dua kade si kamale dua si dina cocok apa dun rekami makanya pangupui patama manang tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatallu nasabairo alam nasara dua non roi bimato tama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya kuya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangiki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisyin. Jadi ro alam nasara ka do bolo muy fungsina iya mi matu raka kedua iya na rupe makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatallu raka maduan napa matu napa taala li ila fi Quraisyin napa alam tara kaifa napa taala kulullahu akatallu talamanan ni yang penting tingerang pak ianu patu ipak biasa pak apa ya kode ni pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak siruna itu ipak biasa pak iya na tuh ampai iya ro tau pandrita maku ya perlu papahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na dena pat tentu ina bita maku ya iya ro aya eri lalanda ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadakala deto kagak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrita emat teru nasabari na lolongan hikmana yana ro na pagurongan yana tiasa kaulun ulama iya kumakiro dena kadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak denang kana sorong yang nabi tamakada baca kudu Allahu akasisap buka soi akasisap buka wani denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya roh na baca ya roh kudu Allahu akasisap buka soi na baca tu kasisap buka wani sahabat na nabi ta si sanna mate muawiyah sanna si sanna mate masela na bitta taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu na bitta de to nisang maka da maga na kama lino tapi iya makoko wita maega misangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na metta yan na tu namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman ndo maega padahal nabi lagi deh nih sangi makada mager kumi kamalino jadi iro nabi kan angka matan nasoe malibu tapi dega cahayana pada miulangnya masela nabi de to nagarhana maka de nabi napodangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe makalelengnya de to kana me kamalino maka de Jibril de iya ro ampai de gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturu po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi sana ikinri ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo paano mo pa yero anya pa langi itu na yero bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi. Nah makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniero
Itu, oi biar ko ya ko makaran ite kinri resang elangi wallahu alam. Dia naga pahami roh, di sakar kinri monroh. Yang jelasna onrona malaikat elangi. Nanya roh makadai Jibril napaturung po ang Allah Ta'ala malaikat na. Makin nabi tamagami menginap magi na may galanda no makaday lawi mas sampajangan ngiro sahaba mo Muawiyah. Tas sila nabita aga man kalabihan na ito magi man na ipanora malaika mas sampajangan na tao biasa mo tanya to nabi Muawiyah sahaba ko de salami tapi tanya nabi makaday malaikat Jibril tercatat ia rote okupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakuiwi okupu Allah Ta'ala maka ada ahli surah Al-Ikhlas. Nah, itu iya naro jadi itu kudu Allahu pak dia nasala itu kumaka dia baca kata lupa ada kui patamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya tati we mataku maka ada unrolopo na pamasena po Allah Ta'ala taudein uli mengaji malampe namu kudu Allah minabaca nah itu namun ya itu jadi itu tuh dia capa imah kudu Allah pak angkat oje itu tau kutuli kudu Allah minamba pui mana si kudu Allah siapa aja tak capa itu deh nawadi jadi makanya bita tolo tuh solah sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanay maka da iya lakai mue tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami katanay ko akasiaga memang ina baca lakai mu kudu Allahu kagak pesan naro maka da kaseko ina baca kudu Allahu lakai mu nai catak mana yasang ahli surah Al-Ikhlas maka bainena pura ka na podang maka daya ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasisa buku Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasisa buku Allahu berarti kedua sabu sisa buku soy sisa buku wani tulia mi rona pananung tapi iya ko ibilang sisa buku tapi makalaki jadi ini maniro iya kode hatul baca ya kaseko ro tak gang kulengan ni siaga tulle tapi makanya nareko ipan nanungangi maka da seko maka da sisa bunaya 500 kos 500 kon ni pedisa pedik apalagi makoko ka manyamang kata tasab beto yaitu tasab pakai na nomor tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang tacu ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron yo poko ya tu napasa dena ina mo matinro di tama ba o siano ni natambay man ni edo jadi ya tu bilang-bilang mako ko apa bilang-bilang tau patinro mi tu pasa apa ya ko ya ti pacene madari tak den na ko matangangi masih kiri na cakaru du pak setangi mematoha patinro hari na metala sapu-sapu mata ya mah kada magi-magi na tinro na dena letu makito jadi iya metoro matana padam itu ketemu to ko subuh mah katana madari ni aja lala matana makwe na nakalingete na sa menapay mga jililu jolo cede pa de to parap basi oh raba niya tu ya naraba ele pinoto yang lagi na sama memang setang ya na tu nakada nadita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narekomoto ko iya komoto no pattu si rantena kade ko si jalo majenne iya nagesa no wae pattu talun itu ya nampai kada iya kong katau matin ruang iya na tu ampai biasa yapi wae matana to yapi wae matana tapi katau pasantre de napi na bolo mete wae mapantengan itu jadi na bolo mati wae mapantengan jadi magai na sabak memang loki majenne ko makiro langsung berwudu tamu ni betul ini oh monimot ko tami tak dampangi ka angka cara ko paleteang iya jadi kata sia ko palete jadi pasitar ruminero maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai angka cede maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh na tulu jam apa
Wat dingi qada. Pura pi masam paja subuh teh nai jama. Namanya qada. Tapi risesena taude nangka nasalaiwi. Iya ko bisa mo ide ta jama jabawana. Risesena mi taude nangka nasalaiwi. Ya. Boleh diqada. Nasaba angka sahabat nangka riwayat ya naro niasang hadis takriri ya sange takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok nih tujuh nih dia tu nak kada salah mamakobam nih tapi amakona Nabi ta manur ulama hadisa pedih nasaba iya kene de nawadi maka de Nabi ta aja. Tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na makada salah ya tu de. Agape na pau makadami Nabi ta melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu. Pasti na salah ni tayo ko makiro to. Melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu. Makade sahabat. Itu pak guru na ya Rasulullah makin Nabi ta yang baca. Na salah ini ya romato. Jadi dia nak Nabi tasalai, yo poi di, neraka ya tu, tapa, dia kagak, silalona aja mata perana kena sampai jabani pale. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tu nama rasa salah, nasabah anak podan maka angka lebih makan jaknya itu. Ada rotau masih kiri, pura masam paja subnya sel masih masuleka batu karo manala, meni sitan reuluna. Batu karo manala masih kiri na itay Nabi tawe me ni tangah sode pada salah ini ya daperi de nak Nabi ta salah jama-jamamu de na podami makada si pona gero pura ko masam paja subuh de panang masalah masih nasa de nangka nasam tiga nasa tu lima sikiri ka maka Nabi tamai kan itu baca nasam akadua ni lete ya betul rumah nama akan ditandre maka de Nabi ta melo ko pak gur angka baca na baca Nabi ta Subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Makin Nabi ta iya ubaca ewe pak kataldu noli Nabi ta iya ubaca kataldu iya kok kesurimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akasapulu yaitu mata namo pia kasapulu iya ubaca kataldu. Tapa nasoro batunah nasang tapak guru yan naroon na Nabi ta bacay subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah tapala nih de wah iya je bicarogi ya Pak sisap melo pada ko makadai iye si bawa de jadi maponcol ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati de pania pala iya ro tak amalkan yan na tunakada to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masampaja subuh namun iya itu mau baca luar biasa nih liwat ni tanah napalan itu jadi komeloki makada kami nama tanah dia naga cau ya tu iya na tu sikiri tapi dia na ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalan na tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makadan kadoriang itana ngoko darah ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na hidup pa angka to sikiri detannya ya subhanallah matana yang kah kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na sikiri tanah kilala na suruga itu jadi madu pedupa kato makanya komeko pakabari tapak mu baca la ilaha illallah madu pedupang idi man ya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may kay baca ya ko makura-kura baca yan ro ta baca na subhanallah bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu pedupa mo yang penting ang kata amalkan pa makom itu ya ko makada DJ gawa pala ustaz to kalulu aja
Ya si may baca siya lupa ya kada bani astagfirullah 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 ya benar ya kumakun rumo pero salawa na namo salawa mi tapan nang baraka lupo na ito ya jadi dia nagacoga pagi ko demo pati sang salawa ay mate bawan ni jadi sampai sunnah subuh kemudian lete kak sampai sunnah yolona si bawa imonrin nalor ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya, termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, duan rakang yolona loro, duan rakang imonrin naloro muakkadah. Ya sange muakkadah denamo to makada denang kana salai nabita. Sampai sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imonrin naloro muakkadah. Tanya gairu muakkad. Apa iya tu sampai sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imonrin nah. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad langsung ngapa wad dito masna don rakaat di bersalam. Ya ko meloki ma suku-suku tapagan na ya pak. Nah itu apa ya ko 2 itu sampai sunna minimalis asanna. Yan de minimalis. Aga gunane repat. Angka riwayat puluku pagluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasin ani salamakan maka Nabi tanani gini kita mas sampaja sunnah patan rakang yolona loro patan rakang imonrinna loro lai harangan nyokupung Allah taala nagis sa api neraka watakalena. Jadi pakada haramul jasadilan nirat lai harangan ni nagis sa pinaraka watakalena. Iya to si oko kita hialimidin kita ni Imamul Ghazali patan rakas sampai sunnah imonrin na loro tapi leng dena biasa. Maka de Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujudna. Agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana. Nah pamit terrokokna. Jadi dia nak katalu baca subhana rabbiyal azim, ibaca bahasa kita akadu 20 sini. Ah iya. Dia nak katalu. Apa angkat tu tahu Nabi lah ya Allah subhanahu. Allah gimana itu. Metet sujud metet terrokokna. Makoto paropa emang metet tu sujudna. Tapi petan rekangon nah. Napakupure na jamayro tudang icinampo masikiri aga nasa Imamul Ghazali iya ko napakuiro bate na jami sampai sunnah imonrin na loro 70 sabbu malaika macio mas sampaja si bawa alena 70 sabbu malaika macio di mas sampaja. Yang kedua iya na malaika macio di mas sampajange matasakde aswani milauri pong Allah Ta'ala sa rekpam mengiyon nate ni pasalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir-jiro nak ko tahu marepa dia na cocok apa metet terrokok na metet tu sujud na tanya ya tak petak-petak itu tanya mapudong kanami betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta paha kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampai sunnah yolona as-sarae patan rakang hadis. Memang. Angka mi makada muakkadah, angka tau makada taniyah. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yolona bita as-sarae patan rakang sampai sunnah najaman petang masih. Angka to sahabat paui maka ada urun tu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai don rakami itu kena itu jadi pura najama 2 pura topa Aisyah mah kada apa najama
kato sabak maka dede bitay na bita dua mi na jama gitu yan naro nakada angka makada dua angka makada pa tapi yang jelasnya patan rakange angka hadesana aga pesan na bita ternyata angka padilana nani gini kita umasam paja sunna patan rakayo lona sarae apalan na yaitu patan rakange nawala ipung Allah Ta'ala pada ganna apalan na tau melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah yan na tuh sampai ja sunna. Jadi ya ku 25 juta di ipasa dia na pelo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalan na tau ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pa itu pengumrah biasa berkali-kali tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan rakayo lona sara jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh nani gini masam paja sunnah ipatan rakayo lona sara ya lengi di 25 juta hais baka masigi desa kada kay gano lapu imata mah itu jadi makira jadi itu karena padilanya iolona mga monrina sara dega sampai sunna monrina sara tapi nabita angka na bolana Ummu Salmah indok Salmah iya na bayne na nabite matolak da inapi pu bayne apa mati ambok Salma na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang Ummu Salmah pak masarala da ikasih nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadha tambah Allahumma jo putolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja ini ya talaiwe jadi situngan na kong katawin na motoro na tasuri baca itu jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa ya tu inna lillahi ternyata mate nih baca musibah mi maka dami ko dalele yang terkena musibah tak dengi motoro tak dengi sandala amatengangi tau malasa tau kecelakaan ibaca inna lillahi mega apa tuh nasa dia pajeda mate natanya itu baca tomate ya tuh itu jadi ibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambai Allahumma ajurna fi musibatina puat tolayang ya lebih makanja ini ya talai maka le Ummu Salmah purana nabaca roh nabaca sa napa makada angkamu pagatau lebih makanja nalakaiku dero na betul na dena rapa ako kalan na sa nalakaiku na tau kanja arwani pasak bara na denang kana macai pasampajang to limanya makinin na dena kaga tau pa ada lakaiku kanja na iya na roga na sabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka da dena rapa tepat na Ummu Salmah mo podangnya rupa dongang sehingga nabi mendatangi na poga na kada nabita waktu kuisa liwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini ro mu pawe upodak kwe gitu nasa deje na dew yakini de mina rapa kala ku seding pa maka da de na sadi gaga tau pa ada kanja na lakai ku makin nabita kega makanja lakai munaya napa na mama ko ni iya tu ampai nabita na pubay na itu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoa itu ibu bayi nih iya kong karoan itu lima mak bayi di macuri nabi tasuro ni sapa atau matoan 60 na tahun na kawingi wih itu lima macu sunnah itu pak maka tuti kako iya kok bayinya makalita sunnah wah itu iya kok sampaja maka kunruh jadi tapi ya maka kami tuh mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagat tapaletat deng iya narota baca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da dia kaji ga baca-baca ta pala iya ro pala wala wairo
pala ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matok itu mak guru de ga ko kita eta runti rumah kada ye baca na de ni namu ite ga gawe maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake ka magai na sa ide dalle na yero na laya aja na ni lawai dalle na tahu do mamagi-magi yero na lairo na uhalalakang ina pak baraka ina wadin ne wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangai ano wanita ina dinamo kola sari makalicubuh edo na de tanyala lang ya robungin na mo ato itiro to macan ne sapa de to nita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti mako me maturo pura nagari sikang ngepong Allah taala dale na tor pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya matay ko makuikuin na yung motoro na makadadali na toro lima ko na dapat lo pula guru tabi lo kuwade ako dia ulit tayo tu pak kiai maka daya muda pimo tu matu na mama ko ni guru ta imiro ta panapura nga maka da tumilaw ilodo ni pa inasang nanay kasi digaga wena na pungala ta ala matutu nakate na loko masikola atan na pungala ta ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa na tumilaw doon na nang kadali na nang kadinamo karo we baraka na doon nga solat tu ila porange maka dayin na we dinamo na pasantrenge talo tau patamangi dinamo lupo guruta maka day guruta nari de chen natade nga pa de gage dinamo talo kene de natade mamak ko na jadi iya ro ko tau makanja pahana makoro de na masusah maka de to nang kataw maka iya ko ni nale te gagata melo mitu po ngala taala tolayang labi makanja pa de na tatola ko de na lagay tu itu jadi iro ipake sakira yan na jolo pangulongan ini kamu pamatu apa napay pasapi na sampaja paralu ya nego pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan muharram kung kalasan na tawe pasti angka burai angka tu sampaja sunna o bulan sawal ya arwara kana ya pijame ro sampaja sunna ya nato nakana la saja ta maselang ya nang kamu to kutilalan nalino wad di buraiki o kuinipi na buraiwi ya ti ampai ko malasa apa bu do maselang dari tong kalelo doktor kada aja nah pa ko jolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sire na taung baru-baru nakana la saulas sidi ulas 10 sidi 20 15 sona deulo mak juma kedua pada ulit tokong dia udah dokter apa waktu corona mari di mana pak kita ku dia ulit tatongnya tapi tuli masa pajaliu maka dade tuli yakin maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nangko siruntuk dia tahu pa ni sama bahasa Indonesia bahasa Arab na bahasa Inggris dia nangko siruntuk na sa bauki Amerika monro si Hisham Kabani magi nang kaya rokilalan nipi poleh angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang ok yase na lamarimu o kung katutok ko ay bosyok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi iya pero na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu ali nga ro samsame nasa chapu ni daku de na chapung ko pa ko tu nalay nasa kato nga mo pa dakong katuwe bosyok ko tu betul ako sa liwang itu ay hujan di bulan 4 pasigaru mole nga winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejanga saratai winungi pas bajana elo nak matasi aku cempa itu ka barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulalan na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi jadi engkah tapi mundri pematu pangolongan supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh bapak mulo kor ijama ya naliwan ni sawal pajatoni ini na tamatapa na pong Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah nasawa biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat untuk iwan newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah iro sampaja sunnah Pak Bu
angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib. Pasepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat ini lo pangolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nah sebab ia roh hadis kadat tasik dia taupan rita maka dah ia hadis asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi ia roh taupan rita liangi nangga ia roh hadis lemah. Makoto si balikan nah. Kadangkala angka hadis, angka taupan rita maka dia hadis melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentedak. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dia na puluku nabita tu. Puluku mi ulama. Jadi akong ka maka hadis melemah dia itu na puluku nabita. Istilahnya dia na pulit tania nabita tentukan itu melemah nama tanda na tania taupan rita mi. Naiya ko taupan rita na tentukan ni relatif ni dia na mungkis sama tu rupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tahu tu biasa tu maka dah iya ko yano tu Pak Beliang angka tahu maka dah hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu gitu. Jadi kadat tasi dia maka mati roh hadis saya nasabah untuk Malaysia dia hadis nai pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko maka ni teh sahih Bukhari Muslim merajin-rajin itu betul kan ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namoya tiya way matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na marembes mana lo korumatu jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara maka de maka matak de itu hadis mako memang jadi aja nana ini malah saulu ya toh apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa maka da kenri dalelena tapodangi maka da sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga we amalan tapada hadis na sapa nanyero tau pandrite riolo demetonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunnah makoy hadesana sapai de magai na sabak de na palabangan ina reko de gagaw ko hadesa de ko kita na runtuk makiro jadi tugas tay di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada itu tugas na pacara mae sapai dalilena jadi makiro yang itu ampai ya kong kata podangi maka dah mana dalilnya maka datangnya jam-jam aku ya tuh tahu dah memang ni datangnya jam aku tu masa pada dalile ustaz saya lau mutanai ya tu nak kada biasa guru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasabak de tu napak gurongi ko de hadis sana maki tu jadi apa ya ini masyarakat galutan ta jama tahu rusuk betul na iya amalange ya kong kay podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu na mana na ya pak guronge wadi tajama na sabab padalen ya malah na tahu padalen repana makiro jadi pertama nas sama turu si tahu pandrita makada dua neraka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat purana basubu tahu nas sama turu si dua neraka tapi kan oke tapi dua pendapat nah sama turun nak maka dua rakaat yolo nah sampai subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampai sunnah pajar ia naritu sampai sunnah riolodena panabas subuh tawe biasa ke pacara matang kalinga makoro to makada de panabas subuh teh angka sampai sunnah dua rakaat
nasabao ko hadesa dua memato hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya ku ibatong itumpu kului dua rakaat sampaja pajar berarti yero nama su'e sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr. Itu kere silengang ya. Jadi aku makadai rakaatanil fajri dua rakaat sampaja sunat subuh nama suruh. Tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampaja sunnah riolo na pajarangnya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampaja sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah dua rakaat iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar. Jadi upa pahang ini ya. Tapi maka dake ganonroi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka maka da yero nama suwe dua rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasidi tau pandrita nama suwe rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri ina iya nama suwe sampai sunah subuh. Jadi pura basubu tawe ijama niaro dua rakaat iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha dua rakaat sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masaro labbi narek pomelo ilaini iya tu sampajange masaro labbi ya rek gayase nanya lino lolong isana. Iya to na sampajange naten nabita isalai narekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komatanga ko masampaja sunna nakama pak bange nayaki ko makada de na salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salai wi tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai. Nomor sidi sampai sunnah subuh, yang kedua sholat witir. Jadi kotoma witiri, jadi itu witiri. Namo pura bas subuh tau itu. Ko napai haden atau sampai jamai itu. Wat dingi jama. Oko kiro kaidah. Na ang kami matto pasan na nabita. Aja lalu nade mau witiri namo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka daya macipi wattu cek dek mani wattu kega nai jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri maka dai pong Allah taala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku iya ko maka dai kekasihku berarti maka dai waliullah walinna tau ripojinna pong Allah taala jadi ya ko meki mancaji wali au ripoji ripuang Allah Ta'ala awitri yana tu nakada nabita ajalalo nade mua witri walau rakaatan namo mani hasil rakam jadi itu witri dia namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jamir 10 pitu di dia nang kata witri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mesera ya madaring kena jamai angka narampe alena pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah
mimpi ketemu Rasulullah asirarakan na witiri namuan ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah asirarakan na witiri iya kode maka dapat kubatik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga tapi iya kuya masawroe maka dami dua napasidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya paro si rakange matu akadani witir Pak mega tu maka do sholli sholatis sunnatil witir rakaatain mapat diulu tu malaikat Pak maka da wakatai masam paja sunat ganjil 2 rakaat kadai malaikat gendak bali tu kedua makanya sholli sholatis sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunat bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala ia permatu si rakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan ya toh jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala ya magampan ya roh iya ko mabikumo pia kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar makun rula dan ni ko demo patapahal gitu jadi oke roh rewa kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai sunat dia penatama subuh angka to maka de purapi bas subuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tau pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya kita na hiya limiddin angka koro kita rampe makada nani gini gitau mas sempajas sunnah subuh jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah jadi alam nasrah rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi quraisyin maka ia tu tawe lai palappa ia kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya kegayasan makuye ia ko angkat tahu palamuranya wana melo pasolangi denulay mak balu-balu kinang kataw siriang ati na melo kiringang anu makaleleng di natambus ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito iya rona rampe Imamul Ghazali nareko iya ruyala pangupu jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi quraisyin iya jadi tapala miro 2 itu iya Imam Ghazali ya angkato na rampe tau pandrite oko kita hasinatul asrar iya hasinatul asrar kitab gudang rahasia iya nak kedana teh gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isakna itu termasuk kitab mujarrabat kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah mega tu tanya hadis qaulun ulama tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasyaf iya jadi biasa ramping makie makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dapi mangaribi enggak ya ko tahu mati ya tabaca tapi ya ko meki mati pasti talupai itu maka dami tahu pandita papalampe sunga iro 2 angka mau pecidi
angka narampe tau pandrita okko lalan na si dia kita saya lupa judulnya tapi kita kalau ndak salah Mabadi ul Azazi narampe makada nigi mas sampaja sunnah subuh nabaca kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka mamulan dari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja nalino kaya ka namin ipake no? Iya ko meki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasara nappa ibaca al kafirun akatallu no? Jadi raka pamulan ko pura baca Fatihah tali jolo alam nasara lattu isura alam nasara tabaca al kafirun akatallu nappa ki rokok maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni alfil li ila fi quraisin nappa tabaca alantara kaipah nappa tabaca qul huwallahu akatallu kalamanan ni Kak dia nak cocok yulangi itu Kak dia nak cocok maka dak wai meka malamanang ipe ko carana lo jame jolo dua kade si kamale dua dia nak cocok apa dun rekami makanya pangupui patama manang tengerang ya jadi rakaat pertama alam nasara nappa kuliah ayyuhal kafirun akatallu nasabairo alam nasara dua non roibe matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku ya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangiki ibaca alam nasara si bawa alpil di ila fi quraisin jadi ro alam nasara kan do bolok mu fungsina iya mi matur raka kedua iya na rupa makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatallu raka maduan napa matu napa taala li ila fi quraisin napa alam tarakaipa napa taala kulullahu akatallu kalamanan nih yang penting tingerang pak ianu patu ipak biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh likajili-jili nih tuh agak siruna itu ipak biasa pak iya na tuh ampai iya ro tau pandrita maku ya perlu papahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na de na pat tentu ina bita maku ya iya ro aya eri lalanna ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadakala deto kagak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrita materu nasabari na lolongan hikmana yana ro na pagurongan yana tiasa kaulun ulama iya ko makiro de na kadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kulu Allahu kak dinang kana surongnya nabi ta makada baca kulu Allahu akasisap buka soi akasisap buka wani dinang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya ro kulu Allahu akasisap buka soi na baca tu kasisap buka wani sahabat na nabi ta si sanna mate muawiyah sanna si sanna mate masela nabita taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabita de to nisang maka damaga na kama lino tapi iya makoko kita maega hamisangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na namita yan na tu namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman do maega padahal nabita lagi deh nih sangi makada mager kumi kamalino jadi yero nabita kan angka matan nasoe malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masela nabita de to nagarhana maka de nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nako mata soe makaliliang ni de to kana me kamalino maka de Jibril de
iya ro ampai de gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturu po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu unron na malaikat langi ya sana ikinri ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada ia linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo paano mo pa yero tanya apalagi itu na yero bintangnya sisa butaung perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butawi malalang yero na penadapi bintang terdekat dari bumi na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri aksana bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniero biar ko ya ko makarani te kenri resang wallahu alam de pahangiro sakar kenri onroh ya jelasna onroh na malaikat langi nanya Jibril ko Allah Ta'ala malaikatna maka ini menginap magina may galanda no maka day lawi mas sampajangan ngiro sahabatmu Muawiyah tasila nabita aga mana kalabihan na itu magi mana na ipanora malaikat mas sampajangan na tau biasa murid tanya to nabi Muawiyah sahabatku dia salami tapi tanya nabi maka day malaikat Jibril tercatat ia rote okupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakuiwi okupu Allah Ta'ala maka ada ahli surah Al-Ikhlas nah, itu iya naro jadi itu kudu Allahu pak dia na salah itu kumaka dia baca kata lupa ada kui patamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya teti we mataku maka ada onrolopo na pamasena po Allah Ta'ala taudein uli mengaji malampe namun kudu Allah minabaca nah itu namun ya itu jadi itu tuh dia capa imah kudu Allah pak angkat oje itu tau kutuli kudu Allah minamba pui mana sih kudu Allah siapa aja tak capa itu deh nawadi jadi makanya bita tolo tuh solah sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanay maka da iya lakai mue tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami katanay ko akasiaga memang inabaca lakai mo kudu Allahu kagapasan naro maka da kasi ko inabaca kudu Allahu lakai mo na incata na yasang ahli surah Al-Ikhlas maka da bainena maka daya ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasi sa buku Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasi sa buku Allahu bar sisa buku soy sisa buku wani tulian ro na pananong tapi iya ko ibilang sisa buku tapos makalaki jadi ini maniro iya kode hatulle baca ya kaseko ro tak gang kuliangan ni siaga tulle tapi makanya nareko ipan nanungangi maka da seko maka da sisa bunaya 500 kos 500 koni pedisa pedik apalagi makoko akan menyamang angkat tasab beto yaitu tasab pakai na nomor tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang tahu ko bilang pilain ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron yo poko ya tu napasa dena ina mo matinro di tiba-tiba oh si ano ni natambay man itu jadi ya tu bilang pilang ni makoko apa bilang pilang tau patinro ni tu pasa apa ya ko ya ti pacene madari tak den na ko matangangi masih kiri na cakarudu pak setangi mematoha patinro ali na metola sapu-sapu mata ya mas kada magi-magi na tinro na din nalatto makito jadi iya metoro matana padam itu katomoto ko subuy mga katana madari ni aja lala matana na ako na nakalingit menapay mga jililu jauh to par basi oh iya bah
Magi na sa memang setang yan na ito nakada na dita akatalu tu na siyo matam jadi patuy rante na komoto no patu si jalo majenne iya nagesa no way patu tampay kada iya kung kataw biasa yapi way mat to yapi way kataw pa sa bolomite way mapantengan itu jadi na bolome mati way mapantengan jadi magay na saba memang loki majenne ko makiro langsung baru wudu tamu ni betul ini oh monimot ko tami oh tak dampangi ka angka cara ko paleteang iya jadi angka tak sia ko palete jadi pasti terruminero maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai angka cek dek maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dia nak kasih usap 4 jam sampai jas sunat subuh na 7 jam apa wat dingi kaba pura pi mas sampai jas subuh nai jama namanya kaba tapi risese na taude nangka na salaiwi iya ko bisa mo ide ta jama jabawana do risese na mi taude nangka na salaiwi ya boleh di kaba nasaba angka sahabat nangka riwayat ia naron sang hadis takriri ia sangnya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam itu kena Nabi ini tujuh nak ada salah mamakobami tapi tak menurut ulama hadis nasaba ia kene de nawadi maka de Nabi tajak tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na makada salah ya tu de agape na pau makadami Nabi ta melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu pasti na salah ni tayo ko makiro to melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu makade sahabat itu pak guru na ya Rasulullah makin Nabi tayo mo baca na salah ni romato jadi de nak Nabi ta salah yo poi di ya tuh wah tepat dia kagak si lalona aja mata makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya nah mau salah dia tuh nama rasa salah nah sebab anak podan maka angka lebih makan jaknya itu ada rotau masih kiri pura masam paja subnya selama segi masuleka bani si tandri uluna batu karoban hala masih kiri nah itu Nabi tawe ini tengah sode pada salah ini ya daperi de nak Nabi ta salah jama-jamamu de na podami makada si pona gero pura ko masam paja subuh de panang masalah masiki nasa de nangka nasam tiga nasa tu lima sikiri kak maka Nabi tamai kan itu baca nasam akadua ni lete ya betul rumah nama akan ditandre maka de Nabi ta melo ko Pak Gur angka baca na baca Nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati makin Nabi ta ia ubaca ewe pak kataldu noli Nabi ta ia ubaca kataldu ia kokke surimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makoko namu ikali akka 10 yaitu mata namu pi akka 10 ia ubaca kataldu tappa nasoro batunna nasang tapak guru ini rona kana Nabi ta bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah tapala nih de wah iya je bicara gie Pak sisap melo pada ko makadai iye si bawa de jadi maponcol ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati de pania pala iya ro tak amalkan yana tu nak ada to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masam paja subuh namu iya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka kami nam matana de naga cau ya tu
Ina tu sikiri tapi dena ya ro sikiri kami nama kanja, iya miro kami nama tanah apalana. Tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga. Pada ko makadan kadoriang itana ngoko darah ini salai, iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa. Angka to sikiri detane ya ro subhanallah matana yang kega. Makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yen ro sikiri tanah-tanah kilalana suruga. Itu jadi madu padupa. Kata maka ko meko pakabari tapak mu baca la ilaha illallah. Madu padupang. Idi man ya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may baca. Ya ko makura-kura baca yen ro ta baca na subhanallah bihamdi ada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madu padupa mo. Yang penting ang kata amalkan. Pak makom itu ya kau maka DJ gawa pala ustaz toka dulu aja ya si mei baca si lupa ya kada bani astagfirullah ya benar ya kau makun rumo piero salawan namo salawa mi tapan nandong baraka lo pun ya tuh ya jadi dia naga coba gampang aja kau demo patisangin salawa mate bawan nih jadi sampai sunat subuh. Kemudian lete kak sampaja sunnah yolona si bawa imonrin nalor ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imonrin naloro muakkadah ya sangai muakkadah denamo to makada denang kana salai nabita sampaja sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa loro muakkadah. Tanya muakkad. Apa iya tu sampai ya sunnah gairu muakkate loro apa yolona apa imunrina. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad langsung ngapa wad dito masna 2 rakaat di bersalam. Iya ko meloki ma suku-suku tapagan na ya Pak. Nah, itu apa ya ko 2 itu salis asana. Yan de minimalis. Aga gunane repat. Angka riwayat puluku pagluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasin ani salamakan maka Nabi tanani gini kita mas sampaja sunnah patan rakang yolona loro patan rakang imonrin loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis sa api neraka watakalina. Jadi fakada haramul jasadil nirat lai harangan nagis sa api neraka watakalina. Iya to si oko kita hiali midin kita ni Imamul Ghazali patan rakas sampaja sunnah tapi leng dena biasa. Maka dia Imamul Ghazali ta malampe baca rokokna malampina agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana nah pamit jadi nak katalu baca subhana rabbiyal baca bahasa kita akadupulu sini iya dia nak katalu apa angkat tu nabila ya Allah subhanahu Allah metet ke sujud metet rokokna makoto paropa emang meteta tu sujudna tapi petan rekangon na napakupure na jamayro tudang icinampo masikiri aga nasi Imamul Ghazali iya ko napakuiro bate na jami sampaja sunnah imonrin na loro 70 sabbu malaika maciu mas sampaja si bawa alena 70 sabbu malaika maciu di mas sampaja. Yang kedua iya na malaika macuri masampajange matasabbe aswani milauri pong Allah Ta'ala sarekom mengiyon nate ni pasalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaika milodongan dia na cek dek 70 sabbu malaika milodongan. Tapi marajir nak ko tahu marepa dia na cocok apa metet terrokok na metet tu sujud na tanya ya tak petak itu tanya mapudong kanami betul kan yang penting ngepai tanya ya roh jadi istilahnya sempajangnya mas senang jadi kiro monro mesti pahak kutulai
jadi muakkad gairu muakkad ya ko muakkada dua yolona dua monrina menurut ahli fikih iya ko Imam Ghazali dua yolona apa monrina iya ko gairu muakkada apa ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patanrakan hadis. Memang angka mi makada muakkada angka tau makada taniyah. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yolona bitta qasarai patanraka sampaja sunnah na zaman na petahun sige. Angka to sahabat pawi makada uruntu inabita masampaja sunnah yolona sarae don rakami. Itu kayak kena. Itu jadi pura najama 2 pura toppa Aisyah makada apa najama kato sahabat makada de bitai nabita 2 mi najama gitu ya naro nakada angka makada 2 angka makada 4 tapi yang jelasnya patan rakange angka hadisan aga pesan nabita ternyata angka padilana nani gini kita umas sampaja sunnah patan rakayo lona sarae apalanna yaitu patan rakange nawala ipung Allah taala pada ganna apalanna tau melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah, yana tuh sampaja sunnah. Jadi ya ku 25 juta di ipasa dia na pelau umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalanna tau yaro umrah 1 kali ko cicam minajama pa itu pengumrah dia berkali-kali. Tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masampaja sunnah ipatan rakayo lona sarai. Jadi mereka apalan naro apa iya kene melo imakadapu imang roh. Nani gini masampaja sunnah ipatan rakayo lona sarai ya lengi di 25 juta khais. Baka masih gi. Nah, desa kada kay ganola pu imata mah. Itu jadi makira jadi itu karena padilanya. Yolona monrina sara dega sampaja sunnah monrina sara. Tapi nabita angkan na Ummu Salmah, indok Salmah. Iya na bayne na nabite matolak da inapi pu bayne. Apa mati ambok Salmah na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang musalma pak masarala da ikasih nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambahi Allahumma ajur put tolayanga iya talaiwe iya lebih makanya talai itu ngomong kata inna motorona tasuri baca itu jadi inna lillahi rajiun apa lillahi ternyata mate musibah mi udah lele yang terkena tak dengi motoro tak dengi sandala amatengan tau malasa tau kecelakaan ibaca inna lillahi mereka apa tuh nasa dia pajeda mate natanya itu baca tomate itu itu jadi ibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambai Allahumma ajurna fi musibatina pot tolayang ya lebih makanja nya talai makale Ummu Salmah purana na baca roh na baca sa napa makada angkamu pagatau lebih makanja na lakaiku betul na dena rapa ako kalan nasa nalakay ko na tau kanya arwani pasakbara na denang kana macay pasampajang to limanya makinin na dena kaga tau pa ada lakay ko kanya na iya na ro agaga nasabari ni podan nabito ko malagil makada dena rapa tapak na Ummu Salmah mo podangnya rupa dongang sehingga nabi mendatangi na poga na kadena bita waktu isi pintu na makin nabita de mo pawe upodak kwe nasa de na de yakin aku seding pa makada de na sadi gaga tau pa ada kanja na lakay ko makin nabita kega makanja lakay mo na ya napa na mama ko ni yaitu ampai nabita na pubay na yaitu umurnya 60 tahun lebih
Jadi tahu matoa itu ibu bayi nih iya kong karoan itu lima mak bayi di macuri nabi tasuro ni sapa tahu matoan 60 na tahun nakawingi wih itu lima macu sunnah itu pak makatuti kako iya kok bayinya makalita sunnah wah itu iya kok sampaja maka kunruh jadi tapi ya kami tuh mulai lalaner. Jadi saya wasiatkan dan itu. Jadi kung kagagat tapaletat deng iya narota baca. Abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala. Nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak. Guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da. Di ka jiga baca-baca ta pala iya ro pala wala wairo. Pala ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matok itu mak guru dega ko kita eta runti rumah kada ye baca na denin namu ite gaga maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake ka magai na sa ide dalle na yero na laya aja na nilawai dalle na tahu do mamagi-magi yero na lairo na uhalalakang ina pak baraka ina wadin ne wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangai ano wanita ina dinamo kola sari makalicubuh edo na de tanya la langi robungnya namo ato itiro to macan ne sapa de to ne ita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti mako me matiro pura nagari sikange pong Allah Taala dale na tor pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya matay ko makuikuin na yung motoro na makadadali na toro lima ko na dapat lo pula guru tabelo ko ako dia ulit tayo tu pak kiai maka muda pimo tu matu na mama ko ni guru ta imiro ta panapura nga maka da tumilaw ilodo ni pa inasang anak kasi digaga wena na po nga Allah Ta'ala matuto nakate na loko masikola atan na po nga Allah Ta'ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa na tumilodo na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga solat tu ila porangnya maka dayin na we dinamo na pasantrenge talu tau patamangi dinamo lupo guruta maka de guruta nari de chen tat de nga pa de gage dinamo talu kene de tat de mamak ko na jadi iya ro ko tau makanja pahana makoro de na masusah maka de to nang kataw maka iya ko ni nale te gagata melo itu po Allah Ta'ala tolayang labi makanja pa de na tatola ko de na lagay itu itu kado jadi iro ipake sakira yan na jolo pangulongan ini kamu pamatu apa napay pasapi na sampaja paralu ya nego pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan muharram kung kalasan na tawe pasti angka buray angka to sampaja sunna o bulan sawal yak arwara kana ya pijame ro sampaja sunna ya nato nakana la saja ta maselang ya nang kamoto ko tilalan na lino wat di boreki o kuinipi na boraywi ya ti ampai ko malasa apa bu do maselang dari tong kala doktor kada aja nah pa ko mi rojolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sire na taungi baru-baru nakana la saula sidi ulah 10 sidi 20 15 sona deulo mak juma kedua pada udah tokong dia udah doktor apa waktu corona mari di mana pak kita tapi tuli masa pajali maka dade tuli yakin nggak maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nangkau siruntuk dia tahu apa nih sama bahasa Indonesia bahasa Arab mina bahasa Inggris dia nangkau siruntuk nasa bauki Amerika monro si Hisham Kabani magi nang kaya rukilalan nipi poleh angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang ok yase na lamarimu o kung katutok ko ay bosi ok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi ibero na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu ali nga ro samsame na sa chapu ni daku dene chapung ko pa ko tu na lay na soy kato nga mo pa dakong katuwe bosi ko tu betul ako sa liwang itu ay hujan di bulan 4 pasigaru mole nga winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejanga saratai winungi pas bajana elo nak matasya aku cempa itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulalan na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi
jadi engkah tapi munri pematu pengolongan ni supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi ko lasawali deni jamo ko laleng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh pamulo kor ijam ya naliwan ni sawal pajatoni ini na tamatapana po Allah Subhanahu wa taala ke hadir untuk pembahasan ta iwaniwe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah. Nasaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk iwaniwe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu angkatu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat ini lo pengolongan ini dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nasaba ia roh hadis kadat tasid dia taupan rita maka da ia hadis asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi iro tau pandrita liangi nangga iro hadis lemah. Makotoro si balikan na. Kadangkala angka hadis, angka tau pandrita maka dia hadis melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentedak. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dia na pulukku nabita tu. Pulukku mi ulama. Jadi akong kamaka hadis sama lama dia itu napuluk ko nabita. Istilahnya dia napuluk tanya nabita tentu kangnya tu malam mana matanda na tania tahu pandrita mi. Naiya ko tahu pandrita na tentu kangi relatif ni dia na mungkis sama tu rupaha pada mati je idi Pak Bu to. Angka tahu tu biasa tu makada iya ko yano tu Pak Beliang. Angka tahu makada hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu. Gitu. Jadi kada tasi dia makumati roh hadis saya nasabah untuk Malaysia dia hadis naik pendek kedudukan. Nah, apakah dia hadis sahih? Makanya ya komakadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul kan? Ya nakadana sahih Bukhari Muslim, nakadana hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Apalagi komakadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namanya tiya way matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na marembes mana lo ko rumatu jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara maka de maka matat itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya toh apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi maka ada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga amalan tapada hadis na sapa na yero to pandrite yolo demetonang kaya tu na suro ki maka da iya sampaja sunnah makoy hadisana sapai de magay na sabak de na palabangan ina rekode gagaw ko hadis de ko kita na runtuk. Makiro jadi tugas tadi masyarakat etannya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada. Nah itu tugasnya pacara mae sapa dalilena. Jadi makiro yang itu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya maka datanya aja macam aku ya tuh gitu tahu dah memang nih kedatannya aja mak itu masa pada lele ustaz saya lau mutanai iya tu nak kada dia seguruta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napak gurongi ko de hadis sana
Maki itu. Jadi apa ya ini masyarakat galutan atau jamah tahu rusuk betul na. Iya ro amalange ya kong kai podangi. Tapi kau ni, tapi dia tu na mana na ya Pak Gurongnya wadi tajama. Na sabab padahal ni amalan na tahu padahal repana. Makiro. Jadi pertama nasamaturu si tau pandrita. Makada duan raka sampaja sunna yolona sampaja subuh riwatu purana basubu tawe nasama turusi duan raka tapi kan oke tapi dua pendapat nasama tururu nak makada duan raka yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunna pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabasubu tawe biasa ke pacarama tangkalinga makoro to maka dade panabasubu te angka sampaja sunnah don raka nasaba ko hadesa dua memato hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itumpu kului don raka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr. Itu kere. Silengan ya. Jadi aku maka dai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunat subuh nama suruh. Tapi ya kira maka dari rakaatani qablal fajar dan rakaat sampaja sunnah riolona pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya natu nang katau mas sampaja sunnah dan rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakaat iya naro nasa sholat sunat qablal fajar. Jadi upah pahang ini ya. Tapi maka dake ganonroi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka da yerona masue duan raka yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasidi tau pandrita nama sue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri ina iya nama su'e sampai sunah subuh jadi pura basubu tawe ijama niaro duan rakaat iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakaat sampai sunnah nasubuero sampai sunnah fajar masarolab bi narek pomelo ilai nilai iya tu sampajange masarolab bi ya rek gayase nanya lino lolong isana itu iya to na sampajange naten nabita isalai narek komatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko makadadena salasay sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salaiwi itu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalaiwi nomor sini sampaja sunnah subuh yang kedua salat witir jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita aja lalo na demo witiri na mo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka dia macipi iwatu cek dek mani watu ega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri
Apa ia witiri? Maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri, maka dia adalah kekasihku. Ya ko maka dari kekasihku berarti maka dari waliullah, walinnah, tauripo jinna pun Allah Ta'ala. Jadi ya ko meki mancaji wali, tauripo jiri pun Allah Ta'ala, awitiri. Ya natu nakada nabita, ajalalo na demo witiri, walau rakaatan, namo mani hasil rakam. Jadi itu witiri dia namu telah telu. Tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan. Dito nang kata jamer 10 pitu di. Dia nang kata witiri 10 pitu. 10 5 dito. 10 telu dito. 10 siddi. Asera. Ya mi asera ya madaring kena jaman. Angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi. Tau pandrita pahakiki. Maka da ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namuan ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka dapat ku batik jami Pak Ustaz dua cidi. Nah, wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga. Tapi iya kuya masawroe maka dami dua napa sidi. Jadi namanya saful witir. Jadi rodon rakanger. Iya, baru si rakangi matu akadani witir. Pak Mega tahu tu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaatain. Mapat diulu tu malaikat. Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam. Kadai malaikat gendak bali tu kedua. Makanya sholli sholati sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakam karena pong Allah Ta'ala. Ia permatu si rakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan. Ya toh. Jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Ya, magampan ya roh. Ya ko mabikumo pia kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar. Makun rula dan ni ko demo patapahal. Gitu. Jadi oke roh. Rewa kapemang. Jadi yo nak 2 yolo na subuh. Laurincengi jolo. Jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai sunat dia penatama subuh. Angka to maka de purapi bas subuh tahu. Ia kui bukai penjelasanna alena pangulut Imamul Ghazali. Ia Imamul Ghazali ulama yang qasyaf dikenal dah hujjatul Islam. Tau pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya ro kita na hiya limiddin angka koro kita rampe makada nani gini gitau mas sampajas sunnah subuh jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah jadi alam nasrah rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi quraisy maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya kegayasam makuye ia ko angkat tau palamuranya wana melo pasolangi denulay mak balu-balu kinang kataw siryang ati na melo kiringang ano makalileng di natambus ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denun lelatu ito iro na rampe Imamul Ghazali nareko iro yala pangupu jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi quraisy iya jadi tapala miro 2 itu iya Imam Ghazali ya
Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iyero Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis kaulun ulama. Tapi ya kaulun ulama tau pandrita tembus kasap. Iya. Jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tute na dapi mangaribi. Dah. Ya kau tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu makadami tau pandita papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita. Oko lalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya. Tapi iro kita. Kalau ndak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada. Nigi mas sampaja sunnah subuh. Nabace kuliah yuhal kafirun. Akatallu raka' mamulan dari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ko masjidak kai ulawa pada raja nalino kana mi pake to iya ko meki malamanang ijaji raka' pamulanna ibaca alam nasra nappa ibaca al kafirun akatallu. No? Jadi rakaat pamulan ku pura baca Fatihah tale jolo alam nasrah. Lattu isura alam nasrah tabaci al kafirun akatallu napaki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni alfil li ila fi quraisin napa tabaca alam tara kaifah. Napa tabaca kudu Allahu akatallu kalamanan ni. Kak dena cucuk yulangi. Itu kadina cocok maka dak wai meka malamanang ipe ko carana lo jami jolo dua kada si kamale dua dena cocok apa dun rekami makanya pangupui patama manang tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatallu nasabairo alam nasara dua non roi bimato tama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna. Ya ku ya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega bali wat disolangi ki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi quraisin. Jadi ro alam nasara kan do bolok mu fungsina iya mi matu rakaat kedua iya na rupa makada alam nasara rakaat pertama napat kuyal kafirun akatallu rakaat maduan napa matu napa taala li ila fi quraisin napa alam tara kaifa napa ta'ala kulu Allah katallu. Kalamanan nih. Yang penting tingerang. Pak ianu patu ipa biasa pa. Apa ya kode ini pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak siruna. Itu ipa biasa pa. Iya na tuh ampai iya ro tau pandrita maku ye. Perlu papahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na din apat tentu inabita makuya iya ro aya eri lalanna ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing ang kahaddes bicarai kadakala deto kahaddes bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itaw pandrita materu nasabari nalolongang hikmana yana ro napagurungan yana tiasa kaulun ulama iya ko makiro de nakadate hades makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu ka denang kana surongnya nabi ta makada baca kudu Allahu akasisap buka soy akasisap buka wani denang ka tapi angka sahabat na nabi nabaca ya ro
kudu Allahu kasih sabbu kasoi na baca tu kasih sabbu konni sahabat Nabi tayi si sanna mate Muawiyah sanna si sanna mate masela Nabi ta taselang magi na taselang na saba na sangimelo kama lino jadi namo tu Nabi ta de tonis sangi makada maga na kama lino tapi ia makoko kita maega hamisangi maega nasa yan ang kanao ni mako adi na namita yan na to na mo pa buray bitang katona pangobatan akhir zaman do maega padahal nabita lagi din sangi makada mager kumikama lino jadi iro nabita kan ang kamatan na soe malibu tapi dega cahayana pada miulangnya masela nabita de to nagarhana maka di nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nako mata soe makaliliang dito ka na may kama lino maka di Jibril de iya ro ampay de gaga cahaya na matan na soe Muhammad 70 sakbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sakbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu unron na malaikat langi ya sana ikinri ya sange langi wallahu alam apa penelitian makada ia linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo paano mo pa yero tanya pa langi itu na yero bintangnya sisa butau perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butau malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri aksana bumi dihiasi oleh bintang tanya langi jadi pekoniero itu oi biar ko ya ko makarani te kenri resange langi wallahu alam dia nagapahangiro di sakarakin rimon roh yang jelasna onro na malaikat elangi nanyero makadai Jibril napaturung po ang Allah Ta'ala malaikat na makin nabita magami manginap magi na may galanda no makadai lawi mas sampajangang ngiro sahaba mo Muawiyah tas sila nabita aga man kalabihan na ito magi mana na ipanoram malaikat masampajangan na tahu biasa murid tanya to nabi Muawiyah sahabat ko de salami tapi tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ia rote okupusisi na po Allah Ta'ala yang ngakuiwi okupo Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allahu pak dia na salah ya tu kumaka dia baca kata lupa ada kui patamai koran dia aja tangga biasa nih biasa kaya tati we mataku makada unrolopo na pamase na po Allah Ta'ala tau de inulle mangaji malampe namu kudu Allah mina baca itu namun ya itu jadi itu nawa dia capa imah kudu Allah pak katoje itu tau kutuli kudu Allah minamba pui mana si kudu Allah ku sia aja ta capa itu de nawadi jadi makanya bita tolo tu solo sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanay makada iya lakay mo tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas makokwami ka tanay ko akasyaga memang inabaca lakay mo kudu Allahu kagapasan na ro makada kasi ko inabaca kudu Allahu lakay mo naincatak manayasang ahli surah Al-Ikhlas maka bayne na pura ka na podang maka daya ruya baca ko dewatin roko wani ko de naganna kasi sabbu kudu Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasi sabbu kudu Allahu berarti kedua sabbu si sabbu ko soy si sabbu ko wani tulian ro na pananong tapi ia ko ibilang si sabbu tapi makalaki jadi ini maniro ia kode hatul baca ya kaseko ro tak gang kulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungan ni makada seko
maka dah sisa bunaya 500 kos 500 kon ni pedisa pedik apalagi maka ko akan menyamang ang katasab beto yaitu tasab pakai na nomor tanya ni yaitu ipacen ni bilang-bilang tayo ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tama di ba o siya ni natambay man ni eto jadi yaitu bilang-bilang ni mako ko apa bilang-bilang tau patinro ni yaitu ipasa apa ya ko yati pacen madari tak den na ko matangangi masih kiri na cakarudu pak setangi mematoha apa tinroy ali na metola sapu-sapu mata ya mas kada magi-magi na tinro na de na letu makito jadi iya metoro matana padam itu ketemu to ko subuh maka katana madari ni aja lala matan nama kue na nakalingete na sa menapay mga jililu jolo cede pa de to parap basi oh raba niya tu yan naraba ele pinoto yung mga kinasama may masetang yan na tu nakada nabita akatalu tu nasyo alomu nasyo matamu nasyo takalim jadi patuy rante na narekomoto ko iya komoto no pattu sirante na kade ko si jalo majenne iya nagesa no wae pattu talun itu yan ampai kada iya kung katau matin roang iya na tu ampai biasa yapi wae matanna to yapi wae matanna tapi katau pasantre de napi na bolo mete wae mapantengan itu jadi na bolo me mati wae mapantengan jadi magay na sabak memang loki majenne ko makiro langsung berwudu tamu ni betul ini oh monimot ko tami tak dampangi ka angka cara ko paleteang iya jadi angka tak sia ko palete jadi pasti terruminero maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai angka cek dek maka dawe madari apa ustaz terlambat kak de na kasih usah 4 jam sampai sunat subuh na tulu jam apa wat dingi khabak pura pi mas sampaja subuh nai jama namanya qada tapi risese na taude nangka nasalaiwi iya ko bisa mo ide ta jama jabawana do risese na mi taude nangka nasalaiwi ya boleh di qada nasaba angka sahabat nangka riwayat ya na roniasang hadis takriri ya sangat takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak kada Nabi tak cocok ni, tuju ni, dia tu nak kada salai, mamakobam ni. Tapi amakona Nabi ta manur ulama hadisa pedih. Nasaba ia kene de nawadi maka dia Nabi ta aja. Tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na makada salai ya tu de. Agak na pau makadami na bitta melo ko galau pak guru lebih makanja na itu pasti na salay ni tayo kumakiro to melo ko galau pak guru lebih makanja na itu umakade sahabat itu pak guru na ya Rasulullah makin nabi tayo mo baca na salay ni rumato jadi dia nak nabi ta salay yo pwede neraka ya tu tapa de kagak silalona na jama taparana kana sa pajaban ni pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tu nama rasa salah. Na sabana na podam maka angka lebih makanja na itu. Ada roto masih kiri pura masam paja subna sel masigi masuleka batu karo manala. Meni sitan reuluna. Batu karo manala masih kiri. Na itay nabi tawe meni tangah sode pada salah ini. Ya daperi de nak nabi ta salah jama-jamamu de na podam ni makada. Sipo nak gero pura ko masam paja subu de panang masala masigi. Nasa de nangka. Nasang tiga nasa tu 5 sikiri kak. Maka Nabi tamai kan itu baca nasang. Akadua ni lete ya betul rumah. Nama akan ditandre. Maka dia Nabi tak. Melo ko pak gur. Angka baca. Na baca Nabi tak. Subhanallah wa bihamdihi. Adada halkihi. Wa ridha'a nafsi. Wa sinata arusi. Wa midada kalimati. Maka Nabi tak. Ia ubaca ewe pak katalunoli Nabi tak. Ya baca katal due ya kok kesurimonri ni pasitimba si bawa ya tu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akasapulu ya tu mata namo pia kasapulu ya baca katal due
tappa nasoro batunna nasang tapak guru yan na kana nabi ta bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri tauret pa tapala nih de wah iya je bicarogi ya pak sisap melo pada ko makadai iye si bawa de jadi maponcok ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati de pania pala iya ro tak amalkan iya na tunah kada to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masampaja subuh namun iya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu toh jadi komeloki maka da kami nama tanah de naga cau ya tu iya na tu sikiri tapi de na ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanna tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makadan kadoriang itana ngoko darah ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na hidup pa angka to sikiri detane ya subhanallah matana mengka kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na sikiri tanah kilala na suruga itu jadi madu pedupa engkau makanya komeko pakabari tapak mu baca la ilaha illallah madu pedupang idi man ya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may kay baca ya ko makura-kura baca iya na rota baca na subhanallah bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu pedupa mo yang penting ang kata amalkan pa makomiti ya ko makada DJ gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupa ya karaban ya astagfirullah ya benar ya kumakun rumo pero salawan namo salawa mi tapan nanong baraka lupo na ito ya jadi dia naga coba pagi ko demo pati sang salawa ay mate bawan ni jadi sampai sunnah subuh kemudian lete kak sampai sunnah yolona si bawa imonrin nalor ba'diyah dan qabliyah duhur iya ko ulama fikih ya termasuk Syafi'i Maliki Hanafi Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imonrin loro muakkadah ya sangai muakkadah denamo to makada denang kana salai nabita sampai ya sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imonrin loro muakkadah tanya gairu muakkad apa ya tu sampai ya sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imonrinna nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wad langsung ngepa wad dito masna don rakaat di bersalam ya komelo ki ma suku-suku tapagan na ya pak nah itu apa ya ko 2 mitu sampai sunna minimalis asanna ya deh minimalis aga gunane repat angka riwayat puluku paglut ta Aisyah maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sore pamasin ani salamakan maka Nabi tanani gini gitu mas sampai sunnah patan rakang yolona loro patan rakang imonrinna loro lai harangan nyokupung Allah taala nagis sa api neraka watakalena jadi pakada haramul jasadilan nirat lai harangan ni nagis sa pinaraka watakalena iya to si oko kita hialimidin kita ni Imamul Ghazali patan rakas sampai sunnah imonrin na loro tapi leng dena biasa maka de Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana nah pamit terrokokna jadi dia nak katalu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akadu 20 sini nah iya dia nak katalu apa angkat tu Nabi lah ya Allah subhanahu Allah gimana itu de metet sujud metet terrokokna
makoto paropa emang meteta tu sujud nah. Tapi patan rekangon nah. Napakupure na jamayro tudang icinampok masikiri. Aga nasa Imamul Ghazali. Iya ko napakuiro bate na jami sampajasun na imonrin na loro. 70 sabbu malaika macio masampaja si bawa alena. 70 sabbu malaika macio di masampaja. Yang kedua, iya na malaika macio di masampajange matasakde aswani milauri po Allah Ta'ala sa rekom mengiyon nate ni pasalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir-jiro nak ko tahu marepa dia na cocok apa metet rokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak petak-petak. Itu tanya mapudong kanami. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta paha kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua monrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa monrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona as-sarae patan rakang hadis. Memang. Angka mi makada muakkadah, angka tau makada taniyah. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yolona bitta as-sarae patan raka sampaja sunnah na jaman na petang sige. Ang kato sahabat pawi makada uruntu inabi tama sampaja sunnah yolona sara idon rakami. Itu kena. Itu jadi pura na jama 2 pura toppa. Aisyah makada apa na jama. Kato sahabat makada de bitay na bita 2 mi na jama. Gitu. Yan naron nakada angka makada 2 angka makada 4. Tapi yang jelasnya patan rakangnya angka hadisan. Aga pesan na nabita, ternyata ang kapadilan. Nani gini kita umasampaja sunnah patan raka yolona sarae, apalan na yaitu patan rakangnya nawala ipo ng Allah Ta'ala pada ganna apalan na tau malaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah, yan na to, sampaja sunnah. Jadi, ya ko 25 juta di ipasa dia na palo umrah, 5 ngaso, 7 ngaso na parewa, apalan na tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pa itu pengumrah dia berkali-kali tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona sara jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang ro nani gini masam paja sunnah patan raka yolona sara ya lengi di 25 juta hais baka masigi desa kada kay ganola pu imata mah itu jadi makira jadi itu karena fadilahnya yolona mga monrina sara dega sampaja sunnah monrina sara tapi nabita angkanang lobolana Ummu Salmah indok Salmah iya na bayne na nabitte matolak da inapi po bayne apa mati ambo salama na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang Ummu Salmah pak masarala da ikasih nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambayi Allahumma ajurna fi musibatina hadha. Tambah Allahumma ajur putolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja ini iya talaiwe. Jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa iya tu inna lillahi tanya tau mate. Nih baca musibami. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala amate ngangi tau malasa tau kecelakaan. Ibaca inna lillahi.
Mega po tuto nasa di pa jeda mate natanem itu baca tomate ya tuh itu jadi dibaca ro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambah Allahumma ajurna fi musibatina pot tolayang ya lebih makanja na ya talay makale Salma purana nabaca ro nabaca sa napa makada ang kamo pagataw lebih makanja na lakayko betul na na rapa ako kalan nasa nalakay ko na taw kanya arwani pasabara na dinang kana macay pasampajang to limanya makinin na ay di nagaga taw pa nalakay ko kanya na iya na ro agaga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka na rapa tapat na Salma mo podangnya rupa dongang sehingga nabi mendatangi no kada nabita waktu ku saliwa pintu na makin nabita dega je mu yakini ro mu pawe upodak kwe gitu nasa deje na dew yakini de minarapa kala ku seding pa maka da de na sa digaga tau pa ada kanja na lakay ko make na bita kega makanja lakay mo na ya napoy na mama ko ni iya tu ampai na bita na pubay na iya tu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu mato itu ipubay ni iya kong karoan itu lima makbay di macuri nabi tasuro ni sapa atau matuan na pulo na taon na kawingi wi itu lima macu sunnah itu pak makatuti kako iya ko akbay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaja maka kunruh jadi tapi ya kami to mulai lalanero jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagata paletat deng iya naro tabaca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da di ka jiga baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiye pimpina pondok na macan ni matok itu mak guru dega ko kita eta runti rumah kada ye baca na deni na wite ga gawe maka de guru ta mai ka sawa pala tapi dia upake ka magay na sa ide dalle na yero na laya aja na nilaway dalle na taw ito mamagi-magi yero na layro na uhalalakang ina pa baraka ina wadin na wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangay ano wanita na dinamo kola sari makalicubuh edo na de tanya lang iya robungin na mo ato itiro to macan ne sapa de to na ita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti mako me matiro pura nagari sikang ngepong Allah Ta'ala dale na tor pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya matay ko makuikuin na yung motoro na makadadali na toro lima ko na dapat lo pula guru tabelo ko ako dia ulit tayo tu pak kiai maka muda pimo tu matu na mama ko ni guru ta imiro ta panapura nga maka da tumilaw ilodo ni pa inasang nanay kasi digaga wena na po nga Allah Ta'ala matuto nakate na loko masikola atan na po nga Allah Ta'ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa na tumilaw doon na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga solat tu ila porange maka dayin na we dinamo na pasantrenge talo taw patamangi dinamo lupo guruta maka de guruta nari de chen tat de nga pa de gage dinamo talo kene de tat de mamak ko na jadi iya ro ko taw makanja pahana makoro de na masusah maka de to nang kataw maka iya ko ni nale te gagata melo mitu po Allah Ta'ala tolayang labi makanja pa de na tatola ko de na lagay to itu kan jadi iro ipake sakira yan na jolo pangulongang ini kamu pamatu apa napay pasapi na sampaja paralu ya nego pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan Muharram kung kalasan na tawe pasti angka buray angka to sampaja sunna o bulan Sawal yak arwara kana ya pijame ro sampaja sunna ya nato nakana la saja ta masilang ya nang kamuto ko tilalan na lino wat di bureki o kuinipi na buraywi ya ti ampai ko malasa apa bu do masilang dari tong kalelo doktor kada aja nah pa ko mi rojolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sire na taung baru-baru nakana la saula sidi ulah 10 sidi 20 15 sona deulo mak juma kedua padu le tokong dia ulah doktor apa waktu corona
Mari di mana pak kita ku? Dia boleh tatonge tapi tuli masa pajaliu maka dade. Tuli yakin nggak maka dade. Dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak. Dia nangkau siruntuk. Dia tahu pa nih sama bahasa Indonesia, bahasa Arab na bahasa Inggris. Dia nangkau siruntuk na sa bauki Amerika monro. Si Hisham Kabani. Magi nang kaya rukilalan ni pole. Angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang ok yase na lamarimu o kung katutok ko ay bosi rukilalan na lamari pasigaru ya rominungi. Iya pero na pak guru nga na pamade. Moto ka bodang ibu ele nga ro samsame nasa capu ni daku dene capung ko pa ko tu na lai nasa kato nga mo pa dakong katuwe bosi ko tu betul ako sa liwang itu ay hujan di bulan 4 pasigaru. Mulai nggak winung. Si kaca winung, saya minum itu sore. Pura masa pejangan saratai winungi, pas bajana, elo nak matasi aku cempa. Itu kak barakan itu. Jadi itu sholat sunnah utaka. Dan memang mega kulala nak kita narampi padilana sampai ini kasana, oko Ibnu Halizam narampi itu. Jadi engkah. Tapi munri pematu pengolongan supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali. Deni jamo kula leng pas pura malapa sulah ya sana malapa Idul Fitri teh pamulo kor ijama ya naliwan ni sawal pajatoni ini na tamatapana pang Allah Subhanahu wa taala ke hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah nasaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk yawan newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu, angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat ini lo pengolongan dua telu rupana hadis napake tau pandrita nasaba ia ro hadis kadat tasi dia tau pandrita maka da ia hadis asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi iro tau pandrita liangi nangga iro hadis lemah. Makotoro si balikan na kadangkala angka hadis angka tau pandrita maka dia hadis melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentada. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dia na puluh nabita tu puluh mi ulama. Jadi kong ka maka hadis malamma dia itu na puluh nabita. Istilahnya dia na puluh tania nabita tentu kang itu malamma na matanda na tania tau pandrita mi. Naiya ko tau pandrita na tentu kang ni relatif ni dia na mungkis sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to. Angka tahu tu biasa tu maka dah iya ko yano tu Pak Beliang. Angka tahu maka dah hade iya ko yano dia na Pak Beliang tahu kanja ya tu. Gitu. Jadi kadat tasi dia makumati roh hadis saya nasabah untuk Malaysia dia hadis naik pendek kedudukan. Nah, apakah dia hadis sahih? Makanya ya kumakadani teh sahih Bukhari Muslim merajin-rajin itu betul kan? Ya nakadana sahih Bukhari Muslim, nakadana hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namoya tiya way matung kana pangewang berkaitan masalah ye sininna masalah ko agama na marembes mana lo korumatu jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara maka de maka matak itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu
Ya toh, apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama na tapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai. Gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga we amalan tapada hadesana sapa nanyero to ma pandriterio lo demetonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunna makoy hadesana sapa ide magay na sabak de na palabang ngina reko de gago ko hadesa de ko kita na runtuk makiro jadi tugas tay di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada itu tugasna pacara mae sampai dalilena jadi makiro yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya maka datanya aja macam aku ya tuh gitu tahu dame meni kedatannya aja mak itu masa pada dalile ustaz sela mutanai yana tu nakada biasa guru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napa gurongi ko de hade sana makitu jadi apa ya redi masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betongana iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi deto tu na yamana na ya pak guronge wadi tajama na sabab padalian ya malah na tahu padalian repana makiro jadi pertama nasama turu si tau pandrita makada duan raka sampaja sunna yolona sampaja subuh riwat purana basubu tawe nasama turu si duan raka tapi kan oke tapi dua pendapat nasama turu na makada duan raka yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunna pajar ia naritu sampaja sunna riolodena panabasubu tawe biasa ke pacarama tangkalinga makoro to makada de panabasubu te angka sampaja sunna don raka nasaba oko hadesa dua memat to hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului duan raka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr itu kere silengang ya jadi aku makadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunnah subuh nama suruh tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajr duan raka sampaja sunnah riolona pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampaja sunnah duan raka capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakang iya naro nasa sholat sunat qablal fajar jadi upa pahangi ni ya tapi maka dake ganonroi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka makada yerona masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampaja sunah subuh jadi pura basubuh tawe ijama niero duan raka iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakang sampaja sunnah na subuero sampaja sunnah fajar masaro labbi na rekomelo ilaini iya tu sampajange masaro labbi ya rega yase nanya lino lolong isana itu iya to na sampajange naten nabita isalai na rekomat tangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komat tangak ko masampaja sunna nakama pak bange
na yaki ko makadade na salasay sampajaku ya na kata bere imange kata bere pamular na sampajange salaiwi itu sampajamu kecuali ang kedua sampajang aja musalaiwi nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir. Nah. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita aja lalo na demo witiri na mo manihasirakang ya kene ang kasampaja wadding ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapiteki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega nai jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mu jama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri maka dai pong Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ya ko maka dai kekasihku berarti maka dai waliullah walinnah tauripo jinna pong Allah Ta'ala jadi ya ko meki mancaji wali tauripoji ripong Allah Ta'ala awitiri ya na tu nakada nabita aja lalo na demo witiri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi ya tu witiri dia namu telah telu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jamir 10 pitu di dia nang kata witiri 10 pitu 10 lima dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mi asera ya madaring kena jamai angka narampe alena pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka tapi ku batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga tapi iya ku iya masaworoe maka dami dua napasidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya paro sirakange matu akadani witir pak mega tu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaatain mapan diulu tu malaika pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaika genna bali tu kedua makanya sholli sholati sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 raka karena pong Allah Ta'ala ia permatu sirakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan ya roh jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 raka karena pong Allah Ta'ala magampan ya roh iya ko mabikumo pihak kadani 2 mijolo puang Allahu Akbar makun rula dan ni ko demo patapahal gitu jadi oke roh rewa kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi yolo jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampaja sunat dia penatama subuh angka to maka de purapi bas subuh tahu iya ku bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali Imamul Ghazali ulama yang qasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tau pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya kita na hiya limiddin angka koro kita enarampe makada nani gini gitau mas sempajas sunnah subuh jadi kupur ibas subuh
rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa ia kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuye. Ia ko angkat tahu palamura nyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriang ati na melo kiringang ano makaleleng di natambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Iro na rampe Imamul Ghazali nareko iro yala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah yalai surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya. Jadi tapala miro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkatona rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasap. Iya. Jadi biasa ramping. Maki makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Dah. Ya ko tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu maka dami tahu pandai papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecidi. Angka narampe tau pandrita oko lalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ero kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabace kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka mamulan dari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja nalino kaya nami pake so iya ko meki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasra nappa ibaca al kafirun akatallu no? Jadi rakaat pamulan ku pura baca Fatihah tale jolo alam nasrah. Latu isura alam nasrah tabaci al kafirun akatallu napaki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al fil li ila fi Quraisyin napa tabaca alam tara kaifah. Napa tabaca qul Allahu akatallu kalamanan ni. Kak dena cucu yulangi. Itu kadina cocok maka dak wai meka malamanang ipeko carana lo jami jolo dua kada si kamale dua dena cocok apa dun rakami makanya pangupui patama manang tengerang ya jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun akatallu nasabairo alam nasara dua non roi bimato tama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku ya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega bali wat disolangi ki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisyin jadi ro alam nasara ka do bolo muy fungsina iya mi matu raka kedua iya na rupe makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatallu raka maduan napa matu napa taala li ila fi Quraisyin napa alam tara kaifa napa ta'ala qul Allahu akatallu kalamanan nih yang penting tingerang pak ianu patu ipa biasa pa
Apa ya kode ini pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak sirona itu pak biasa pak iya na tuh ampai iya ro tahu pandrita maku ya para lupa pahangi kia supaya aja na tuh salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na de na pat tentu ina bita maku ya iya ro aya eri lalana ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing. Angka hadis bicarai kadangkala deto kagak hadis bicarai. Angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrita materu nasabari na lolongan hikmana yana ro na pagurongan yana tiasa kaulun ulama. Iya ko makiro de na kadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah. Gitu? Termasuknya itu niga baca kudu Allahu kak denang kana sorongnya nabi ta makada baca kudu Allahu akasisap buka soi akasisap buka wani denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya ro kudu Allahu akasisap buka soi na baca tu kasisap buka wani sahabat na nabi ta si sanna mate muawiyah sanna si sanna mate masela nabi ta taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabita de to nisang maka damaga na kama lino tapi iya makoko kita maega hamisangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na namita yan na to namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman do maega padahal nabita lagi de nisangi maka da mager kung may kamalino jadi yero nabita kan ang kamatan na soe malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masela nabita de to nagarhana maka di nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nako mata soe makaliliang de to kana may kamalino maka di Jibril de iya ro ampai de gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu unron na malaikat langi ya sana ikinri ya sange langi wallahu alam apa penelitian makada ia linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo paano mo pa yero anya pa langi itu na yero bintangnya sisa butaung perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butawi malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniero itu biar ko ya ko makaran ite kenri resange langi wallahu alam dia nagapahangiro di sakar kenri monro yang jelasna onro na malaikat langi nanyero makadai Jibril napaturung po ang Allah Ta'ala malaikat na maka nabita magami manginap magi na may galanda no maka day lawi mas sampajangang ngiro sahaba mo Muawiyah tas sila nabita aga man nakalabihan na ito magi man na ipanora malaika mas sampajangang na tau biasa murid tanya to nabi Muawiyah sahaba ko de salami tapi tanya nabi maka day malaikat Jibril tercatat iya rote okupu sesena po ng Allah Ta'ala yang ngakuiwi okupu ng Allah Ta'ala maka da ahli surah Al-Ikhlas itu iya na ro jadi itu kudu Allahu pa dia na sala itu kumaka da ibaca kata lupa ada kui patamai koran dia aja tangga biasa nih biasa kaya tati we mataku maka da unrolopo na pamasena po ng Allah Ta'ala taudein uli mengaji malampe namu kudu Allah minabaca itu namunya itu jadi itu tuh dia capa imah kudu Allah pak katoje itu tau kutuli kudu Allah minamba pui mana si kudu Allah siapa aja tak capa itu de nawadi jadi makanya bita tolo tuh solo sahabat noli sahabat na tolo
Iya ro nabi tar benena na tanay. Maka da iyalah kaimu tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah al-Ikhlas. Mako kami ka tanay ko. Akasiaga memang ina baca lah kaimu kudu Allahu. Kagak pesan naro maka da kasi ko ina baca kudu Allahu lah kaimu. Nain catak mana ya sangi ahli surah al-Ikhlas. Maka bainena pura ka na podang maka daya ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasi sa buku Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasi sa buku Allahu berarti kedua sabu si sabu ko soy si sabu ko wani tulian mi rona pananong tapi iya ko ibilang si sabu tapi makalaki jadi ini maniro iya kode hatul baca ya kaseko ro tak gang kuliangan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungangi maka da seko maka da sisa bunaya 500 kos 500 koni wadisa wadik apalagi makoko akan menyamang kata tasab beto yaitu tasab pakai na nomoro tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang tahu ko bilang pilain ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron yo poko ya tu napasa dena ina mo matinro di tama di ba oh siado ni natambay man ni do jadi ya tu bilang pilang ni mako ko apa bilang pilang tau patinro ni tu pasa apa ya ko ya ti pacen ne madari tak den na ko matangangi masih kiri na cakaru du pak setangi mi matoha patinro hari na metola sapu-sapu mata ya mah kada magi-magi na tinro na dena letu makito jadi iya metoro matana pada itu kotomoto ko subuh mah katana madari ni aja lala matana mah koe na nakalingete na sa menapay mangaji lilu jolo cede pa de to parap basi oh raba ni tu ya naraba ele pinoto yang lagi na sama memang setang ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalem jadi patui rantena narekomoto ko iya komoto no pattu si rantena kade ko si jalo majenne iya nagesa no wae pattu talun itu ya nampai kada iya kong ka tau matin ruang iya na tu ampai biasa yapi wae matana yapi wae matana tapi engkau pasantre de napi na bolo mete wae mapantengan itu jadi na bolo mati wae mapantengan jadi magai na sabak memang loki majenne ko makiro langsung baru wudu tamu ni betul ini oh monimot ko tame tak dampang ni ka angka cara ko paleteang iya jadi engka tak sia ko palete jadi pasti terruminero maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai angka cede maka dawe madari apa ustaz terlambat kak dena kasih usah 4 jam sampaja sunat subuh na 7 jam apa wat dingi khaba pura pi mas sampaja subuh teh nei jama namanya qada tapi risesena taude nangka nasalaiwi iya ko bisa mo ide ta jama ja bawana do risesena mi taude nangka nasalaiwi ya boleh diqada nasaba angka sahabat nangka riwayat ya naronia sang hadis takriri ya sange takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok nih 7 nih dia tu nak kada salah mamakobam nih tapi amakona Nabi ta menurut ulama hadis pedih nasaba iya kene de nawadi maka de Nabi ta aja tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na makada salah ya tu de agak na pau makadami na bitta melo ko galau pak guru lebih makanja na itu pasti na saleh ni tayo ko makiro to melo ko galau pak guru lebih makanja na itu makade sahabat itu pak guru na ya Rasulullah makin nabi tayo mo baca na saleh ni romato jadi dia nak nabi tasalay yo pwede neraka ya tu dia kagak silalona na jam mata peranakan asa pajabanya pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya namo salah dia tu nama rasa salah
nasabana podami makada angka lebih makan jaknya itu ada roto masih kiri pura masam paja subnya sel masigi masuleka batu karo manala meni sitan ulunna batu karo manala masih kiri na itay nabita we meni tanga sode pada salah ini ya daperi de nak nabita salah jama-jamamu de na podami makada sipona gero pura ko masam paja subu de pernah ka masala masigi nasa de nangka nasa kilo nasa tuli masih kiri kak maka nabi tamay dan itu membaca nasang akadua nilai ya betul rumah nama akan ditandre maka dia nabi ta melo ko pak gur angka baca baca nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati maka nabi ta ia ubaca ewe pak kataldu noli nabi ta ia ubaca kataldu ya kok kesurimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akka 10 yaitu mata namo pia ka 10 ya baca katelu itu tap panasoro batuna nasang tapak guru yana na kana nabita bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah tapala nih de wah iya je bicarogi ya pak sisap melo pada kumakadai iye si bawa de jadi maponcol ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati de penia pala iro tak amalkan yana tu nakada to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masam paja subuh namun ya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka kami nama tanah dia naga cau ya tu ina tu sikiri tapi dia na ya sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanna tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makadan kadoriang itana ngoko darah ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na hidup pa angka to sikiri detane ya subhanallah matana mengka kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah yana rosikiri tanah-tanah kilalana suruga itu jadi madu pedupa kata makadai komeko pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah madu pedupang idi manya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may baca ya ko makura-kura baca yana rota baca nak subhanallah bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu pedupamu yang penting ang kata amalkan pak makom itu ya ko makada DJ gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupa ya karabani astagfirullah ya benar ya ko makunru mo pero salawana namo salawa mi tapanan no nga baraka lo po na ito ya jadi dia naga coba pagi ko dia mau patisang salawa mate bawan nih jadi sampai sunnah subuh kemudian lete kak sampai sunnah yolona si bawa imonrina lor ba'diyah dan qabliyah duhur iya ko ulama fikih ya termasuk Syafi'i Maliki Hanafi Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imonrina loro muakkadah ya sange muakkada dena moto makada denang kana salai nabita sampai sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imonrina loro muakkadah tanya gairu muakkad apa iya tu sampai sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imonrina jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wad langsung ngapa wad dito masna don rakaat di bersalam ya ko meloki ma suku-suku tapagan na ya pak nah itu apa ya ko 2 itu sampai sunna minimalis asanna yan de minimalis aga gunane repat angka riwayat puluku paglut Aisyah maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sore pamasin ani
salamakang makin nabi tanani gini kita mas sampaja sunna patanrakang yolona loro patanrakang imonrin na loro lay harangan nyo kupong Allah Ta'ala nagis sa api naraka watakalina. Jadi pakada haram ujasa dilanirat lay harangan ni nagis sa api naraka watakalina. Iya to si oko kita hialimitin kita na Imamul Ghazali patanraka sampaja sunna imonrin na loro tapi leng de na biasa maka de Imamul Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana napa metta rokokna jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akadu 20 sini iya dia nak kata lu apa angkat tu Nabi lah ya Allah subhanahu Allah mana de metet sujud metet rokokna makoto paropa emang metet tu sujudna tapi patanrakangon na napakupure na jamayro tudang icinampok masih kiri agak nasi Imamul Ghazali iya ko napakoy ro bate na jami sampaja sunna imonrin na loro 70 sabbu malaika macio mas sampaja si bawa alena 70 sabbu malaika macio ri mas sampaja yang kedua iya na malaika macio ri mas sampajange matasabbe aswani milauri pong Allah Ta'ala sarekpam mengiyon nate ni pasalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia nak cek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir nak ko tahu marepa dia nak cocok. Apa metet terrokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak petak. Itu tanya mapudong kanami. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta pahak kutulai. Jadi muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patanrakan hadis. Memang. Angka mi makada muakkadah, angka to makada taniyah. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yiruna bitta qasarai patanraka sampaja sunnah na jaman na petang sige. Angka to sahabat pawi makada uruntu inabi tamasam paja sunna yolona sara idon rakami itu kena itu jadi pura najama 2 pura topa Aisyah makada apa najama angka to sahabat makada de bita inabi ta 2 mi najama itu yana ro nakada angka makada 2 angka makada 4 tapi yang jelasnya patan rakange angka hadisana aga pesan nabi ta ternyata angka padilana nani gini kita umat sampaja sunnah patanraka yolona sarae apalanna yaitu patanrakange nawala ipung Allah Ta'ala pada eganna apalanna tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah ini tuh sampaja sunnah. Jadi ya ku 25 juta di ipasa dia napalo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalanna tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pak itu pengumrah biasa berkali-kali tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah patanraka yolona sara jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh nani gini masam paja sunnah patanraka yolona sara ya lengi di 25 juta hais bakka masigi desa kada kay gano lapu imata mah jadi makira jadi itu karena padilanya yolona mga imonrina sara deka sampaja sunna imonrina sara tapi nabita angkanang kanalaw bolana Ummu Salmah indok Salmah iya na bayne na nabite matolak da inapi po bayne
apa mati ambok salama na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai podang musalma pak masarala da ikasih nyawana kada nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadha tambahi Allahumma ajur putolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja ini ya talaiwe jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa iya tu inna lillahi tanya tau mate nih baca musibah mi makadami ko dalile yang terkena musibah tak dengi motoro tak dengi sandala amatengan tau malasa tau kecelakaan ibaca inna lillahi mereka apa tuh nasa dia pa jeda mate natanya itu baca to mate itu itu jadi ibaca ro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambai Allahumma ajurna fi musibatina pot tolayang nga ya lebih makanja ini ya talay makale Salma purana nabaca ro nabaca sa napa makada ang kamu pagataw lebih makanja na lakay ko betul na na rapa ako kalan nasa nalakay ko na tau kanja arwani pasakbara na dinang kana macay pasampajang tulimanya makinin na di na gaga tau pa ada lakay ko kanja na iya na ro gaga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka da na rapa tepat na Salma mo podangnya rupa dongang sehingga nabi mendatangi na pugaw na kada nabita waktu kuisa liwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini ro mu pawe upodak kwe gitu nasa deje na de yakini de minarapa kala ku seding pa makada de na sa digaga tau pa ada kanja na lakay ko makin nabita ke ga makanja lakay mo naya napa na mama ko ni iya tu ampai nabita na pubay na iya tu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoa itu ipubay ni iya kung karoan ito limi mabay ni mature nabita suro ni sapa tau matawan na pulo na taon na kawingi wi ito limi mature sunnah ito pak makatuti kako iya ko abay niya nga makalita sunnah wah ito iya ko sampaja makakunruh jadi tapi ya kami to mulai lalanero jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagata paletat deng iya na rota baca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patapu di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da di ka juga baca-baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiye pimpina pondok na macan ni matoki tu mak guru de ga ko kita eta runti rumah kada ye baca na de ni namu ite ga gawe maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi de upake ka magai na sa ide dalle na yero na laya aja na nilaway dalle na tawe mamagi-magi yero na layro na uhalalakang ina pa baraka ina wadin na wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangay ano wanita na dinamo kola sari makalicubuh edo na de tanya lang iya robungnya na mo ato itiro to macan ne sapa de to ne ita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti mako mematiro pura nagari sikang ngepong Allah Ta'ala dale na toro pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya matay ko makuikuin na yung motoro na makadadali na toro lima ko na dapat lo pula guru tabelo ko pada aku dia ulit tagi tu pak kiai maka dah muda pimo tu matu na mama ko ni guru tak imi ro tapan pura nga maka dah tomi ilodo ni pa ina sang anak kasih degaga wena na puang Allah Ta'ala matu tu nakate na lo ko masikola atan na puang Allah Ta'ala pasting kay tarima don na kunegan na tu anak tomi lodo na nang kadali na nang kadinamo karo we baraka na doang nga solat tu ila porangnya maka da yinaw dinamo na pasantrenge talu tau patamangi dinamo lupo guruta maka de guruta nari de chen tatde nga pa de gage dinamo talu kene de tatde mama kona jadi iya ro ko tau makanja pahana makoro
Dia na masuk sama pede tu nang kata makada iya ko ni nale te gagata melo itu pangalata la tola yang ila bimakanya pa dia na tato la ko dia na lagay itu itu kado jadi iro ipake sakira iya na jolo pangolongan ini kamu pamatu apa napay pasapi na sampaja paralu ya nego pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o ko bulan muharram kung kalasan na tawe pasti ang kaburay ini angka tu sampai sunna ako bulan sawal ia aruara kana ia pijame ro sampai sunna ia natona kana la saja ta masilang ia nang kamu to ko tilalan nalino wad di boreki o kuinipi na boraywi ia tu ya ampai ko malasa apa bo do masilang dari tong kala lo doktor kada aja nah aku mi rojolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sire na taung baru-baru na kana la saulas sidi ulah 10 sidi 20 10 sona deulo mak juma kedua pa deulo tokong deulo doktor apa waktu corona mari di mana pak kita ko deulo tatonge tapi tuli masa pajaliu mak maka dade tuli yakin mak maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak denang ko siruntuk de tahu pa ni sama bahasa Indonesia bahasa Arab na bahasa Inggris denang ko siruntuk na sa bauki Amerika monro si Hisham Kak Bani magi nang kaya rukilalan nipi pole angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang o kiasi na lamarimu o kung katutuk ko ay bosi rukilalan na lamari pasigaru ya rominungi ya pero na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu ele nga roe samsame na sa chapu ni daku de na chapung ko pa ko tu na lai na soy kato nga mo pa dakung katuwe bosi ko tu betul ako sa liwang itu air hujan di bulan 4 pasigaru mulai nggak winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejangan saratai winungi pas bajana elo nak matasi aku cempa itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulala na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizam narampi jadi engkah tapi munri pematu pengolongan supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jama kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh pamulo kor ijama ya naliwan ni sawal pajatoni ini na tamatapana pang Allah Subhanahu wa taala ke hadir untuk pembahasan ta iwan newe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah sebab biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat untuk yawan newe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah iro sampaja sunnah Pak Bu angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasepina sampaja perlu mega rupanna patarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat melo pengolongan dua telu rupanna hadis napake tau pandrita nasaba ia roh hadis kadat tasid dia tau pandrita maka da ia hadis asah ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan tapi iro tau pandrita liangi nangga iro hadis lemah makotoro si balikan na kadangkala angka hadis angka tau pandrita maka dia hadis melemah tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentedak jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dia na puluhku nabita tu puluhku mi ulama jadi akong maka dah hadis malam dia itu napulok ko nabita istilahnya dia napulok tanya nabita tentu kang itu malam mana matanda na tania tahu pandrita mi
Naiya ko tahu pandrita na tentu kangi relatif nih, dena mungkin sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to. Angka tahu tu biasa tu makada iya ko yano tu Pak Beliang. Angka tahu makada hade iya ko yano dena Pak Beliang tahu kanja ya tu. Gitu. Jadi kada tasi de makomatiro hadesa nasaba untuk malai si de hadesa nai pendek kedudukan. Nah, apakah dia hadis sahih? Makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul kan ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi ko makadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tu ya wae matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na merembes mana lo ko rumatu jadi ya kong katau makada hadis melemah nang kepacara maka de maka matat de itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya toh apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai gitu jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga we amalan tapada hadis na sapa nayero to pandrite riolo de metonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunna makoy hadesana sapai de magay na sabak de na palabang ngina reko de gago ko hadesa de ko kita narunto makiro jadi tugas tay di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada nah itu tugas na pacara mae sapai dalilena jadi makiro yang itu ampai ya kong kata podangi maka ada mana dalilnya maka datangnya aja aku ya tuh tahu dame meni kedatannya aja mak itu masa pada dalile ustaz lah mutanai iya na tuh nakada biasa guru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendreng napalabangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napak gurongi ko de hade sana maki itu jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betul na iya ro amalange ya kong kay podangi tapi kau ni tapi deto tu na yaman na ya pak guronge wa ditajama na sabab padalen ya malah na tahu padalen repana makiro jadi pertama nasama turu si tau pandrita makada dua neraka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tu purana basubu tawe nasama turu si dua neraka tapi kan oke tapi dua pendapat nasama tururu nak maka dua neraka yolo nasampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabasubu tawe biasa kepacara matang kalinga makoro to makada de panabasubu teh angka sampaja sunnah dua neraka nasabao ko hadesa dua memang to hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului dua neraka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hadesa leler dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr itu kere silengangnya jadi aku makadai rakaatanil fajri dua rakaat sampaja sunnah subuh nama suruh tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampaja sunnah riolona fajarangnya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampaja sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakaat iya na ronasa sholat sunnat qablal fajar itu jadi upapahang ini ya tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to
angka makada yerona masue dua rakaat yolona sampai subuh, yolona sebelum azan subuh. Iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri ina iya na masue sampai sunah subuh. Jadi pura basubuh tawe ijama niero dua rakaat. Iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri hairum minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunnah nasubuero sampai sunnah fajar masarolat bi na rekomelo ilai nilai iya tu sampajange masarolat bi ya re gayase nanya lino lolong isana. Nah, iya to na sampajange naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko makada de na salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salai wi tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai. Nomor sini sampaja sunnah subuh, yang kedua salat witir. Nah. Jadi kotoma witiri. Jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai haden atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita aja lalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri maka dai pong Allah taala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku iya ko maka dai kekasihku berarti maka dai waliullah walinnah tau ripojinna pong Allah taala jadi ya ko meki mancaji wali tau ripoji ripong Allah taala awitiri ki yana tu nakada nabita ajalalo na demo witiri walau rakaatan namo manihasi rakam jadi itu witiri de namu telah telu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan de to nang kata jamer 10 pitu di de nang kata witiri 10 pitu 10 5 de to 10 telu de to 10 siddi asera ya mesera madaring kena jaman angka narampe alena pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namuan ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah serarakan na witiri iya kode maka dapat kubatik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da 2 3 tapi iya ku iya masaworoe maka dami 2 napa sidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya paro sirakange matu akadani witir pak mega tu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaatain mapat diulu tu malaikat pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat kadai malaikat gendak bali tu kedua makanya sholli sholati sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah taala ia permatu sirakange maka dani usolli sholati sunnatil witir rakaatan ya toh jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah taala
no? Magampan niya ro. Iya ko mabikumo piak kadami 2 mi jolo puang Allahu Akbar. Makunru lada ni ko demo patapahal. Gitu. Jadi okay ro. Rewa kape mang. Jadi yo nak 2 yolo na subuh. Laurincengi jolo. Jadi okay ro nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampaja sunat dia penatama subuh. Angka to maka de purapi bas subuh tahu. Ia ku bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali. Ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam. Tahu pandrita lopoh. Angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya ro kita na hiya limiddin. Angka koro kita ena rampe makada nani gini gitau mas sempajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh teh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa ia kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuye. Ia ko angkat tahu palamura nyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriangi ati na melo kiringang anu makaleleng di natambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Ia rona rampe Imamul Ghazali. Nareko ia ruyala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya. Jadi tapala miro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau panrita tembus kasaf. Iya. Jadi dia seramping. Makie makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Dah. Ya ko tahu mati ya tabaca. Tapi ya ko meki mati pasti talupai. Itu. Maka dami tau pandita papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita okolalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi mas sampaja sunnah subuh nabace kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka mamulan dari waktu purana mak baca Fatihah napa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja nalino kaya nami pake so iya ko meki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatallu no? Jadi rakaat pamulan ku pernah baca Fatihah tali jolo alam nasrah. Latu isura alam nasrah tabaci al kafirun akatelu napaki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al fil li ila fi Quraisyin napa tabaca alam tara kaifah. Napa tabaca kudu Allahu akatelu kalamanan ni. Kak dene cucu yulangi. Itu kadena cocok maka da wai meka malah mana ngipeko carana lo jame jolo dua kada si kamale dua sud dena cocok apa dun rakami
Makanya pangupui patama manang. Tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatallu. Nasaba iya ro alam nasara dua non ro ibe matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna. Ya ku ya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh edega gabali wat disolangiki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi quraish. Jadi ro alam nasara ka do bolo muy fungsina iya mi matu raka kedua iya na rupa makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatallu raka maduan napa matu napa taala li ila fi quraishin napa alam tarakaipa napa taala kulullahu akatallu. Kalamanan nih yang penting tingerang pak ianu patu ipa biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh likajili-jili nih tuh agak sirona itu ipa biasa pak iya na tuh ampai iya ro tau pandrita maku ya para lupa pahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipa tentu makoro na dena pat tentu inabita maku ya iya ro aya eri lalanna ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadangkala deto kagak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrita materu nasabari na lolongan hikmana yana ro na pagurongan yana tiasa kaulun ulama iya ko makiro de na kadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya itu nih baca kudu Allahu kak denang kana sorongnya nabi ta makada baca kudu Allahu kasih sabbu kosoi kasih sabbu koni denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya ro kudu Allahu kasih sabbu kosoi na baca tu kasih sabbu koni sahabat na nabi ta si sanna mate muawiyah sanna si sanna mate masela na bitta taselang magi na taselang na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu na bitta de to nisang maka damaga na kama lino tapi iya makoko wita maega hamisangi maega nasa yan ang kanao ni mako ade na metta yan na tu namo pak buray bitang katona pangobatan akhir zaman ndo maega padahal nabi lagi deh nih sangi makada mager kami kamalino jadi iro nabi kan angka matan nasoe malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masela nabi de to nagarhana maka de nabi napodangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe makaleliang nih de to kana me kamalino maka de Jibril de iya ro ampai de gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturu po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi ya sana kinri ya sange langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relada na langi mo pa ano mo pa yun tanya pa langi itu na iro bintangnya sisa butaung perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butawi malalang iro na panadapi bintang terdekat dari bumi. Nah makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniro itu biar ko ya ko makalan ite kenri resange langi wallahu alam dia naga pahangiro di sakal kenri monro yang jelasna onrona malaikat langi nanyero makadai Jibril napaturung po Allah Ta'ala malaikat nah maka nabi tamagami menginap magi na may galanda no maka day lawi mas sampajangan ngiro sahabat mo Muawiyah
Tasila nabita. Aga mana kalabihan na. Ito. Magi mana na ipanoram. Malaika masampajangan na tahu biasa murid. Tanya to nabi. Muawiyah sahabat ko. Dia salami tapi tanya nabi. Makadai malaikat Jibril. Tercatat iya rote oku posisi na po ng Allah Ta'ala. Iya ngakuiwi oku po ng Allah Ta'ala. Makada ahli surah Al-Ikhlas. Ito. Iya na ro. Jadi itu kudu Allahu pak. Dia na salah ya tu kumak kadai baca kata lupa ada kui patamai Quran dia aja tangga biasa ni biasa kaya tati we mataku makada unrolopo na pamasih na po Allah Ta'ala tau de inule mangaji malampe namu kudu Allah mina baca itu namu ya itu jadi itu tu dia capa imaku dua Allah pak katoje itu tau katolik kudu Allah minamba pui mana sai kudu Allah ku sia aja ta capa itu de nawadi jadi makanya bita tolo tu solo sahabat noli sahabat na tolo iya ro nabita benena na tanay makada iya lakai mue tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami katanay ko akasiaga memang ina baca lakai mu kudu Allahu kagak pesan naro makada kaseko ina baca kudu Allahu lakai mu nai catak mana ya sangi ahli surah Al-Ikhlas maka baine na pura ka na podang maka daya ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasi sabbu kudu Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasi sabbu kudu Allahu berarti kedua sabbu si sabbu ko soy si sabbu ko wani tulia mi rona pananung tapi ia kui bilang si sabbu tak pemakalaki jadi ini maniro ia kode hatul baca akaseko ro tak gangkulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungangi maka da seko maka da sisa bunaya 500 kos 500 koni pedisa pedik apalagi makoko akan menyamang kata sabbe to yaitu tasabbe pakai na nomor tanya ni yaitu ipacene bilang-bilang tacu ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siya agarona yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tama di ba oh siya ni natambay man itu jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro mi yaitu ipasa gitu apa ya ko yaitu ipacene madari tak den na ko matangangi masih kiri na cakarudu pak setangi mematoha apa tinroy ari na metola sapu-sapu mata ya mah kada magi-magi na tinro na dena letu makito jadi iya metoro matana padam itu ketemu to ko subuh mah katana madari ni aja lala matana nama koe na nakalingete na sa menapay mangaji lilu jolo cede pa de to parap basi oh raba ni tu ya naraba ele pinoto yang lagi na sama memang setang ya na tu nakada nadita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narekomoto ko iya komoto no pattu si rantena kade ko si jalo majenne iya nagesa no wae pattu talun itu ya nampai kada iya kong katau matin ruang iya na tu ampai biasa yapi wae matana to yapi wae matana tapi katau pasantre de napi na bolomete wae mapantengan itu jadi na bolome mati wae mapantengan jadi magai na sabak memang loki majenne ko makiro langsung berwudu tamu ni batu ini oh monimot ko tami oh tak dampang ni ka angka cara ko paleteang iya jadi angka tak sia ko palete jadi pasti terruminero maki jadi nak sapaja sunat subuh to selesai angka cek dek maka dawe madari apa ustaz terlambat kak dena kasih usah 4 jam sampai sunat subuh na 7 jam apa wat dingi khaba pura pi mas sampai subuh teh nai jama namanya qada tapi risesena taude nangka nasalaiwi iya ko bisa mo ide ta jama jabawana do risesena mi taude nangka nasalaiwi ya boleh di qada
nasaba angka sahabat nangka riwayat ia naro niasang hadis takriri. Biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak kada Nabi tak cocok nih, tujuh nih, dia tu nak kada salah, mamakobam nih. Tapi amakona Nabi ta manur ulama hadisa pedih. Nasaba ia kene de nawadi maka dia Nabi ta aja. Tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun nama kada salah ia tu de. Agak pek napau makadami Nabi ta melo ko galau pak guru lebih makanja nya tu. Pasti na salah ini tayo kumakiro to. Melo ko pak guru lebih makanja nya tu. Maka dia sahabat, itu pak guru nak ya Rasulullah makin Nabi tayo mo baca. Na salah ini romato. Jadi dia nak Nabi ta salah, yo poi di neraka ya tu. Wah, tapa. Dia kagak silalona na aja mata perana kana sa pajabani pale. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tu nama rasa salah. Na sabana podan maka angka lebih makanja nya tu. Ada rotau masih kiri, pura masam paja subna sel masih gie, masuleka, batu karo manala, meni sitan reuluna. Batu karo manala masih kiri, na itai nabi tawe, meni tangah sode pada salah ini, ya daperi de nak nabi ta salah jama-jamamu de, na podami makada. Si pona gero pura ko masam paja subuh de panang masala masih gie, nasa de nangka. Nasa tiga nasa tu lima kiri ka. Maka nabi tamai kan itu baca nasang. Akadua nilai te ya betul. Betul rumah nama akan ditandre. Maka dia Nabi ta melo ko pak gur angka baca na baca Nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Maka Nabi ta ia ubaca ewe pak katallu noli Nabi ta ia ubaca katallu ia kok kesurimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulay letu makoko namu ikali akasappulo yaitu mata namo pi akasappulo yo baca katalo itu tapana soro batuna nasan tapaguru yana na kana nabita bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah apalah nih de wah iya je bicarogi ya Pak sisap melo pada kumakadai iye si bawa de jadi maponcol ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati de pania apalah iya tak amalkan yana tu nak kena tu pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masam paja subuh namu iya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu doh jadi komeloki maka dak kami nama tanah de naga cau ya tu yana tu sikiri tapi de na ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanna tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makadang kadoriang itana ngoko darah ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa angka to sikiri detane ya subhanallah matana yang kah kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na ro sikiri tanah kilala na suruga. Itu jadi madu padupang kato makanya komeko pakabari tapak mu baca la ilaha illallah madu padupang idi man ya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may baca ya ko makura-kura baca ya na ruta baca na subhanallah bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu padupang mo yang penting ang kata amalkan pa makom itu ya ko makada deje gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupay kada ba niya astagfirullah ya benar ya kumakun rumo pero salawan namo salawa mi tapanan no nga baraka lo po na ito ya jadi dia nagacogang pagi ko demo pati sang salawa ay mate bawan ni jadi sampai sunnah subuh kemudian lete kak sampai sunnah yolo na si bawa imonrin na loro ba'diyah dan qabliyah duhur
Iya ko ulama fikih ya. Termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, duan rakang yolona loro, duan rakang imonrina loro muakkadah. Ya sange muakkadah denamo to makada denang kana salai nabita. Sampai sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imonrina loro muakkadah. Tanya gairu muakkad. Apa iya tu sampai sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imonrina. Nah. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad langsung ngapa wad dito masna 2 rakaat di bersalam. Ya ko melo ki ma suku-suku tapagan na ya pak. Nah itu apa ya ko 2 itu sampai sunat minimalis asanna. Yan de minimalis. Aga gunane rapat. Angka riwayat puluh pagluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi alim malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sore pamasin ani assalamualaikum maka Nabi tanani gini kita mas sampaja sunnah patan rakang yolona loro patan rakang imonrinna loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis sa api neraka watakalena. Jadi fakada haramul jasadil nirat lai harangan ni nagis sa api neraka watakalena. Iya to si oko kita hialinitin kita ni Imamul Ghazali patan rakas sampai sunnah imonrinna loro tapi leng dena biasa maka deh Imamul Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana napa metta rokokna. Jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim, ibaca bahasa kita akadu 20 sini. Ah iya. Dia nak kata lu. Apa angkat tu tahu Nabi lah ya Allah subhanahu. Allah mana dah. Metet ta sujud metet ta rokokna. Makoto paropa emang metet ta tu sujudna. Tapi petan rekangon nah. Napa ko pure na jamayro tudang icinampo masikiri. Aga nasi Imamul Ghazali. Iya ko napakuiro batena jami sampai sunnah imonrina loro 70 sabbu malaika maciu mas sempaja si bawa alena 70 sabbu malaika maciu mas sempaja. Yang kedua iya na malaika maciu mas sempajange matasabbe aswani milauri pong Allah taala sarekom mengionate ni pas salama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marak jirat nak ko tahu marepa dia nak cocok. Apa metet terrokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak petak. Itu tanya mapudong kanami. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta pahak kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampai sunnah yolona sarae patan rakang hadis. Memang. Angka makada muakkadah, angka tau makada taniyah. Magai nasabah angka narampe Aisyah. Maka dari Nabi takwas sarai patan rakang sampai sunnah najama na petang sige. Angka to sahabat pawi maka ada urun tu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai don rakami itu kena itu jadi pura najama 2 pura topa Aisyah maka ada apa najama angka to sahabat maka ada bitai nabi ta 2 mi najama itu ya naro nakada angka maka ada 2 angka maka ada 4 tapi yang jelasnya patan rakangnya angka hadisan aga pesan nabi ta ternyata angka padilana. Nani gini kita umat sampaja sunnah patan raka yolona sarae apalanna yaitu patan rakangnya nawala ipung Allah Ta'ala pada eganna apalanna tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah, ini tuh sampaja sunnah.
Jadi ya ku 25 juta di pas dia na pelau umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalan na tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pa itu pengumrah biasa berkali-kali tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka